au te whaatara whātu i le nganga whaaloalo i le maleifo mai o le atino. Ia i whanunga le lei ua tātou le mai fo le nei aso fau, le alofa ma le anga le lei o le atua. Le aso lua le nei, lua se fulu ma le valu. O le masina o Februari lua afe, lua se fulu ma le tolu. Tā alofa lava. Ai ala maia, o le tātou sauninga loto le nei tai au. Le a te ialea, lana fionga, pātele ma reko tufunga. Le Kalesia, Katoliko, Sangata Iosefo, Apahatu Wellingtone, Eusimaya, le whaafonga. Ia, daun toi pi mama i le whatalofa le sunga i atasi ni tai au i maleifua mai whanunga lei i langi mama soi fo maua i lo tatu o tunu ma lo le malanga manuia le poang po ia ma lo fo i a tonu e ta John sa uto moni ma lo longa tofi le mu ma le tofi mali e poang po ia whaftai le tua ia e wala watu ma le nganga whanua lo le neitai au se i tu mai au tau fina ngalo fatasi mo matou loto ala avela uto o nga vai mai ia e fai mo tai o le tatou fai ngā tauranga le nei tai au tatou tatalo i le tua inga i wha malu mai o ngā au ia e whinga soloa i o i tatou i tiu te mawhai wala nei aso ia e maise fwoi nei whanau ia o onga ia wha pia fwoi ia le tapo i ngā uto ta mamiti nā mātua o lo tu i mala ia i tonu o mauta malawa ia tatou amata i le suafo le tamā ma le alo ma le agaga pa ia amen tatou talo gaga pa iai fio maia ia e faatumu loto au auauga ina ia tutu i ai le afi o lou alofa ia e auina atu lou agaga ona faaolaiga ai lea o i latou e te faafouina mea uma le laolagi le atuaina ia o ina loto au auauga le malamalama o le agaga pa ia ia lofa mai a te mātou, ia mātou maua le poto mai le nā lava nganga. Ma le fia i lana fisosani mai. Ono Iesu Keriso, lo mātou wali i. Amene. O, le fionga pa ia le tua mo i tātou ni tai au. Mo mai le Evangelia Mātaio. Mātaio e lona mata upo sfulma tolu. Ia o lon fai upu mua e o atu i leiva. O lea la maso, wa ulfafo a Yesu na i le fale, wa nofo i lalo e lata ane i le vai. Ona wha poto mai ai lea, ona wha poto mai ai lea i a te ia o le motu o tangata e tō tele. O le mele ana maliu ai o ia i le vai. Wa nofo ai, wa tutu mai fo i le motu o tangata uma i le awai. Ona whetala i atu le o ia i a te lato i mea tele i whaata oto o whape atu. Whauta, walu atu le tangata lulu saito e lulu ai saito. Wa ia lulu saito, o pa u ai isi i le awala. Ona oani ai leo manwhelelei ma ai ai. Wa pa ufo isi le mea papa, e titi le ele sai ai. Ona wave tupu ai lea, ona ole ele i nai titi. Walua ele la wa vela sia, ona mangu ai lea, ona wale ainia. Wa pa ufo isi le vau tui, wa tutupu ai fo i le vau tui. Ona fetine ia i lea. Au pa u isi le ele lei. Ona fua mai ei lea. E ta ise lau nisi. Ma ta itingo na fulu inisi. Ma le ta itolu nga fulu inisi. O lewa iai talinga. E whaalongo ai. I nā whaalongo mai ia o ia. O le tala le lei a leli. Ke risoe ia vi ia oi. So taimi
ma so se mea na tupu i lo tātou wolanga i le nei soifuanga. Ua whapena o na whai ma awala ua to tō ai se mea i o tātou wolanga. E pēta, o nisi o mea, o nisi o nei mea, e le o mawhai o na tupu maola. E pēta i o loo mala au pēne tua mo i tātou i se o langa le leima moni, e le o mawhai o na mapu lo tātou wali. E le o se ngā ruenga fo i o wha marosi mai le tua ia i tātou, whaatasi ai ma stau wha matau mai o tātou i se wha salanga, pe a tātou le tali atu i ona manaonga. A pēta iane, o se awa noa le leilea, wa i ofo ni mai mo i tātou, tātou an whanau, e peo le matua le leie mana o e fia ai mai ia i tātou, o tātou tupu a e maola le lei. O tere tau sanga, o tua nai, e o mai i le taimine, talu o na pa u le fatu, po le fua o a fionga pa ia le tua ia, i to tonu o le ele o tātou fatu mo tātou loto. O ana fionga pa ia ele o nia fionga mate, ma le aise ola, e le ai. O ana fionga e tumu i le ola, ma le manosi. A fai ele mawhai o na fua mai i a i tātou. O longa winga, e pē ma mate o tātou fatu ma loto. O le mafuanga leo le leo, lai te tonu mo i tātou. Ai le ngata fwoi lea. A tonu o tātou loto, e malo ma maa ma a, e le aise mea mwhai o na tupu maolai. I le vanglio ne tai aho, vanglia matayu. Ua fatusa Yesu a fionga pa ia a le atua, po le upo le atua, i le fua po le fatusaito, na lulu e le fai fatu anga i le ele. Ina ia ola le leile fatu, e mana umia tele le toto i se ele le lei. E whahaitu ai ngā ele leana pa u i ele fatu o lo tala noa i Yesu i lan whaata oto. Momua, o le saito na pa u i le awala, o no ane leo man fele lei ma ai ai. Lua, o le saito po le fatu lea na lulu ma pa u i le mea papa, e titis le ele sa ai. Ua tupu, wa lua ele la ua vela sia, ona mangu ai lea, ona ua le ainia. O le ele rontolu, o le saito lea na pa u i le vao tui. Ua te tupu ai fo i le vao tui, ona fetine i ai lea. O lona wha, o le saito na pa u i le ele le lei. O na fua mai ai lea e ta i se lau, ta i ono nga fulu, ma le ta i tolu nga fulu. O le winga o whaata oto alo tātou li i o Yesu Keriso. Mua. O le saito po le fatu na pa u le awala. O le tangata lea ua whaalongo i le upu, o le malo le atua, ai na te le langona. O na sau leo le tangata leanga ua whao le mea sa luluina i lona loto. Lua, o le fatu na pa u i le papa. O le tangata lea ua whaalongo i le upu. Na talia loa lea ma le fia. A ua le aini a i ante ia. Ua le tu mau. A tupu mai popanga. O na tausu wai lo le iai. Lo na tolu fatu. O le fatu le na pa u i le vau tui. O le tangata lea ua whaalongo i le upu. A o le roto e poponga ma popole i mea le nei larolangi. Ua fetine ia i inga ai whaatasi ma le upu. Ia ona le fu ai lea. O lona whao fatu po ele le tala noa i lo tātu o li i lan whaata oto. O le fatu na pa u peruluina lea i le ele le lei.
O le tangata le ua whaalongo i le upu ma ua langona ai. Ua fua mai lava o ia e. Ta i se lau nisi. Ta i onga ngā fulu nisi. Ta i tonu ngā fulu fo i nisi. O i tua i ngā tangata fo i ia e ta tala o lato loto. Ua whātu mulia i leanga malu ma le pa ia. Ua lato whaalongo i le upu po a fionga le atua. Ma ua lato langona. Ua nofo sauni fo i e whaatino i o lato o langa. O sia o onga mo i tātou. O le whaata oto alo tātou ali i o le lulu saito. O whapena o nulu i tau ngai o e mau ma i tātou. E tātou te toe tilo po le hale lo loto wei ai le upu po a fionga a le atua. Na mawaa i tutonu o tātou o langa. Po le hafo le tūlanga o iai le atua i le o ngā tutonu lo tātou o langa whaane aso. Wa wala wina fo i tātou e Yesu. Na i o tātou taritonu i ngai ngā luenga le leima le whaingofie. O lo tātou whaatino inga. E whaali ai le anga le lei ma le whamangalo. O lo whapena fo i o na mawhai o na tātou o fo i nātu ma le anganga maua lalo i so o stangata o lo mo mia. O lo na winga mo lo tātou li o Yesu. O le whatu lea po le fuale na pa u le ele le lei. Lua. O lo na lua o fe au. O le whatu a fionga pa ia le tua. O a fionga po upu o lo wala au pea mo i tātou i se o langa le lei. O tātou whalongo i aima maua, ai peta. Le ale mea ua tupu. O nisi o lātou maua ma whalongo i ai peta i ane. O le taimi fo i lea ua whalongo i ngai nisi o leo o wala au mo i lātou. I se o langa o fia fianga. Ma le sa o le tonga. O nisi wa amata o na tali atu le wala au. Po le fatu na lulu ai peta. Wa lātou la ngona le taunga tā ma le whainga tā. O na lātou tongi lea i te tonu o le solo ai toe foi o lātou o langa tuai. O nisi wa manatu e talia le wala au ma le anganga le lei ai peta. Wa tele na uhaisi mau mea e losi ma popole i ai. Samuai, o nei mea uma e pei o na tā ua, e le o ni mea e le anga. E masangi lava o ni mea e le lei, ma o le mea fo le nai e vea ai nei mea, o ni mea e whae tete ngata. E le o ni mea e tātou te tilo e tau wha matau mai ma popole ai, e le ai. Ai peta, o lona lava i unga, ma lona taunu unga, o le mea lava e tasi. E le ai se taunu unga le lei o le fatu na pa u i ai. I se isi o na whaupunga, ua pē ma mate le fatu na lulu i ai. Lona tolu, o a onga mo i tātou. E iai fo inisi ua lātou o fo inatu i le fatu na lulu le lei. Ia le loto nau e talia ma sapsapaia. E lātou te avea le leo po le wala au le atua, o se wala au sili o na tāua i o lātou o langa. E lātou te awhi ma talisapaia i o lātou fatu maloto, pe awa i atu le fatu o amata o na totongo ai. E lātou te wha wau ma naunau ta i e whawhai lele le fatu, se i o le teime fua mai ai, ma whata mao ai ngai o lātou o langa. O i tātou o tangata e te tau ona tupu maola. E talu ai o nei vaenga e whao lo whai ma whawhita auri le fatu, po le fua na lulu. Lo whapena foi o nei ai i to tonu o tātou fatu ma loto tai tō tasi, nei vaenga e whao. Ai aua foi nei ngalo i ai tātou, o lo te le o lo i te tonu o tātou tai tō tasi. E tofu sia tātou uma ma le tama o inga lo i ai.
e mawhai ei ona tātou ngā whatia o na whai mea e le lei. O le tātou ngā luenga tāua, e te tau on whai, o le tatala leo o tātou loto, ma talia le whatu, po a fionga pa ia hale tua, i to tonu o tātou loto, ele le lei lea. E tātou tu ulona tupua, ma lona selenga, ia aolo tātou ta mā o le langi, o lana lea. Tātou siri tātou ia i tātou lava. Po le hali tua inga ele lea o loo iai. E whape whea o na tātou tali atu ia whionga pa ia lea tua, ma isi ana mau ngā luenga o loo whaia i o tātou olanga. Pe tātou te talia ea wha o songa ma wha whita uli o le nei o langa, e uwhitia i le whatu le lei o loo ola i to tonu o i tātou. Po ave ea ro tātou talia o tū langa o le nei lo langi, wha pēa o tātou tu ina nau. Ina ia tātou maua wha manuianga ma wha fianga. E whai ma mea ua tātou lia i e se inai le whatu ma le whiau olo au mai e le tua ia i tātou. E au wala mai le vaenga e se o lo tupu i o tātou o langa wha le aso. Wha pēa fo i lātou o lo tātou wheiloa i pē i aso uma. I tātou talo, ta talo a fionga pa i ale tua, o le fatu le siri lon tāua o fatu uma. Ina ia mausalio na a i o tātou loto manganga. Ina ia tamau a inga i o tātou olanga. O le fesili, po feo nei ele ni e wha, o lo tala noa i lo tātou oli i lan whata oto le nei tai au. Le nae o lo eta oto ai. Tātou vi atu i le tua, i lona vi inga.
Ia tātou te tana. E vi ia pia oe lo mātou tua i le nei tai ao ma le asafou. O na ole mātou lasi o lo walofa e te le mai le aise tua oi. Leli e mātou te soifua maola i le ola tau mā te mate. A lo walofa le whātua oia. Wa maua i pia so le lei ma le ola whawhawina. Whawhitai lo mātou ngō fie whaalia. Wa whapena o na sulungia i mātou i lona mālamlama. Wa e whawhola ma whaatulanga mai mo i mātou i tu ai ngā ele na lu i ele whatu po le fua o a fionga pa ia alo mātou o tua la o fio le li i Jesu Keriso. O ele ia o mātou o langa o lo mātou soifua ma o mātou bolai. Leli se wa e lui wa e toi whafangu. Ma wai toi whatepa mātou tai tō tasi le nei tai au. Po le ali tua i ngā ele o lo u whawhaile le inga i whatu. O au a fionga pa ia. Ai o le hafo i li tua i ngā ele. O lo mātou a fisi ma tā oto ai. Hamole mole. Wa e si la fia mea uma. Wa e si la fia fo le ngā wā ma le ma ao ele o mātou loto mo mātou o langa. O lo mātou soifua mo mātou bolai. Wa whainga tai o na tupu. Le fua na elului o mātou loto. Ai ua mate. E mātou te le tau whaailoa i lau fio. A wau e si le fia mātou te tua tasi. Mātou te ai o i atu whamule mole. Whaamangalu mai lau whanau whainga tā. Ma le loto maa. Wa e si le fia foi. Taimi mātou te taumo whai ai, ina ia a mea mātou. Mani ele le lei e whawhai lele ei lau upu, po aua fionga pa ia. Ai pa ngā lea. E mātou te pa ungo fie o mātou vai vainga whaali tangata. A mātou talo atu, e fin ngalo malie. Tu uawa noa mai pēr mo i mātou, ina ia mātou tauma whai pēr lava pēr. Ina ia mātou lufi lima le lei. E whawhai lele mwhaatupu le whatu na elu to tonu o le ele lei o mātou o langa. O aua fionga pa ia. Whaamuria mailo mātou atunu o Samoa. Whaapea fo ini usila nei, ua vaeta mainga lo mātou soifua mle ola. O la mātou talo whaitu mau, le adi lo mātou tua. E whaamanui atu i o mātou ta māmatina mātua. O lo o whaia le whaiva o tāpua. Whaamunia mai lo mātou atu nuu atoa Samoa whapea fo i New Zealand nei. I le whetalo loa ia i le nei aso i tiute, whe au mga luenga. Ai meise whanau i le ngasolo atu ia o ongo le nei aso. Whaamunia mai la mātou leiti o nei, o lo tautua inga lo mātou atu nuu, le mātou ngangana ma le mātou wanganu. Ia e meise lan au whai ngā luenga. Tu maulo whamunianga mo i mātou umala velea ngoa. I le swafo le te maa, ma le alo, ma le anganga pa ia. Amen. Ua whaafonga tātua tunu ui le sauninga lotu, whaaftai o le nei tai ao, na taita ile ele na fionga, pātere mareko tufunga, na kalesia kātoliko sangata Iosefo, ia paha te Wellington, ia mure atuaida ngā whaafitai tele, whaila u leo mawhonga le atinu, mai se lātou mafuta mai le tātou sauri ngā lotu, le ni tai au ma le tātou atinu, ia mure atuaida ngā whaafitai tele le o fionga, ia tu sai o le tāpena ino le tātou sauri ngā lotu, mai se le upola folo le ni tai au, ia o se whatu e tato, ia awa fōi ia le whenga i o le tātou atinu, ia i whaiwalo filimo le nei aso mga luenga, ia alu male manu le upu, ia i le whenga i o le tātou atinu, ia i fuafuanga o le nei aso, mātou whaamnia te fōi lau whionga le nei aso, ia i fuafuanga o le awhianga iai, whaaftai tele lava. Luas whanono minute te ai nei le fitu o le sifonga o le lau mua Wellington, ia o le vi ingo le tua, ia mwhangaso lo tue leo tātou po kalame o le nei tai au. Good morning, tālo whalawa.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Ata o le taea, si ufofonga o le laumua, aso ngafua, i le aso foraile, i le fitu i le taea, ata o le taea. Kia ora, good morning. Talofa lava le tātou atinu, malo le usu. Yo, ama tawina fol tātou pokalame le ata le tae ao, ia toi wha malo, ma toi wha talofa atu le taimi, ia, tātou mafuta la ia pokalame le sifonga le laumua le ata le tae ao, ina ua mahe ai o le tātou lotu, le tātou saulinga lotu a mato le tae ao. Ipa whapea nai le whaisau lotu, ia whapea nasa whaisau lotu e alu le whainga luenga. Ia nai fu ima nei o le nao, na ua amata ngā luenga. Talofa, fue mana luisu? Ia,
Malo lava ile sunga fa talo fa to foi. Le tai fo fa tai le tu al malo si malo lo fo ile ta u ta tonu foi. Ia fo ile fo malo fa popo mo so fo la le ile malo le tato. Tu no malo fa fo malo. Tai. Ia, ia lava le tai au. Ia, ma nei fo le tau. Ia. Wa ai pau ara suinga. O le o mata no tau mai tau ai au ia. Pe wa mata ona tare fitu a fare ono wa mata tau pungisa. A vai tai mi po le luva sta wai. Tare fitu, tare ono la wa mal malama le. Pela nei. Pela nei. Le wa la tal wo tem fenga venga va tu fam tu pungisa be. Ia, mo ile. Sa le ia la fu fi si va ngala la fa itu la langi. O le la tau ma fan. Ia. Ia le voi la fa mata na fa atu to tele le la tau malulu be tu la. Tu sai, fia di sil tau malulu. Ia mo. O tu ai ele se o na fenga luenga ia kamut. O le fa no ia pe tau ma fan. Ai o tau malulu, fia. Io ma sani. Ya o lisi. De ye tele lo ya pe fia. Fafta ia le i tau uma. Pe ia le tau i te fia ya. Pe lo o tau ma fan. Tau ma fan ta tau ia mai le Pasifika. Sa o le ia. Io. Ya malo alo sa, malo foi le folau manuia, ya ai malo foi tas. Ia la alo tele melo tamo suet. Ia ai si tatu fa talo fo mel tatu atu. Ia Samoa tu mai lai o tu a tu ma lima tatu fa talo fo le nei tai au fo. Ia o tatu lia mai le lofa ma le anga le le tu fa talo fa atu ile tapu inga. Ia mali no fu talo au ona le tua. Ia o lo fa fonga mai lunga le tai mi le tatu po klam di fonga la mua. Ia e fa talo fa atu ma le anga fa lo fa talo fa foi. Ia tatu tu a ma tu a sina o le atinu o tu tai o le atinu. Ia wa mata fo le latu tapu inga le yaso mai mota malawa so se vaenga o fo o mafuta mai ai le taiao ia na fu a mata lau te talo leo le taiao ia e tapu ia fo ia tu fa nau ia inga luenga ma onga o le yaso ma tu fa talo fatu ia ma le nga fa lo ia o le lo tatu tinu le malosi o le tinu anga i fo i au mga luenga o le taiao ia ma lo la fa ma losi la tu fo isa nga lu le po ia ma tu fa ma lo atu ia ai o la tau umafo e malama tātou ngana Samoa le si fonga neo la mua Wellington ma le tātou po kalame o le ata le taiao ma futa mai fo le to tele i lunga le tātou ala leo le tasi o ono tesi ma le tasi fa mo ia fa pe fo ia le au mai mo mai lunga le tātou upinga te whailangi ia po tātou vanga fa pena ia e le tātou Facebook ma le YouTube e mai se luas fut fai tu la le tātou app tātou ma futa la ia ata mane ia oto ia ma ata fo le yaso tato fia tato mafuta I programa fa fianga o le afanga solo le yaso si fongo la mo Wellington te tala no fia fo ile ma tango fio le tau le Wellington ia pe fo linga ini si vai ngol tato tunu le fo ina po ia la to I lo longa la po I timunga e si tu le kispe manu ia na inga na vese fo mo fale ia le mata no fo malisi o tau inga fo eu kilan o le mela uma wela tu eu kilani ma mafalo timunga ia e mauti no lava ia fo ino longa ora ia o le si tala fa mai mau o timunga fa pete no fo I le tule le West Police fo kilan ale mau o timunga I le tu sa ia po le tule ia saute le ia o tara mu ia e mauti no ai te no fetau I no longa ia wala pe alwatu mal polo ka tavani ia o le mele le la o ia o kilani mai sino o le timua ma mafati munga po pole tangata wala lo longa fo te lo ele o senga luenga faingo fie le o senga luenga va vio le fo ia no longa te le ga luenga la to sa uni ma lo to fai ma ta tu le o ai si au wala o le to ini lo longa fa pe ia mo ta to nei ia o le so longa le nei mo le tai mi ta si ia uni lo longa mo ta to mo la ga ia ai o me tupu nei fo I vai tau le tau sanga ma nei fo I soi fuanga ia o swing o le tau I le fai on tatu ave sea ma tatu I le swing o le tau ia o vai ngana o le tatu o la fatasi nei fo I taimi ia ai tatu ta pena fo I tatu ia mo ila fo I tau tire ia fia ni lo longa tatu ia ele I ia fia ia sa o si vai ngana o kilangi tau an tatu ta pena I taimi uma ia ai o le la tala tatu fa fia fianga ia ona matai le tatu proclame ia o le Mount Fao o maunga fao pe ia o I sa va I ele maunga lea la tu fa fianga le tai au ia fa nga solo le tatu proclame
Ia malo faafetai faafoga mai le faafiafiaga na ma le faipesea le mea o tafao ia me leleaga le saua mai sa vaisaulo i niusila ia ua tafao tuutu ai fagaloa faafetai lava malumalu le tunuu voilogo ina mai o le vaega lea ia le tama lea tatou ia i ia lelei usu mai le faafoga le talo le tau matilatila o lau o le talo le tau mo le so ia e lagi lelei le tau Wellington langi le leifo le tau le aso atai au, a stofi ma le aso whareile. O le aso nai ma le aso saa le valo ia le ofisio le vai tau pe fōringa tau ia nei timu e le tele. Ia, o le aso ngafua ma le aso lua le vai aso fōe langi le leifo i le tau. O lo tatu iei tonu i fōlaunga o le langi le lei o le tau le vai tau. Ta tonu la fōi, ia, o lo hapena isi tua le tunu. Ia, pangale nei tatu a inga minu i Kispen, ia ma le tu atu nei Hawke's Bay ia o loo ia ina iti munga mafasa ia i whiarai pō. Ia o le maulano le fua o le ea ma lulu i le soas furu tonu o le ea ma whanwhana sifu malvano ma lu tele ina o ngal whanau mga aluenga le gata ilia fuafuanga le tātou tunu o le tāpo inga i ainga ia whaftai ia mula ula ftupe o i esere tau le lei ia whaau pena ngā aluenga le lei. O le swing o le tupe mo le nei aso ia mai le whale tupe o le tupe Samoa le ua tāna 5 sene ua paulalo le tāra Samoa ea tu se ila fol vasa o lea o le tupe Australia e 5 sene o le tupe Amerika e 10 sene o le tupe Fiji tāna 3 sene le paanga tonga tāna 3 sene o le tupe Samoa le so tasi le tāna New Zealand le whale tupe maua le tupe Samoa tāna 5 sene ia a lafa sa tupe ia manuia lava la foina lau se leni nei aso. O whamneanga o aso i fua ma se whanau, tātou i meri masani lava, aso whanau at samoacapitalradio.co.nz. O le aso lua se fulu nei o le masina o Februari, o le aso muli fo le nei o le nei masina, ia manu ia tele lava o tau aso i fua, pe a whapeo lo aso i fua nei, ia po se aso whanau fo i o seisi o le whanau, wha manu ia tu le tātou programe ma le tau tua le sifonga lau mua, ina ia wha manu ia pia le atua, ia ma mua pia le malosi, to e wha popo nisi tau sanga stele mo tau, ia wadwhia ngai ngā luenga o le nei fo i aso. Ai o le tusi faitau mau mai lea i le sueane lau tusi le tele tātou o whaafonga o to angalawa e faitau tātou tusi o swhanau i taia uma. O le tusi a Paulo le kalesia i Efeso o lona mata upu e luas fulma le wha. Ea te i mai tau atu le tātou fai upu, ia o le fai upu le sau. Ia le alofa tu noa
ia i latou uma o e alolofa tumau i lo tatou alii o Iesu Keriso. Amene. Efeso 2:4 ia iai le alofa tunoa ia i latou uma o e alolofa tumau i lo tatou alii o Iesu Keriso. Amene. Manu ia tere lava o tou asoifua ia o le pese nei mo tou. Say uma
Patala fatu nei taimi se mel whaafonga o le vavai le I tala fo I o mena tupu la langi nei aso I tausanga mawai le aso luas furuwalu Februari. O le sol tausanga e tasi fitu walu wha na aloa ia iloa na vea ia le whatutuanga po le ekalesia metotisi ia o se whatutuanga ua whaavaina. O le tangata leo John Wesley ia posione Wesleyena ia whaavaina. Ia pe o le aso tonu ane na whaailoa iloa John Wesley ua sainia nei le pepa ta o le Deed of Declaration. Ua aloa ia i le whaavaina o le ekalesia po le tatonunga Wesleyana ia po le ekalesia metisi. Tausanga tasi fitu valus furfaa. O le sol tausanga tasi valuru o fitu o le awala railroad ia po le awala fo ilea whaongai no 4 feet tono o Baltimore e ma Ohio I Amerika. Ia o le awala mua lava I Amerika o whaongai ina I ala o feo inga fo ilea o tutongi ai pasese. E tutongi pasese o tangata, tongi pasese uta. Tai mua leu whaongai Amerika lea whainga. I leu tato ilo I nei vai taimi. Ia o alon foafi tongi alo pasese. Ia o tasi valuru o fitu whaavai le so. O le aso nei le tausanga e tasi valu tolu sifuru valu. O le tangata e suafa ia Robert Nelson. O le taitai le o le vaenga e ta o le Patriotes. Na la tau whaeloa ua tuto o tasi nei le pito I lalo kānata. Le ua ta ua I le so o Quebec. O le sol tausanga e tasi iwa fas sifuru valu. Na whaasala lau ai mo le taimi mua se ta alonga basket I polo I se televise I Amerika. Ia le utatou ilo ta alonga basket polo. Ia elena o Amerika le tele o tunu o laulangi whaasala lau televise. Ta alo ele universite le a Fordham University. Ia ma le University of Pittsburgh. Na whaia I Madison Square Garden. Le solta usanga te si iwa lima sifurfa na whaatau o tua itua ia televise e lanu. Colored television. I te tonu le malo Amerika. O le aso nei le tausanga e tasi iwa valus furuono ia o le pale mia lona luas furuono o le malo Sweden. Na tangata vale ina I le so o tangata e suafa ia Olof Palme. O le aso le tausanga e tasi iwa tasi na aloa ia iloa le mae au le tau o le vaifangaloa I Peresia po le Gulf War. O le aso le nei le tausanga e tasi iwa ono na whaeloa ai e Princesa Diana ua malie o le ala te a whaletula fono o pele nise sa lesa. O le so I le tausanga e tasi iwa fasu fitu to e fo yotu ai I te sa ria e tono nule o Taiwan e pea male tolu se furu afe so I fua na afia I le aso nei. O na o mai lo le tausanga e lua afe malfa. Pea male tasi le miliona tangata na ulima whaatasi. E pea male tolu se lau maila. Le umi o nei unga lima. E whaamanatu a iso I fua e tolu sifuru afe. Na afia I tausanga tasiwa whaafitu I Taiwan. O le unga lima nei na whaia I Taiwan. Ova male miliona tangata na ulima I laso nei tango lesi ulima o lesi o lesi lima o lesi. Malaina I la whape na I dungo awala. O le so I le tausanga e luafis furutolu na whamawai ai ia pope penetito se furuono ma te inga o le ekalesia katoliko. Ia o tatou talana, toi maul whapoponga tai masani. Ia, o nisi nao talo mena tupul tala whaaso pito lalo langi tau sanga umai tu musu whaponga te masani la sua tai au lea ua toi 5 minute ona talo leo le tu lai valu talo valu on whafonga le tala foma tala mai Samoa ia mo le yaso Famalosi mai tatou whainga ruenga whaatasi moi ia ua lava I te whawaiwai le umana masina o nei le umana masina se le vavi o le alu le tausanga ia le nei le whaasolo ana e tatou lo matua tatou to ina ia o suinga na le ranga ia na foi mana ia o ele fito ina le na foi mana ia lo fa manatu ai fa mai ai si e nga ta ua me wa istangata se pere fi pa malo to ina tole
Ele o sto ina. Fatale to ina se no o ma fixe fulu. Na le fia la I vale. E te lo au va nga ye fio I fata o pa inu I sa. O la tu ta una ta o ia tangata ia la fi tawi le wala. Ona. A le ta o anko o anti. O to ina, wala to ina. A tole, le sto ina me le. E te sau la e fia ni au tu ina na sau. E o nga foi le fai mai o tangata ia o to ina. Ia. E te toe ma fau no loto ai. Ia. E tu ia wingo fata mai titi. Tu se la sau ma vita ingala o le wa savali atu o mo tangata malo to ina. Ia. E mo ina le we le fifia. Ala mo moli mai le fia. Tu wio wingo sa mai titi o tato matu. Awane ulang ngona era fia ni ulang ngona pe savali vali atu pe tomiti. Malo to ina. Era fia ni ulang ngona volele. Le tu se lo moli me fia. Wo matua. Ana ti lo tari la pisini. Ele ila ele afia de ulang. Oh. Ye wa te ai lo le fia pe ava pe o to. Ele alo fatu po kala aso dos por varu mai al masina. February. Ya ta ya vo ita to fo laud masino mati e pangalia. Tau te tantali e am fia. Ya. Ya la vanisio tatu tau ainga ya wa mia le tua e pele na matua ma tele. Ya. Ya lo malingi lo mata o to tele ya sa o le ya. Bele fa ma fana tual por kalame. Fa mlui atu ya o por kalame le atal taya ya o fa fia tu lava mo malo le atu. Ya o te lo le tape na metal fo la vai fo stato musica. Yo ele tatu la tatu pese. Na sin fa sa un po le na le mai tau mai fo ni sil tatu. O tatu tu fai tau ya sa ona o le ono ya tu si o Efeso. Ya o le sa onga o le tatu tu fai tau. Efeso no ta upo e ono. Fai upo e luas fu fa. Fia le na tau. Efeso fia le na tau. Pe o le ono ya le mai tau mo le tunu pe o te ta o se mata upu. Le Efeso ono. After fo le tunu le so son mai tatu ngalwe. Efeso ono ya lo fai upo e luas fu fa. So le tu si so ma. Ya se me la. Le pe ya tau na fai sa o mata fo le o tau le manino le ia la wa ai. Le o cho se fe au le tau mai. Tu sala mo mo me le tunu to ina la o le te fa. Lei, vai na o bisa bata. Ala me te fa fiti a me ya. Tama ta dia pa tu ala tu. Tata pese le ya no va fonga le tata telefon o le nei tai au. Ya tata we fa si au nei ta si. Talfatu e se whao popongo talfau mai sa momo nei fo ia so fau o se mai el wha fonga.
E le 30% o i tūmālo lea ua mawhai ona whaamatua atu iai le se lau 5 wafe o le poloketi o le tasi le miliona tāla. Na toe whaamanino e lea fionga le minista o tupe, lea fionga Mulipola ana Rosa Ale Molio, le e se lava le tupe whaavai o le poloketi le nei, mai se leni o le tasi le miliona tāla. Tātou paketi mō muanga i tono tātou su tasi miliona. Su tasi miliona nālo i ele se fulu miliona te simai lo se la wafi. O lo i aia tātou lo se la wafi e tu malo e lima su tasi. O tupe a mata le na. Tupe whaavai na mo i tu malo e lima su tasi. O le tala fia fia. O mai a o le pa amatu uma i a tātou ta i lo se la wafi na. O le se fulu te simai lo miliona. Na i te tono tātou paketi, tātou rua i paketi. O tā ua le lua se la wafi le nā. O lea ua mauti noa ai le iwa se fulu, iwa pasene. O i tū malo. Wa iaia lato ofisa. Ofisa tū te tono i tū malo te tas. E le ngata i lea ua iai e tangata whainga luenga i tōtō. Ua whaatufo i le awhionga le whaipule o i tū malo te tas. A la tōko e komiti. Patotonga ina po i a ofisa tūtonu ia. O le tāo pa inga leo le lua se la wafi. Mai tā ua tele va inga le. O va inga ia na sainia le vai aso le mea. Ia, o va inga na o tasi milion. Mantua po i ia o lea ua sava lia po. Ia po tolu sulu tu malo le pa solo la tau. O se lau lima sulu wafi ai tu malo ia nga i tonu ai lako administration cost. Ai o lea i whaatino i a tātou i loilonga po. Anisi o tu malo le po whamatu watu le pā se lau lusu lima afi. O vaenga i o tātou milion. O lea ua a mata whaamatu utua. Na toe whaamanino le whiunga le minista o tupe, o le 5 miliona le tausanga e le o se tupe la i titi, mai le mawhai ei on whaamatu e au noa mani tū la whono mani ai inga, le olo unga whanei ma le komiti po o le matanga ruenga i teita iai le whiunga le minista o tinamata maa i tai a tina e o nuu maanga wso tai le whiunga Leonta Laki Lamos tele. O ia fwoi ala pe o na wha e loe Mulipola, e le o mawhai o na ausia e le isi 12% o i tū malo, o no ta iala lava ia e le o ato o toa, o na whaatino e le komite toa se funmal whae au fiai le whaipuli o ia i tū malo, ma le au whinga ruenga i tō tolu o lato o fiso whonu whaavai, mai tau sanga te itasi e le whaasolonga i le lumanai, o ta iala lava ia o le a whaata titie mawhai ai, o na whaamatu watu se miliona tā la i tau sanga te itasi. Ua toe tolu po atu le masina fau ilo na aso tōtsu fulmatasi leo mati, e toe wha awa wena ilo le mata opo i le tangi al teitai o le HRPP ma le whailau tusi, le fionga atu i le epa ma le ala le pule, mo se wha amalamana maanga al wha amasinonga, i le wha ai unga le parlemene le sa whaia i la ua u wha amalolo le tu mawai, mo le lua tausanga ma ave e se ai wha amnianga tau i ai la ua. Na whae loe e le loia lo tu lai mo le tu tangi le fionga Dr. Ronnie Harrison, o le asa wharile o le vaiaso le nei, o le atu i nā loa ia tuai vaenga o mo le tangi ma ona teu teunga. Whae lo foia Dr. Harrison, wa te tau o na whaangai ioi le nei mata opo, e na ia maua sei unga, ono e leo iai lava se leo iai tu malo i te tonu upo whaia malo. Ai o tālo sanga foi le loia lo tu lai mo le tu te te, le fionga taula papa Brenda Heather la tu, e toi tu inatu se isi whawai aso mō lana tā penanga, mai e tu inatu whaamtalanga o mawhātau tō, e tā penai talatu tali mai teu teunga o le tālo sanga a le tu tangi. O le fionga le tumai tai whaamasino i a ta whai malo le lani tuala Warren, o lo ia whaafoi ina le nemata opo, ma ua ia talia ina fo i tālo sanga i tue lua, ma o whaata tie lea so tōtus fumitasi e toi wha wawai le ne mata upo. Wata pena se tu se malprestene, o le wha la puptonga lau tu stala Samoa,
e tu inatu le official whainga pālota, e visiringi ai se tūlanga wha malama o se mafuanga walai o na wha asale autu stala i te tonu le whaitau ngalo ia muli o le whainga pālota, a le tu malo vai maunga numero tonu le aso tona e na tenei. Na whaalia e le Perestene i a langi keresome, e le ngato se te mi mōmole o tupoi se me whape se whainga pālota taru mai o na whaatino, ai ele o se tūlanga fo i le i lalo malo whaatem karasi, e tāo fia ai ma nā tia, tūlanga whaai unga whape e te tau o na manino, mai lo tino e tangato se atano. Na whaai lo fo e langi, sa fiso tai fo i le fionga le minister o le ofiso pālota, na wha te ia foi, e le tūlanga wa wha tino e lana foi matanga luenga, e ui foi sa fiso ta i atu i le komisino whainga pālota, e le ma whai foi o na maua se tariane, i le autu stala i le aso tō nai. Na whai lo foi le whiunga le minister i le Perestene o le aso se le autu stala sa mo le Jaws, o lo ia tālia se whaamtalanga wha malamalama ma le komisino whainga pālota, e se mafuanga na ia whaia i se whai unga whapea. Peitai i le whai unga lava i o le whainga pālota vai maunga numero tolu, wa seini le whionga leo mamalu le maloia tuin maleli whano wa le toso alo vi le lua, e aloa iai le avea lo le whionga ia lautimu ia we lese va ai, ma sui whaipule o le tu malo o vai maunga numero tolu. Ma le tala whai u, be ona whaalia i telefou e le whionga sui komisino mtanga ruenga, le whionga papalii Mona Lisa tia i keti, le tūlanga le wadia e mai ele whaaluma ino le atunuu, e tupulanga le mi ngao i tu risi o lo asia lo tātu atunuu, lātou te mai moina le atunuu, sao lātou mau e tala ave, ma le tau ta ua i ta alonga e au fiai ma le toa sa moa, au le foi wato e tūla i mai se tasi o whaalavelave, na sa tia ai se tasi o tu risi sa vali le taulanga ia pia, i se meli na fea lo tātu atunuu i le vai ason tenei. Pe ona sila fia le masino au kuso le tausangan tenei, na oso whaia fo e se pango tā sa tatala i tua, se tasi fo o tina tu risi ma nai o nalo e tu alua, sa vali le taulanga i le aso sa, ma se i le atu tupe, ma faali i eini whainga tau wha amatau, au le fo i watoe ali al mai, le oso whaia o le atu risi au i le taulanga, ma whaoa na meto tino. O whaamtalanga uma o le atu ina mai le so le whailo inga ma le autu stala, e na whaalia papali o tupulanga ia ua maa ue leo, o se tasi o awhio anga i le talawhata ia pia, o se tūlanga le manuia le ua tula i mai pe o na whaalia papali e matua i tau vale aisa moa, ma ono a awhiai le a whea o lo tātu tunu, e ni tangata tā whao mai moa mai iai. O tala fowia, manuia ni aso, whaasoifoia. Tā lava o telefone e le si whonga le lau mua mai i Wellington. O toi wha popo le isi vai aso e tasi e wha wawa i pēr pulenga o taimi o wha la vela wha fo se i de tonu le tunu u ona o a fianga o le wha o Gabriel a mai se lava i tu malo o Hawke's Bay wha pēr ma tai rafiti. Wha ai lo mai le wha ai unga le malo i se whailo inga le pāremia ia Chris Hipkins ma le autu stala i le aso na nafi ina ua uma le fono a le kāpeneta. Ta ua le pāremia o le atau mo whaile malo ina i aso o lumana inei ina ia whaaso solo ma lie o na ave sea ia nisi vaenga o le tunu u mai pulenga o taimi o whaalwelawe whaafo sei. Whaadia Chris Hipkins o le whaamalosi o Gabriel o se whaalwelawe whaale nā tūra o pito i matau tia lea ua whenga iai ma New Zealand o tono se vai taimi umi ua mawae. Mai ui ina o lea ua tea ese ai ma le vaenga whaana tinati na iai ai o lo o tele pēa ngā ruenga i mo mio no whaia ina ia toi whaafo i le tūlanga le lei ia mea umana whaaleanga i nai.
Ua mai tau ina fo'i e sili atu o na tele mea ua whaalenga ina Gabriel na i lo le tulanga na iei maa whatianga o New Zealand i le taimi o le whamalosi o Cyclone Bola i le tausanga e awhi iwa se lau walu sifuru ma le walu. Sa wha mawhaina mai e le pālimia o lo o tau mawhaile malo i le mea o pito sili o iai ina ia maua le fiso swani mo tangata umana a whaina ma ia wave o na toi whaale leia a wala ma e le tise ma isi vaenga umana whaata ma ia i lo longa ma ta whenga ma mawha. E o mai nafi e tu sa male lua afe iwa se lau le a whaai o a inga o lo o motu sia i pēle e le tise i le ai o neipia. Mai la whainga e lua se lau iwa sfuruono o a onga wha pēle wha se lau fitus fulfitu a onga amata na te puni ina ua wha atoa uma le wha malo longa. E o mai nafi ua toe lua sfurulima i a onga ai ono sfurulua i a onga amata o lo tāpunia pea e le i toe te talaina. Ua tele lau foi ina toe ola i a telefoni wheawe ai i hia vaenga o le tunuu. I le taimi nei o leo wha mao nia mai e leo e to whaala whai o tangata e leo mawhai na maua i aise fiso o ta inga ai to tasi le tangata o loo le i loa pea talu mai le wha. O le to tasi o tangata nei e mai le tu malo tai Rafiti ai to tolu e mai le tu malo o le Hawke's Bay. O le to tolu o la tauia e iaini morianga o lo whaasanga iai e au fi ai le to lua o lo mo mia i ni tusi sai talu ai le so lia o ai inga matuutuunga na te tala i tua ai le i o mai le wha. Ai o le tasi e to wha iai i la tauia o tele te usanga e le o toi nofo i lona tuatu si e le tauona nofo ai. Wha ilo mai e le taitai leo e mo le tu malo i se sae o Jeanette Park o tamu whai pēle o leo e sue i la tau nei e ui i na mauti noa a tonu e leo fia feilo ai la tau ia i leo. E sidia i le se lau la whai o leo na fia i suenga nei taru mai o na uma le wha i tau mwhainga wha mautuina le saonga le mua tangata uma na o fia le lisi o e sa le iloa ma whainga tau na maua se fesota inga. O lona lima o tangata le walo ia o na ave iai le wha o punga ua le iloa mai o lo whaia ne iai sa i linga. O lea tangata o se taule lea maoli e wha se furu tau sanga le matua e le ito e foia ne lava i lona ainga taru mai le amatanga o le wha. I le taimi nei e toe walu la wha ioni vaenga te tele o le awala tele au tū po le State Highway o lo o tāpunia pea e whaatusa le le lufu tasi sa iai le vai aso taluai. O le taimi i whaatoa umai le mamafa o tā whenga malolonga e sidia le fase lau kilomita i le umi o awala au tū na tāpunia ma le mawhai o na wheo hai ai ta male. Whailo mai e le ripaalmia o le a whaaso solo o na toe fausia ma toe whaane leia i awala te tele uma na whaaleanga ina. E le ito iai se suinga i le a whai o tangata na maari liu i le wha o lo tu mau pea i le se furu maltasi. O le taimi nei e tusa ma le malu se furu le a whai o tangata o lo ono nofo pea i no fuanga whaapitoa o lo wha mautu iai o na ua whaaleanga ina o la tau whale. Mai o manatu le malo e ono o atu i le whaitau 4 bilio na tā la le tau atoa e toi whaade leiai mea na whaaleanga ina. E iaise e sue ngā tupe whaale wāo malo o whailoa mai aloa ia le li pālemia ia Chris Hipkins lea o le awhi ai ma se sei whaapitoa o le tālonga o le loto i le aso se furu walu o māti mo le whaamoe moe e feso soani ai i ngā ruenga e toi whaale leiai mea sa whaaleanga ina i le tono New Zealand nei o na ta whenga malolonga mamafa ma fua mai le wha Gabriel. O le nei sa ili ngā tupe whaapitoa o le afolinga i le sua ngā tupe le na whaia i na ua la mea kala e stete i le mafu e malosi i le tausanga e lua afes fultasi. Le sa mawai se vai ngā tupe e siri atu i le iwas fulma le wha miliona tā la. Nā tā ua mai e le li pālemia ia Chris Hipkins o le atau mwhaile malo e whaato sina maini whaala poto potonga te tele mai e tunu i whaafo e wheso swani i le awhoa i o le tunu ulau tele i tono New Zealand mo le nei wha moe moe. E ia se whaala potonga tu maoti o le a pulea ma wha foina le sua ngā tupele nei o le a ngā lulue ai e vea ma wha tonu le wha aurulunga o le mta ngā luenga o loto i whale
o James Paul James o pe mal tama taina ve terwai ma pulinu ole ai o Napier Barbara Arnott ma le whauru lunga le whaalabo tonga Maori o le Ngāti Porou Selwyn Ngata i le whaafoina o le asu e ngā tupe whaapitoa. O le sei whaapitoa o le loto mo le whaamoe o le a ave ai le su e ngā tupe le nei le limas fulsene mai tā la te itasi mai maua mai pepa o le a whaatawina o le loto o le aso se fuluwalu o mati. O ofo mai fo i le kompania pulea le Facebook o le afiso swani la tau i le whaalawi loa ina whaalawa i tele o le nei sa ili ngā tupe whaapitoa. O tangata uma e fia whaia ni la tu fua i mo le whaamoe e mawhai o na text le upu o le give i le numela lua wha, lima wha i lau telefoni whi awe ai e whai i ai lau fua ai e lenga te lea o whale tupe uma fo i le tono New Zealand e mawhai na la tautalia so o se fua ai e tau au ina tu i ai. E whai tau fia awhe la whai o pase se sa whaina la tau malanga o na o le tuai a toa ma le tau fia o nisi o malanga wa a lalo i le wā o le motu i matu ma le motu i sauta New Zealand i nai vai aso ua tua na e tu nei ma fua lea o na o ni whaale tonu na ali e di mai i le pepe po o le ngau afi o ia wa a lalo. Whailo mai e le pule o le mtanga luenga o le Consumer Affairs o John Duffy e tele ni tangi a toa moni whaasea ua taunu atu ilona ofisa mai tangata whe malanga ai ua matua le fia lava ona o ia whaale tonu i whe malanga inga o waalalo i le wā o motu e lua o le. Tino, ta ua Duffy o loo manino i lalo le tula fono le Consumer Guarantees Act o company uma e whaafoeina whe malanga inga i waalalo e da tau o na lato whaia ia au nanga i te tulanga tāla whengai i le tomai ato ai matulanga whaai tete. Ai taruai le tele na ua o le mau malanga na le o pe na afia o na ua bepe ma le anga afio waa o manatu ai le mtanga ruenga le nei wale o whaia le tiu te tau na whaia e kompani ma la tau e pulea i a kompani waa i le whaatautaia o whe malanga inga. O le tele o mea o tupu maali ni mai sa afia te lai pasese na poloka i lunga o wafu ia manisi sa momoe solo i lunga o no fua i whale whaatari pasese. O tu ina atu e le Consumer Affairs le mata aupule nei i le whaamsnonga e whaasanga i le company waa le Inter Islander ai whapea i fo i le Blue Bridge ia e la ua te whaafoina whainga malanga waa lalo i le vao motu o New Zealand. Na pau SSN no fua afi mai lona awala e le mamau male ai o Hamilton na nafi ina ua feto ai ma se taamale i se mga ala e kolosia i e taawale le awala o le train. O lea no fua afi e ave a Utah mai tele pusa o loa po o containers sa toso ai le taimi na tupu ai lea whaalawe lave. Tāpuni ai la i le taimi nei fe malanga ingo no fua afi la uta i le vao au kilani ma Wellingtone ona o lea whaalawe lave. Whailo mai e le kompania le Kiwi Rail e le tauona o atu i le mea na tupuai le whaalawe lave le nei ia se silingi i le awauli o le so mo le awe sea mai ai o le nfuafi ai maise o lona uta o pusa o loa ti tele po containers. E leo a whaina i lea whaalawe lave ia le whewa inga o no fuafi la uta i le vao Tauranga ma Hamilton whapea ma Aukilani o lo o wha waupea i le teimi nei. O le a whaataunu ina lava le tusi ngai ngoa tele a New Zealand mo le luafe luas futolu i le aso fitua mati e pei o na fuafua hina. Whailo mai e le pālimia ia Chris Hipkins o le a whaatuai ngā ruenga i le toe siaki ina le leo wha mau maunga mo nuu mai tū mā loia nei longa o nā whaina i le wha se ia mauti noa o saunga le mua na whaia ia ngā ruenga mai o whapea ai o na tui nātu iai ia leisi valu vai aso mo le whaia o ia ngā ruenga e pei o na mo mia i le tusi ngā ingoa. E tusa ma le lua afe lima se lau la wha ai o la whai ngā ruenga o le a afia i le nei ngā ruenga i nuu mai tū mā no uma nei. E iwa afe tasi le se lau la whai o mai fau le Covitis fruiva ai fas fruisi na mali liu o na o le wha mai sa wha mawina i New Zealand nei le vai aso taruai.
whailo mai ele mtanga luenga le soifua maalo loina o la tau wha maunga nei e mo le fitu aso mai le aso ngā fua luas fulu o Februari se ia o mai le aso sana tenei luas fulu mo le ono o Februari. O tangata na maali liu sa awhi ai se tau mai titi lalo ifo o le se fulu tau sanga ia le matua. Whailo mai le vāsa tolu wai e le tamai tai minister soifua maalo loina ia Asia Verol ia le avano leo se tui pui e wha sanga i le wailusi o le Omicron mo tangata uma ua si lia le tolu se fulu tausanga o le soifua. E le o suia la ngona ma le taawhi o le teitei fono o le komiti whaafoi o le pulenga o le soifua maloloina a New Zealand le te whatuora o le li o Rob Campbell e tu sai o ni la fonga na whaasara lau i viso o te inga tele wawawe ma ave ai ma mea ua le fia ai ia nisi o vaenga wha upwhai o malo ia te ia. O ia manatu o le li teitei fono na ia taawai le mtua le tāle whengai o le whainga whaavae le ua whaailo mai alo ia le Parti o le National e tu sai o le mata upu e a fia i le pulenga o le Swavai po o le Three Waters e pei o na fina ngalo ia i le malo. Na whaalia mai e le Parti le nei e le National a whai e tūlai mai la tau i le pulenga o le malo le tunu i le uma o le palota o le ala tau soloia ma tā fia i le whaia i a swinga e pei o na whaatulai mai e le malo i le mata upu e winga i le pulenga o le Swavai. O ia manatu malangona o le li teitei fono o le te whatuora wailonga na whai tio iai whai pule o le National ai maise le teitai o le Partia le Actia David Seymour le ana ia whaalia e polo kiki ia whaupunga mai le tau ia Rob Campbell o na whaato ese ia na la funga uwhaia ma whaamawai mai ilona tauwhinga. Pei taila na whaalia Rob Campbell e le aise mea o le a whaato ese ai fua o ia mai le suia fo i o na manatu maona langona e tusa o le nei mata upu e le whaamawai fo o ia mai ilona tauwhinga. I ta alonga ua tūlanga mua le au basketball a li e New Zealand le Tall Blacks i le vaenga o au na tau wā mai e tru o Asia mo se awa noa e ofi e tuai i le taimdu sango ripo le laulangi i le fo i ta'alonga i le masina o Aperila. Na malo le Tall Blacks i le la ta'alonga ma le au mai le panona le sa whaia i Wellingtone i ai e se lau mo le ono i le Ivas Futasi o le ta'alonga whai ulea mo awa noa i le ipu a le laulangi. Masina o kuso na whapeo na tau whai whamao ni ai a wanoa mo New Zealand ma le aule nei le panona i le ipo le laulangi ai o le ta'alonga whai ulea sa sue ai le au e tūlanga mua ina ia whamau tuai lona tūlanga i le whaasolonga o au a le laulangi. O le tamnusanga o le ipo le laulangi i le ta'alonga nei o le basketball a le tūpawali i le masina o Aperila o lo tari mālong whaatasi ai Indonesia, Japani, whapea ma Filipaina. E o le whaiunga le nā tala whau. Whamalo whaatai le whaafunga mai tātou tinu, ia o le whaaponga mona o tātou tala whau, ma tala mai Samoa, mo le nei tai au tō whaafunga i le tulai iwa i le tai au nei. E tō whaamalo atu le taimi, malo fo i nei mātua le tāpena ina o nei whanau, na ua ngai atu i to tele, ia e mori a onga le yaso tamaiti ia to anga na onga yo e lawa uma fo nei masina o lo to anga pe nei masina ia onga ia to fa o fo masina le la to amata tai au e sele te le le sila sanga o le langa o ino tamaiti pa o ko lisia lu university ia mo o te lo fo nei matua i wa fa na lu watu university o matua i fia o la to yo pasi mai le si o langa onga watu le si o langa onga ele vai taimina nei la moto e vela vo ya la moto li o onga university walena fa ya la to filo inga lava ya so to no fu ma sani e la to exercise o mangala ya la wa veia mtaka matua to no university ya o te lo o e ala pa u ya ile onga le ma le ya o tapo inga matua tu maupea ele suia te talo la matua ma tapo inga nei matua ia o le si tama e mo no malo si pe ale ia o ngalfana penalistina mo ile ia to anga fa malosi on sai ele fengo fie ia o university na ua to amata fo ia e si to loto
Yo matou ye tinga ho ya no vai atu ya sora finga tal tal puana fa fio lolo ho ya ri talo alo ya si ni ya temi ole tupu tele o tatou whanau e uma universite whaamere ina mwhainonga maulunga. Ia ole maua fo na ole ava no le lei ka luenga le lei al malo ia le tatou loa sui par mil sa mo e tono ni sa mo la yo digo le se ngatu pulanga le ye nei e il tanga tai alu se vai tai minufa pe o par mil sa mo ya mluia tele a onga to whanau ta pua pe ia le tunu ato mo to faiva ai e pe ole na ta ua mai fo ili poti ili tule nei tatu tangata lo mawal ia e tele au ala vo ile le fewa i tangata pe fo tato ia alu Wellington e fena o so fo ile wa hate alu Wellington ia pe te uia tu motorway pe ta Milo Johnson vio mai sigo ia ila li poti na mai nei taio so e fa au ala e fena fewa i tangata ile tu fewa e se me Hawke's Bay mai sigo ona tasi la wana la vanua tua male pele peisi a wala to ia ole mo maula le na mai a tu waila usu lu taio e tu wa ki wa ta vale le la polo ka taio le ia fa talo fatu ia to uma o polo ka ia wala lo fatu polo ka me family ia tu ma lo la lo sa ta u tu polo ka le level pension ta vale na tu la polo ka la tu a e al pension ia tu polo fa le to ma so sta mo vole so sta mi alta ya o ta ona level benzin ta vale wa lo me tup pe yo mo tum mo benzin ni mele so ni fista mal so ni fista mal ah so foi sa udifi le ye lo ai o el me ta una fai fa moile le ila ta vale PCP vale ai so division na le lo ata tangata so tangata o sa pa tangata tele masane si ata ye tele lo ale ta o le so lifi ya e pasi mele tu mo la wala tit ta tu mo le tu nga luenga ya ya le alo fotele atu ga luenga mata le aso alo fotele atu ya poka le atu le ta ya e nei tātou whaase ni silanga mo tātua ia pia mai as tātou whaafefianga. O le siu whonga le neo le lau mua o le taimi o luas fuluwanu minuti o te elevanu.
If you feel a Digicel le whailo atu matua, le whapitoa mo le toi fo i o whanau i le aonga i le nei tausanga. Whai mai e tolu sfulu awhi tā la le tau au whai o whailonga, o le a whai e se i asfarai le taitasi. E te ono man malo ai i skola sipita i awhi tā la, laptops, whapea voucher whaatau ai mea aonga tamaiti. Na o le lafo lava o sau top up luas fulta la pe sili atu ale Digicel, pe fa o ngale ClickX, ma isi pa anga i lafo aise tu pe telefoni Digicel, moso o vanoa i le se i asfarai le taitasi. E ia inga o le nei whapitoa, seki a Digicel. O le whaasisilanga tā ua, e whaamana tuatu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiwa, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upo, tau i whaasalalau ngai lunga le Samoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkalame whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo o au fia i vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkalame mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mō mua, whaftai. Whamaro whaftai, ia onisi ona i whaasisilanga nei teimi, o le whasilanga mua mua le Wellington Samoa Golf Academy. I le awa ma le whaalo alo tele e whaasilisila atu ai i mātua uma o alo ma whanau o loa o tauina a lātou whanau le Wellington Samoa Golf Academy o i lalo nei le pūlenga a le siufonga o le lau mua. O le ato e amataria o ngā tā polo a tamaiti i le aso tona i nei, le aso whao mati i le nofoanga maasani i Shandon. O lo te tala le awanoa pe a fia restala mai tamaiti fau, vili pe text mai le numera o lua o, fa o fa tasi iwa tolu fitu tolu, ia silimo ana, pe a fia restala lo walo, ia mai tapunia wanoa restala i lea so lulu nei, ono wingo tai au. Mo nisi whamtalanga, whafsota i mai le o lua o, fa tasi iwa tolu fitu tolu po le telefoni, o le o fa tolu walu lima, lua iwa fa whaftai. Olo, ia isi tamasa moa lena sa ili mali tausanga lena te nei, ia lela whailo atu le whaasilisilanga, e whailo atu ili mamalo le tātua tunu o lo mana o mia la walau fisoaswani, o lo o sa ilia nei le tamasa moa e suafa ia Fiva Pizza. Fiva Pizza. E fitus furu whātausanga o lo soifua, o le teim muli na vaai o ia o le aso whareile luas furu tonu o te sema lua awhia lua. I le nuu leo pitone i lo hat, mole a whai o isi le fia ni whaamitalanga i winga ia Fiva Pizza, ia po isi le fia fo isi mea o iei o ia longo vaveane leo whaamole le telefoni, tasi o lima. E ma whai ona e whai loa i leo numela o le whaiva a o le whaila, a le sunga ia Fiva Pizza o le lua tolu o lua tas tolu. Vase, valu fitu valu o. Lua tolu o lua tas tolu. Vase, valu fitu o. Ma le whaalo lava, ia whaftaio sui o le ainga o Fiva Pizza. Ia, tāru sia ia mōsi tala fia i stamasia. Tue paune o le aso lua, tue elvasa launga nei whaamole mole, ia longa atu lava a ia sisi le fia, numela o le tasi o lima, numela leo. Whaino vili ai. Tā ua fo numela leo le tasi o lima, whaamau le telefoni. Wai, ia i leisi ta mana su e mele numela sa whaanongonongo me tato litio. E lana mata upu na fia vili leo. Ia le lana vili ai numela na le whawhitu lima. Me tau ta avale. Wai e numela ia leo ia i me tupu ai. Ia e fisoswani fo lele na ino wale umasani a tato. Tas. Ai ei fo isi numela o istau tua leo e. E mo mahare fo il wha mau lau telefoni wai tele i lo ame e tutupu. Ia alai te i lo numela. Mana ia. Ia.
o le isi nu mela leo ta ua fo i le iloa. Nu mela le ta o le Crime Stoppers. Ia. Ta ua tele fo numero na. Ioi. Nu mela la le su leo po i le video tu. O fa te inga la fa pe ese sa vai nga te mna o li poti la sa e lo na su leo. Na lo vilia nu mela leo le over se lau 555 tasi. Ia. O le Crime Stoppers. Mela na faida vilia ia. A sili mai po oi ele faida ta oi ma tu la pena. Wa le sili mai o to tele o le tatu tu. E fia li poti la to ni me tu. Ia. Ai mo musu ona e fisili ngia po oi. Dala u tres, dala u mela. Te mana tuel pol kala mena ma fa ma su oi lungo le PMN te mo ya ta to le PMN. Ta to kala me PMN. Ia. Na vili mai le stanga ta wala ona lo fa no. Na ia vili leo se mta. O sa o leo le fale o le ainga le fa le pati ma le misa. O le pisa. Ai o fisili le ainga la. O ina vili atu. Ai no fole leo pata o le ainga le. Sol. E vai le ai longo malama fo fushina leo. Ai atu isi tu das. Ia tau na iro. Io pe mo to stangata fa nga le ya papia. Tu sale la no fo fa tupu le ma singa le va ainga ye lu. E pe fe o tau a fa pe le o isi me o li potea o ifea o la tu lo o fe le o ta ta le vili. E ta tau la va o ta o mai o tupu le ma singa le va tau. Mo mena le tupu. E lo fisili ya ainga la fa pati ma pisa mtua pisa o mtau e misa. O ina li potea tu ai ta isi ainga le. Vai la tele o fa le ton. Mela na ya o le numela la le Crime Stoppers o le over se lau 555 tasi. Ele me fai su e po o ile video tu. Ia. Ya numela ma na o le tasi o 5 le isi numela leo mo me o fa la pela le su e no stamale le isi numela o le fa fetu 555 pa ise me tupu no la wala. Fa pele o ta tu la wala la vea ta avali o. Fa fetu 555 ya vili leo. Pos tangata le fai atu lo na winga i lunga la wala. Ia. Ia. Ma tasi o lima. Ia, tasi o lima le sino mela le vili i mela o wha la ve. Ia. Au no mela au wala ia. O wha fetu 555. Ia. Pe ili me tupu ia tatou New Zealand o to Australia ma Amerika. Ia. Te o vili al wha fetu 555 ia te o tali mai si company fai ni no ngā tupe nai Amerika po Australia. Koe maua tuere o se sire toa matal sausara. Se mo vini atu 555 le atu nuna te na foi a tali mai se fale le se company fale moa. Ia malo lama. Whanua noa le tala le na sau mai sa moa. Sao le ia oi. O tupu langa vole le o sofa ia nei tangata ta fau. Le wha le tupu mai le vason te nei le lipatia vole tatu tafu. Pe o le va a meli vole le tele le sa tau lei matau. Ona i tangata ta fa vole le o fa tau ni mea tau lima. A tangata ele umina no fo ya mana tu al meli ele oni hotels. Na wata fa yo ese. O mele wai tupu so o tele me o tau no o meli mo so fa i wai lo le leia tangata ele wali ia tata so le tau langa se tulo. Tai me tau no ele meli. Ia ona vai fo ila ia po le fese vai nga vai pa no le tau langa la o so fa i nei. O tau fo ia no mata i tu i tanga luengo leo tai me tau no e meli. Vai la ele ile faila o le tau le ngai nai o le tatu tenu. Ia. Le autoris. Ia wala la o ne si tangata le na o so fai. La la to fo i nei lunga le meli. O le ilo pa ani ana me to tinu. Ia la la tala no afa ia e afe mon tupu i el pase se le meli le lunga. Ia e alu esa tulu am samo. Ala o tala no ma ya tangata i lunga. A o le tu la tate alo fai. O le meli le tanu Samoa. O le na iai i halo le tatu tinu le sa malanga tu sa fa au ai na mai nisi sa se le au ba. Ia o lai ma na i tama le mela tu. Mama sa. Tau ana mata i tu le vai nga pia o. O le nei tama i tia i e wa i sono i ta fau ia pia le so e mea ngā le. So la wuri ia. Wai a tatou fua i ai le tala le me mai Samoa. O mai umatanga te i fafonga me whawai temi. O le intanga te whainga alwe. Leva no la le o la iti e fefe wa iso ye pio so ni la tonga lu nga pa fa o la o tele nga lu nga isa la la no a ma wa pa pa na ti ai me ale na le a onga mai a fuel ma tu e tu le a onga ale a o ta o le nga ina ya sa mo sa le ai me se o le vai tau ne o le va ve yo le tal tupu o se me tupu i Wellington lu nga Facebook ma social media la lang ya to ai no
O la ua alfu la tala le stato tu. O le li poti whaatutuaina whaamomoina mai i mtanga luenga leo la tau fui whaamomaunga le vai taimine. Tupu tele le melo ngā oima tale pe whale. O tele o tala nola i sa mo ato. I al tal whaataile i a pia la vea toa i mali tūle whale ata. I vai tele. No umana i nasi usenga, i vai yusu, no umai i le vai me ato ane. Ia o le matua tele o tale pe ngā whale ngā oinga. Ia, o le itu ta te whaui, o le tamotātou i fuanga, ai mana tuala. O winga i o tangata la tau te whaial melea, o le sui o mea o ngā. Sia le la whao, o tu so le si lea, me ilo ai wale ngā whatia le tau so i fuanga. Alanga ilo se mea phone me no tale pe whale mana ngā me o le. Mea le loe ne, o tupu tele. O tupu tele i lunga. Ia. Ia au te iloa e uia e le whapea o mātua i o talepe whale. E mo ia o lai tangu tāra soi fuanga, ia lai tangu mawhai wale. Au tupu langa ia whai ala hemi ole. Ole le o talepe whale o ainga ma. Awa peo iso whale i sa moa ia, wa aile le i te wu talepe a nese si pe ngā o ia, mela ui wa ese fo ia. Ia se whale nai whausia i nai vai tele ma. Siusenga tele o whale si o i pā whale. Ya, o le matua i tele ala ngā o ima le matua langa na la tupu tātou. Ma na whape o lai whatau so whale vai tele. O i loa wa tele ngā oi. Tā whale le ia se pā tele. Tele o whale whai pā. Ia ele fo i tamai. Fe puna i nunga o pā. E wha oko meti fo i le si o i whanga me. O le ona le ua le whape ona le ua o le pā. Tolo tununga oi. Na ua le pā ai tau o le pā. Le whana me. Fana me foi masa ina fanga pe ai tatou sa mo. Ba le yo mo nga. Sa le ya ava pe la. E va ko meti foi na le ua le pa. Ya. Tau o ile mo le tama ima ale tapu vai ya. Halu le anto. Ai te loi. Ya o tala foi mai tonu falele to ese ya. Ia. E loa to ina mta matu ala o to ese tangata e watu ni mafu anga whape. Fua i le fia ia. Whape la leuta ita i ta ua maua e tamala i tonu to ese pia. La pen moli e la uli. Wa leuta fau e tonu le aonga. Le to ese. E ta utu mai. La uli la nga o ile ato tu lisi. Wa le fai ngota ua. Pe fasi. E pole anele. Pole anele. Lo winga la le ma te ka pole. Pe a baua. Ai sa ole le ia. Wa mo ia ora no fo sala tangata la. Ala fo e fai te la to le fo le a me xa nga o ri nga o ia ato turis. E le o le ia fai no vidra. Wa na pa la ta ia tu o au se me fa pe mo se fa tinga o do u tonu. Atu so ele te king. Ia o do te king tonu ona se tu inga. Ala wo ka. Te vai me so le va tamma le. So, ora ma. Eu na ime te tupu te. So, ting ting. Mas ya, oi, bola ma, i ale sa ua, oi ni. Le ango. Le. Ono mi tai au fofo. Le matele i fa pui fa mone o le na tala fa ta. Ole no ule o ai foi. O si no ule o turkey le la vai ma fatia i ma fu, le funa lu isi ma fu. Fai tau se lau la to ma no ia e voi tanga telo ma le liu. Tele foi fale la mutu asolo via ilano. O to no foi si ma fu. No foi ma fu ia la iti nei. Li poti le sa to lu itu la o to na. Le la po le te o le no sa li poti le fai tau o to ni. O va tu mole lua se lau tanga tana wa matanta o fia. Ta voi sa peni company fo fa fale fo ye. O va tu na male lua. Lua fulu iva fo isi fale ma le peni le tai. Solo na lulua ya sala lau tasi la lo fa. Lima tesi ma le ono ma lo sel ma fu. Le na lulu. Ya o le ua siria ma le limas furuafe la tau wha mawina i Turkey ua ma le liu nei ma Turkey Masuria o wha ma le limas furuafe tangata ai fika lea sa mo atua de lopo le whaita wa whai o tangata la no nofo i savoi lope fitus furuafe pe a pe van furuafe ya e limas furuafe tangata o wha ma limas furuafe no ma li talo fai ia le o famana tu singa ngo tu ia o pepo tu singa ngo ia ma tau no nafi ia fai tau le fa tumu ia pepo tu singa ngo fa mole o le si me famana tu a me ia tu pitu singa uma o le lema o le leta ua le tu singa ngo ia
Oi, lu tangata nu. Mo. Ta ulele o Samoa, ta o tu foi na yo ainga mi sia whanau. E mo ia na whanau ta meiti nei se tuloa. Au la tau Samoa. Mo. Ioi. O le tā ua o whama monga e usila pe o whama o tala ne tato ne ua mai fo tato ofisa. E fua ye fa unga le malo. Ia wa ai atua ia le malo ia le pasene ne o le whaile o tangata Samoa. Le whaile o tangata. O se tala fata ita ile masa fata ita ia wa fai vai ngo tupe tu nga wa onga so ia malo ina me fa pena o i umai fua ia to tele o tanga o le tanga fata ingala aba vai mai se va pe yo le family nga le mo Pacifica ia na mai lo Pacifica o le tele o tunu il Pacifica ai so o sa mo ato tele o tanga o le facilila fa fela fa na vai tu ia fa pasende no a fa pe ia fa su pasende tu pele avia sa mo le si ono sfuru vai tonga fiti o watu tu valu ni wet kelau ia ele fa pela o fa tu te mata tu pese i va del fa forma a fa o fuanga al malo e fua o mo foi no me ma fa yo tanga ia le mele fa na to toi ia te tu se ngai ngoa la uta la fo tau watu la u pepa tu se ngai ngoa mana ia fa tumu yo na fu le pusa meli ia vai se fa nau e so ni atu pe fa itale fa tumu ngo pepa ia malo o mo al fia yo ma le fo talenta to la tolu vanu lima o fatas le aso si la volta o fega stato o nafi teto fitu mana ia ia tatu tal no atu o tal fo tatu tal no atu il vanu ta un ai mo si le fia o le teto fitu i Vancouver ele vai a solene e a mata le Australia nei da solua ia to tolu fo ia so amata e tolu la so Australia sto na ia sa ia fitu le Vancouver o le la le fa ino mai taimi o le vai atu no le website le World Rugby ele yo so mai taimi fa amata mai taimi sa na pe o le ta unga le sto ina na fi ola tu fa fa lo e fa sin fa ta ona pata no ma sto ina mai sole e mana ia sa ora ora akiri ali oi kiri fatwa wata mana ia sa ora ora akiri fatwa kiri mai se na ta alo mai ta tu o chili ia mi sto ina kiri si tanta to pese anje no la le taimiala le fato a alu le fato le taimile da le Cook Island to no fitu Wellington ia el manai ora la te ya ele fa pela wata ule se matua pa uve la tu wa ito ina matua samo ia e fa le ke fa bana to la life mo te tala no la kapi e o so to ina na va tu lan tala mato ofenga le ko ba au le a Cook Island so le tua mana ia ai Cook Island e me vera la wakili le tau lele fa fianga le tau to sultasi minuto le talia ole iva
Se fonga mali o sunga male sa ilisanga ele ngalo Samoa. Yo le yo le pestua ia so. Pe se fa longo ya so yo talaiti. Ta baba aile, ta to baba ai pomba ita wini ala tunu ulu su ya ingol tau le leite. Te le pena mata mata I se por calamela na po ta o le Frozen Planet 2. Yeah. Por TV tasi por le luo por tolu na kia tua mata mata. Ma nei e se la ta mai o to ina Petania lo David Attenborough. Pro e poi ia to ini gol to in to uale o e fai sai di ngai. O le meno mai tau ale por calamela. O sami fo ia po le matu, mal po le saute vaenga ie. E mamau e se mele kueta le maru. O le so engala na fai, na vili la vaenga le isa. Tolu ia la isa e matua lu lu malu lu le fu tike rio malu. Ia le la tala no longi a matala po le ia isa te tele nei si ia le suava ino. Ale vaenga ma nei ana o mai tau ana po. Ina walu ila no le vaenga le fu ai le malu lu. Ina o mana vili ila. Ai tau atu le samile ila no le ole isa. E mafan fana. Sol. E mafan fana. Olo ma fau fau na iai te le lope tu sa ta ma fau ma fila ngalo fo le tu. Fa pe ula isa melt mai nunga. E matala mai nunga le isa le la. Ya le melt ila. Ale la e fa ali mena po. Fa pe sole. Tai mi a to tala noi polo ka isa tele e sa te matu. Fa pe u matala mai nunga. Ale la ola lo e ma fa e sa wale fua. Yo solo le mai moi le tu. E pa I lo le fua I lalo le samile I lalo isa. Ai vai tu lo vanga wa sui wa le temperature, wa sui wa ma tan ma fa. O lalo la le mel tatwa. Lala na mai ma malo anga le vai ngal por kalame. No uma lalo uma ye le tonu nga fa wa pe na matala isa tele ne. Yeah. E o no vai am si ti. Ya le tatu vai Pacific. Tu halo lo vai ya. E ya tasi o ti na sa ia fa matalaina. Na luisa mo ma avila de fa nau. E fa mata me sa ila to fale mo to ngau la to ai. E la tu la ti na le mo to fa nau. Fo to o le to mai ti sa mo. Fiu so me le fale ma mo to ngau la to ai. Fsile lo la to ai. O feo ia. A tu si ngata di sami. Sol. Ma ala le. Ale na saule ti na le o lo ma fa nei to la ia le ata to la to ai ngai sa mo. Ai tu ia fa sino ala tu mai tau. O vai le si ti o so va Pacific. Ai sa ole. O le mena le wi ne. Te le ala fa no su wi no tau le ta tu ia te mine. Ai vai le I fofuanga le li. Ia, ai sa ole le ola tau fo le na. I ai sa ia fo le matala mai lunga le la. Ai se vai la lunga le mafana sami. Ele ia la se si me fai ai. Ele ma fai no fo le no winga atu ai ala le fo le mafia fio le isa. E vave ala le matala le isa le la. Malwane ai lunga tsua vai. O vai nei fono fono.
O le tau mawhai lava i se awala e whaititi ai, le awana i whaalea ina, ia wai, o le maulea sutuanga whasai nisi, le tatala noa to le vai whasai nisi. O le tele o le anu lunga o kasa ona, i whaalea ina, i le afu lea na te tau whai tau fio file vevela o le la. Le osone. Le osone, whaalea ina la. Ia uleila se vaenga e saule la tau whaavai elo na su. Saulo sau langi lea la saulo mafana fana ile sam. Lea la matala ilo mana isa. No ingo isi aisa ia la matala sa o alunga ile la. A le mafana fana o lalo sam. Lea la matala tu ile isa le pito ilano. No inga la fa pe fa wau pe mele nei male se swinga fa tu tele ina fa le ngau si me ma me fa pe. E o atu ile si pe umile nei la langi lo tatu ile se la tau sa. No inga wolo lo vaia ia po iti Taipei. Ia. Io, no vinga o wole iti Taipei o lo vai a tala. E mta pena isi Taipei. Seka ai fa lo mai sa mole la lo vai mele tu ten no. Ai sa o le ia. E o vela tonu. Tonu we pe ma tonu i la lo ai won ma tonu. O la lo ai. Ia. O lunga la monga no foi sta. Ta ula la lo ai tu ai. Ai ta ulunga le ai fo. Rol mafuanga. O mato no usano no fo mai la lo. O matanga te ilunga. O no meio tama ia fa lo vai le no. Lo vai. Ala na tama tangata peto i lua i tonu a ingala no fo ila. Ma le fie se la a inga sai. O le toi a farsala i tonu. Le anga no vale tonu. Tu farsala mai fe no fo mai no. A fai la fa fo mo to no tata no ngani mo ti no wa ma tanta pe nei na wo fai e vai la te mi le fa o fali sa le vai wa tu le vai o numero san sa wa fi so ta ile le ia ia ai toia o dai farsala ia ia tu lai lunga lo so la wo o ma tanga te lunga ai tu e le vi au na farsala e puto dio tangata ese. Ia. Mana ngala le whakasa la ua whai whalu te whiau lunga. Ia. Tua whalsai lalo. Sole. Ia vai la. Whai ngan tau nu ori. Tia ia o nale atu i lalo. Wala i lo tanga lau whatua tua ia le. Ai ma bolo tu lan matau nu so va ya o le no whiau. O poto e whiola e whiwhi. O le suinga na tau leo iai. Si tia o sua vai. Ia le lai maftia ina isi no uilo longa wale. E le tangata mai ana matala noa. O le whamaine o lana tala ia te un matala noa. O lana ia wa ai peina wa pia. Te loe le lo vai aloa pia. Ia e te mula lo vai a pia. Whamai a whape mana o ta tau e whaalu le vai le sami. Aua la le i tu lo le upu la whaangaina. Aua le i whaamamanga ala pai patitele i le sami. Ia. To le anu le vai lalo na anu le sami. Ai te tau na whaise tuli manu. Ia. Tuli lima. Latu ala pai pa whai lolo tuli. Ma whaasa sanga ia ngutu o ala vai ilano le matawhanga. Awa asau le sami. I le whainto e sau hiuta. Mai taia voi le lipa. Ia. Whina ngalo na o le stangata ta mai ai me tau palama na matala noa. Me o lana ia na wa ai le mela tupu sami. Na lolo vai. E vai la sua o tai te mini. Ia. E tu la tu sa mo. Ma na foi tato fa so tato ai nga pa telefon. Por ase vai la tu. Io, pe ni swing on la tu i me sa o lai au o sui te mini nei. E te lo swing o tau lo tato ia. Ia sa. Ia. Me la fa tu ia o fa si wa le lo le si li ma lu su tau sa ngai ma. Tato o ta ata o men ga lo ta te le men ta vale. Au si men ga. Ai ma nei a tele a fa fonga mai sa mo ia po nei fo ia o nai fai mai sa sa por ase swing or tonu sa i tal fa tai ia sa le ia vai stinale na vitamina ia tu nota mai tu al ta fanga sa fa si vai la le si ai nga le si fa le tu ma ia o te ro tu ku ka le ma sanina e mata ui ai ava i le o le to e sim ku ka na le si ai me ala la tanu mal malo e la lau mare to ma mau ita ya me you want to fa tele al fa le ton na na ya ya ta mai al matonu o ma no fo no mau e tia ya ona le tu ira tu vai fa la lu forsa tala mai sa mos me va fa Fatalfatu e se fa o popongo telefon mai sa momo nei fo ia so fon o se mai el fa fonga
E le 30% o i tūmālo lea ua mawhai ona whaamatu atu iai le se lau 5 le poloketi o le tasi le miliona tāla. Na toe whaamanino e lea whionga le minista o tupe, lea whionga mulipola ana Rosa Ale Molio, le e se lava le tupe whaavai o le poloketi le nei, mai se leni o le tasi le miliona tāla. Tātou paketi mō muanga i tono tātou su tasi miliona. Su tasi miliona nālo i ele se fulu miliona te simailo se la wafi. Olo i aia tātou lo se la wafi e tu malo e lima su tasi. O tupe a mata le na. Tupe whaavai na mo i tu malo e lima su tasi. O le tala fia fia. O mai a o le pa amatu uma i a tātou ta ilo se la wafi na. O le se fulu te simailo miliona. Na i te tono tātou paketi, tātou lua i paketi. O tā ua le lua se la wafi le na. O lea o mauti noa ai le iwa se fulu, iwa pasene. O i tō malo. Wa iaia lato ofisa. Ofisa tu te tono i tō malo te tas. E le ngata i lea, ua iai e tangata whainga luenga i tō. Ua whaatufo i le awhionga le whaipole o i tō malo te tas. A lato fo i komiti. Pato tonga ina fo i a ofisa tu te tono ia. O le tāo whainga le o le lua se la wafi. Mai tā ua tele vaenga le. O vaenga ia na sainia le vai aso le mea. Ia, o vaenga na tasi miliona. Mantua fo ia o lea ua savalia fo. Ia po tolu skulu tu malo le pa solo la to. Le se lau lima skulu wafi a ia tu malo ia. Ia nga i tonu ai lako administration cost. Ai o lea i whaatino ia tato iloilonga fo. Anisi o tu malo le fo pa matu watu le pa se lau lusu lima fi. O vaenga i o tato milion. O lea ua a mata pa matu utua. Na toe whaamanino le whionga le minista o tupe, o le 5 miliona le tausanga e le o se tupe la ititi, mai le mawhai ei on whaamatu e au noa mani tū la fono mani ai inga, le olo unga whanei ma le komiti po le matanga ruenga i teita iai le whionga le minista o tinamata mai tai a tina e nuu maanga fso tai le whionga leonta laki lamos tele. O ia foita iala pe ona wha e loe mulipola, e le o mawhai ona ausia e le isi 12% o i tu malo, ono ta iala lava ia e le o ato o toa, ona whaatino e le komite toa se funmal whae au fiai le whaipuli o ia i tu malo, ma le au whinga luenga i to tolu o lato o fiso fono whaavai, mai tau sanga te itasi e wha solonga i le lumanai, o ta iala lava ia o le a wha ta titia e mawhai ai, ona wha amtu watu se miliona tā la i tau sanga te itasi. Ua toe tolu po atu le masina fau ilo na aso tolsu fulmaltasi leo mati, e toe wha awa wena ilo le mata aupo i le tangi al teitai o le HRPP ma le whailau tusi, le fionga atu i le epa ma le ala le pule, mo se wha amalamana maanga al wha amasinonga, i le wha ai unga le pāremene le sa whaia i la ua wha amalo lo le tu mawai, mo le lua tausanga ma ave e se ai wha amdianga tau i la ua. Na whae loe e le loia lo tu lai mo le tutangi le fionga Dr. Ronnie Harrison, o le asa wharile o le vaiaso le nei, o le atu i nā loa ia tuai vaenga o mo le tangi ma ona teu teunga. Whae lo foia Dr. Harrison, wa te tau o na whaangai yoi le nei mata aupo, e na ia maua sei unga, ono e leo iai lava se leo iai tu malo i te tonu upo whaia malo. Ai o talo sanga foi le loia lo tu lai mo le tu te te, le fionga taula papa Brenda Heather la tu, e toi tu inatu se isi whawai aso mo lana tā penanga, mai e tu inatu wha amtalanga o mawhatau tō, e tā pena ai talatu tali mai teu teunga, o le talo sanga a le tu tangi. O le fionga le tamai tai whamasino, ia ta whai malo le lani tuala Warren, o lo ia whafoi ina le ne mata opo, ma ua ia talia ina fo i talo sanga i tue lua, ma o whaata tia lea so totus fumaltasi e toi wha wawai le ne mata opo. Wata pena se tu se mali prestene, o le wha la poptonga lau tu stala Samoa,
e tu inatu le official whainga pālota, e visiringi ai se tūlanga whaamalama o se mafuanga walai o na whaasale autu stale te tonu le whaitau ngalo ia muli o le whainga pālota, a le tu malo vai mongo numero tonu le aso tona e na tenei. Na whaalia e le perestene i a langi keresome, e le ngato se te mi mōmole o tupoai se me whape se whainga pālota taru mai o na whaatino, ai ele o se tūlanga fo i le ilalo malo whaatem karasi, e tāo fia ai ma nā tia, tūlanga whai unga whape e te tau o na manino, mai lo tino e tangato se atano. Na whai lo fo e langi, sa fiso tai fo i le fionga le minista o le ofiso pālota, na whaate ia foi, e le tūlanga wa whaatino e lana foi matanga luenga, e ui foi sa fisota i atu i le komisino whainga pālota, e le i mawhai foi o na maua se tariane, i le autu stala i le aso tō nai. Na whailo foi le whiunga le minista i le presidente o le aso se le autu stala sa mo le Jaws, o lo ia tālia se whaamtalanga whaamalamalama ma le komisino whainga pālota, e se mafuanga na ia whai ei se whai unga whapea. Peitai i le whai unga lava i o le whainga pālota vai mongo numero tolu, wa seini le whionga leo mamalu le maloia tuin maleli whano wa le toso alo vi le lua, e alua iai le avea lo le whionga ia lautimu ia we lese va ai, ma sui whaipule o le tu malo o vai monga numero tolu. Ma le tala whai u, be ona whaalia i tarafou e le whionga sui komisino mtanga ruenga, le whionga papalii Mona Lisa tia i keti, le tūlanga le wādia e mai ele whaaluma ino le atunuu, e tupulanga le mi ngao i tu risi o lo Asia lo tātu atunuu, lātou te mai moina le atunuu, sao lātou mau e tala ave, ma le tauta ua i ta alonga e au fiai ma le toa Samoa, au le foi wato e tūla i mai se tasi o whaalavelave, na sa tia ai se tasi o turisi sa vali le taulanga ia pia, i se meli na fea lo tātu atunuu i le vai ason tenei. Pe ona sila fia le masino au kuso le tausanga tenei, na oso whaia i fo e se pango tā sa tatala i tua, se tasi fo o tina turisi ma nai o nalo e to alua, sa vali le taulanga i le aso sa, ma se i le atu tupe, ma faali i eini whainga tau wha amatau, au le foi watoe ali al mai, le oso whaia o le turisi au i le taulanga, ma whaoa na meto tino. O whaamtalanga umo le atu ina mai le so le whailo inga ma le autu stala, e na whaalia papali i, o tupulanga ia ua maa ue leo, o se tasi o awhio anga i le talawhata ia pia, o se tūlanga le manuia le ua tula i mai pe o na whaalia papali i, e matua i ta vale aisa moa, maono a awhiai, le a whea o lo tātu tunu, e ni tangata tā whawhao mai mo mai iai. O tala fowia, Manuel ni aso, whaasoi foia. Ta lava o telefone e le si fonga le lo mua mai I Wellington. O te wha popo le isi vaya so tasi e wha wawa I pēr pu lenga o taimi o wha la vela wha fo se I de tonu le tunu ona o awhianga o le wha o Gabriel a mai se lava I tu malo o Hawke's Bay wha pēr ma tai rafiti. Wha I lo mai le wha I unga le malo I se whailo inga le pāremia ia Chris Hipkins ma le autu stala I le aso na nafi ina ua uma le fono a le kāpeneta. Ta ua le pāremia o le atau ma whaile malo ina iaso o lumana inei ina ia whaaso solo ma lie o na avesea ia nisi vaenga o le tunu u mai pulenga o taimi o whaalwe lawe whaafo sei. Whaadia Chris Hipkins o le whaamalosi o Gabriel o se whaalwe lawe whaale nā tūra o pito I matau tia lea ua whenga iai ma New Zealand le tono se vai taimi umi ua mawae. Mai ui ina o lea ua tea ese ai ma le vaenga whaanati nati na iai ai o lo te le pea ngā ruenga I mo mio no whaia ina ia toi whaafo I le tūlanga le lei ia mea umana whaaleanga I nai.
Ua mai tau ina fo'i e sili atu o na tele mea ua whaalenga ina i Gabriel na i lo le tulanga na iei mawhatianga o New Zealand i le taimi o le whamalosi o Cyclone Bola i le tausanga e awhi iwa se lau walu sifuru malawalu. Sa whaamawhaina mai e le palimia o lo tau mawhaile malo i le mea au pito silie o iai ina ia maua le fiso swani mo tangata umana whaina ma ia vave o na toi whaale leia a wala ma e le tise ma isi vaenga umana whaata ma ia i lo longa ma ta whenga ma mawha. E o mai nafi e tusa mane lua afe iwa se lau le a whaai o a inga o lo o motusia i pēle e le tise i le ai o neipia. Mai la whainga e lua se lau iwa sfuruono o a onga whaapea le wha se lau fitus fulfitua o ngā amata na te puni ina ua whaatoa uma le wha malo longa. E o mai nafi ua toe luas furulima i a onga ai onus furulua i a onga amata o lo tāpunia pea e le i toe te talaina. Ua tele lau foi ina toe ola i a telefoni wheawe ai i ia vaenga o le tunuu. I le teimi nei o leo wha mao nia mai e leo e to whaala a whae o tangata e leo mawhai na maua i aise fiso o ta inga ai to tasi le tangata o loo le i loa pea taru mai le wha. O le to tasi o tangata nei e mai le tu malo tai Rafiti ai to tolu e mai le tu malo o le Hawke's Bay. O le to tolu o la tauia e iaini morianga o lo whaasanga iai e au fi ai le to lua o lo mo mia i ni tusi sai talu ai le solia o ai inga matuutuunga na tala i tua ai le i o mai le wha. Ai o le tasi e to wha i ai i la tauia o tele tausanga e le o toi nofo i lona tuatusi e le tauona nofo ai. Wha ilo mai e le taitai le leo e mo le tu malo i sa sae o Jeanette Park o tamu whai pele o leo e sue i la tau nei e ui i na mautinoa a tonu e leo fia feilo ai la tau ia i leo. E sidia le se lau la whai o leo na fia i suenga nei taru mai o na uma le wha i tau mwhainga e wha mautuina le saonga le mua tangata uma na fia le lisi o e sa leiloa ma whainga tau na maua se fesota inga. O lona lima o tangata le waloa ia o na ave iai le wha o punga ua leiloa mai o lo whaia ne iai sa ili linga. O lea tangata o se taule lea maoli e wha se fulu tau sanga le matua e le ito e foia ne lava i lona ainga taru mai le amatanga o le wha. I le taimi nei e toe walu la wha ioni vaenga te tele o le awala tele au tū po le State Highway o lo o tāpunia pea e wha atusa le le lufu tasi sa ia i le vai aso taluai. O le taimi i wha atoa umai le mamafa o tā whenga malolonga e sidia le fase lau kilomita i le umi o awala au tū na tāpunia ma le mawhai o na wheo hai ai ta male. Whailo mai e le li palmia o le a whaaso solo o na toe fausia ma toe whaare leia i awala te tele uma na whaaleanga ina. E le ito iai se suinga i le a whai o tangata na maari niu i le wha o lo tū maupea i le se furu maltasi. O le teimi nei e tusa ma le balu se furu la whai o tangata o lo ono nofo pea i no fuanga wha abitoa o lo wha mautu iai o na ua wha leanga ina o la tau whale mai o manatu le malo e ono o atu i le whaitau 4 pilio na tā la le tau atoa e toi wha de leiai mea na wha leanga ina. E iaise e sue ngā tupe wha le vāo malo o wha iloa mai alo ia le li palemia ia Chris Hipkins lea o le awhi ai ma se sei wha abitoa o le taalonga o le loto i le aso se furu walu o mati mo le wha moe moe e fe so soni ai i ngā ruenga e toi wha le iai mea sa wha leanga ina i te tono New Zealand nei o na ta whenga malolonga mamafa ma fua mai le wha Gabriel. O le nei sa ili ngā tupe wha abitoa o le afolinga i le su ngā tupe lea na whaia i na ua la vea kala e stete i le mafu e malosi i le tausanga e lua afes fultasi lea sa mawai se vai ngā tupe e siri atu i le ivas fulma le wha miliona tā la. Nā tā ua mai e le li palemia ia Chris Hipkins o le atau mwhaile malo e whaato sina maini whaala poto potonga te tele mai atunu i whaafo e whesoswani i le awhoa i o le tunu ulau tele i tono New Zealand mo le nei wha moe moe. E ia se whaala potonga tu maoti o le a pulea ma wha foeina le sua ngā tupele nei o le ngā lulue ai e vea ma wha tonu le wha aurulunga o le mta ngā luenga o loto i whale
o James Paul James fa pe mal tama ta ina ve terwai ma pule nu ole ai o Napier Barbara Arnott ma le fa auru lunga al fa la botonga Maori o le Ngati Porou Selwyn Nata i le fa foina o le asu e ngā tupe fa apitoa o le sei fa apitoa o le loto mo le fa moe o le a ave ai le su e ngā tupe le nei le limas fulsene mai tā la te itasi mai maua mai pepa o le a fa tawina o le loto o le aso se fulu valu o mati. O ofo mai fo i le kompania pule le Facebook o le afiso swani la tau i le fa alawi loa ina fa la waitele o le nei sa ili ngā tupe fa apitoa. O tangata uma e fia whaia ni ala tu fua ai mo le wha moe moe e mawhai o na text le upu o le give i le numela lua wha, lima wha i lau telefoni whi awe ai e whai i ai lau fua ai e lenga te lea o whale tupe uma fo i le tono New Zealand e mawhai na la tu tulia so o se fua ai e tau au ina tu i ai. E whai tau fia awhe la whai o pasese sa whaina la tau malanga o na o le tuai a toa ma le tau fia o nisi o malanga wa a lalo i le wā o le motu i matu ma le motu i saute New Zealand i nai vai aso ua tua na e tunei ma fua lea o na oni whaale tonu na ali e mai i le pepe po o le ngau afi o ia wa a lalo. Whailo mai e le pule o le mtanga luenga o le Consumer Affairs o John Duffy e tele ni tangi a toa moni whaasea ua taunu atu ilona ofisa mai tangata whe malanga ai ua matua le fia lava ona o ia whaale tonu i whe malanga inga o waalalo i le wā o motu e lua o le. Tino, ta ua dafi o loo manino i lalo le tula fono le Consumer Guarantees Act o company uma e whaafuaina whe malanga inga i waalalo e da tau o na lato whaia ia au nanga i te tulanga tāla whengai i le tomai a toa ai matulanga whaai tete. Ai taruai le tele na ua o le mau malanga na le o pe na afia o na ua bepe ma le anga afio waa o manatu ai le mtanga luenga le nei wale o whaia le tiu te le tau na whaia e kompani ma la tau e punea i a kompani waa i le whaatutaia o whe malanga inga. O le tele o mea o tupu maali ni mai sa afia te lai pasese na poloka i lungo wafu ia manisi sa momoe solo i lungo no fua i fale whaatari pasese. O tu ina atu le Consumer Affairs le mata upule nei le whaamsnonga e whaasanga i le company waa le Inter Islander ai whapea fo i le Blue Bridge ia e la ua te whaafoina whainga malanga waa lalo i le vao motu o New Zealand. Na pau ese no fua afi mai lona awala e le mamau male ai o Hamilton na nafi ina ua feto ai ma se taamale i se manga ala e kolosia i e taawale le awala o le train. O lea no fua afi e ave a Utah mai tele pusa o loa po o containers sa toso ai le taimi na tupu ai lea whaalave lave. Tāpuni ai la i le taimi nei whemalanga ingo no fua afi la uta i le vao au kilani ma Wellingtone ona o lea whaalave lave. Whailo mai e le kompania le Kiwi Rail e le tauona o atu i le mea na tupu ai le whaalave lave le nei ia se silingi i le awa uli o le so mo le ave sea mai ai o le fua afi ai maise o lona uta o pusa o loa te tele po containers. E leo a whaina i lea whaalave lave ia le whewa inga o no fua afi la uta i le vao Tauranga ma Hamilton whapea ma Aukilani o loo wha waupea i le teimi nei. O le a whaataunu ina lava le tusi ngai ngoa tele a New Zealand mo le luafe luas futolu i le aso fitu o mati e pei o na fuafua hina. Whailo mai e le pālimia ia Chris Hipkins o le a whaatuai ngā luenga i le toe siaki ina le leo wha mau maunga mo nuu mai tu mā loia nei longa o nā whaina i le wha se ia mauti noa o saunga le mua na whaia ia ngā luenga mai o whape ai o na tui nātu iai ia leisi walu vai aso mo le whaia o ia ngā luenga e pei o na mo mia i le tusi ngā ingoa. E tusa ma le lua afe e lima se lau la wha ai o le au whai ngā luenga o le a afia i le nei ngā luenga i nuu mai tu mā no uma nei. E iwa afe tasi le se lau la whai o mai fau le Covitis fruiva ai whaas fruisi na maali liu o na o le wha mai sa wha mawina i New Zealand nei le vai aso taruai. Whai lo mai le mta ngā luenga le soifua mā loina
O la tau wha maunga nei e mo le fitu aso mai le aso ngā fua luas fulu o Februari se ia o mai i le aso sāna te nei luas fulu mo le ono o Februari. O tangata na maali liu sa awhi ai se tau mai titi lalo ifo o le se fulu tau sanga ia le matua. Whailo mai le vāsa taluai e le tamaitai minister se fua maaloloina ia Asia Verol ia le avanole o se tui pui pui e wha sanga i le wailusi o le Omicron mo tangata uma ua si lia le tolu se fulu tau sanga o le soi hua. E le o suia la ngona ma le taawhi le te fono le komiti whaafoi o le pūlenga o le soi hua maaloloina New Zealand le te whatuora o le li o Rob Campbell e tu sai o ni la fonga na whaasana lau i viso te inga tele wawawe ma ave ai ma mea ua le fia ai ia nisi o vaenga wha upwhai o malo ia te ia. O ia manatu o le li te fono na ia tawa ai le mtua le tala whea ngai le whainga wha vae le ua wha ailo mai alo ia le parti o le national e tu sai o le mata upu e a fia ai le pulenga o le sua vai po o le Three Waters e pei o na fina ngalo iai le malo. Na wha adia mai e le parti le nei e le national a whai e tula i mai la tau i le pulenga o le malo le tunu i le uma o le palota o le ala tau soloia ma tau fia i le whaia i a swinga e pei ona whaatula i mai e le malo i le mata upue winga i le pulenga o le sua mai. O ia manatu malangona o le li te fono o le te whatuora wailonga na whai tio iai whai pule o le national a moise le teitai o le partia le actia David Seymour le ana ia whaalia e polo kiki ia whaupunga mai le tau ia Rob Campbell o na whaato ese ia na la fonga uwhaia ma whaamawai mai i lona tau whinga. Pei taila na whaalia Rob Campbell e le aise mea o le a whaato ese ai fua o ia mai le suia fo i o na manatu maona langona e tusa o le nei mata upu e le whaamawai fo o ia mai lona tau whinga. I ta alonga ua tūlanga mua le au basketball a li New Zealand le Tall Blacks i le vaenga o au na tau wā mai e turu o Asia mo se awa noa e ofi e tuai le taim sango ripo le laulangi i le fo i ta'alonga i le masina o Aperila. Na malo le Tall Blacks i le la ta'alonga ma le au mai le panona le sa whai e Wellington i ai e se lau mo le ono i le Ivas Futasi o le ta'alonga whai ulea mo awa noa i le ipu a le laulangi. Masina o kuso na whapeo na tau whai whaamao ni ai a wanoa mo New Zealand ma le aule nei le panona i le ipo le laulangi ai o le ta'alonga whai ulea sa sue ai le au e tūlanga mua ina ia whaamau tū ai lona tūlanga i le whaasolonga o au a le laulangi. O le tamnusanga o le ipo le laulangi i le ta'alonga nei o le basketball o le tū pāwali i le masina o Aperila o lo tari mālong whaatasi ai Indonesia, Japani, whapea ma Filipaina. E o le whaaiunga le nā telefau.
Avivianga ya mai le sunga iopu ya matamata ya lau mata sa moa lo tofi ina ua luas for 50 minuti te ai nei le tula iva le nau mai atu i fo iman le whapong alon lua telefon tala mai sa moa le yaso ia le whapoponga muli le tula is fun male lua i le uri ana nei nei e yo le aso runga lua zore ia aso le mo la tauie no fale ia ngala e tauie no fale no tangata e aro luani la vano for fale ma fa po ane fu nga fai le nga fa pela umila no vao ia ama pe o stanga te fie me yo ta longa fa ko vai aso ia o le sto file ama tel ta longa la piriki as fa leile su para kapi mo te to fitu ia lu watu ata una sa as tofi fa leile sto na ya sa ya mo to dio ta ole so lulu tua mana ia tua fa tumu mai ta longa ia vai pa no le o ia va no vo le le fa ingol vai aso ia se tu le mo nga lue e le wale la fa nga lue nga fa pia tu ina mo le sto file ama tai liki ia na watu ala i mo le sfaralia sto na ia sa va ta te lo fa lai wai ia inga watu le wo le tamai va ia le faia la le tamale i puti ia ia la wo ale vanga le sfutasi sfuru ala ta fa fangu mastina sa wo le fa melit o le tonto e o ta tu langa na o le ia ava pe o le vanga a o e james le la ile va tu lo fale ia ile tonto e fa fangu ti na o le ainga sa fa melit ta tu tua ta ite e lunga le fa tua ta tu lunga tamai o fa ia la foi nei fa na ta mi o la to me a onga ia e we va tainga pe o la sunga le ia ei me le puti ia le ta metse le ta fa tu me a onga ti tu so ile ta material ti poti le tu mai o vai tu vasa na email na sa o le te ia fa malo si lunga mo fola no se val vali e to le kuka fa me le ti la utafa o le na ta o ma na yo le tau e pe o tae au pe o duty te whatulo whai whaamalulo nei tama e pe o duty pe o le ngā luenga mua le tina e lolo tina wala e la le aso whanonga upa o masin tana walawa siasa ta ino pe nisi a inga siasa tama ta vai e usu ai fa pa o masin tana walawa pe o ngā luenga ia nei tina ma to ainga la e sini me ya o le tau ma na tala tau tae au fatu la no vai le tau la ina vili le masini le po ia fica malam martai au tau fito au le morto miti au fa feta mi e pisi se o fal tu avole le wa tele ya tapenanga fo e morita mai ti ya sa ia po le ya pe mai ala me wa mai ya ulo mai a fe mertala a petel le no sa le fa le tu la rangilo ma te le sa fa le tu la io per una nuova fantastica na tonu wa mo mamra tina e fu tina e fa ngalwe ngal ta ma fa yer ngalwe le mo wa le sile me sa ta to fa yeso ta to night na o so ya le la yeah to so fa la fa fo la u ya fu malunga ya fo la sa to le fa ya la ine ai ia mo me trampoline fu ia ta metine so yeah ma ka ma na ya na la u ya fu malunga tonu e fa mango e fa manongi le la mo o te mana tuan pol kalamele so i fua maloro ina sa fai nei tato li tio. E ia ini setini ni ia i tato moenga o lunga o i afu. Aia ave i fafole la, e ma mate. Ia ave fa fonga ma le tu la i se vai ngolo fale e la.
Ya toso le pu la una ya fu malunga sulu ye la. Ya no fena vi fafu. Ave le to mai o matai o tatu matua ia sola a. No na lava mai toso fa fala. Ah, matu malunga ma ia afu ma. Su ia le lango fala. E o le lanu o lunga ma lanu ia. Ai te no le taimi la le po to le tatu ia sola. Ia. Ah, lu le aso tata. Na taimi la le tau to la lola mo e po te ale se fu su tas fu lu. Le manongi ma le ia fu mo le alu. Tu sa le manongi le la. Ia. Le ta o nga no la. Ala u pepe uma ia mai fa pena le sa ia i afu malunga ma o tu a pepe ti ata mana. Ile a fa pe o fa longo mai mo me Australia. E me faina tango fai me sa comments page fai lo mai pena eta uma fas fale engale. Fale engale ta o le se lau valus fulu fale engale va ngale Australia ta o le GYG. Ola. Se lau valus fulu. Se lau valus fulu la to fale engale Australia. La wei fale engale America ma Japani. Se lau valus fulu fale engale company le Australia. Ma tu a ola la. O le tala ngala fale engale. Tu so le vai tau lua fe male onu. Ia. O le tangata le o le Amerika le sa onga le University of America. Ma ulono nga luenga na le Wall Street, o le Wall Street, e tau ua e New York. Ia. E fisu ia inga meo tupe. Fale tupe, ma o mea tau tupe, Wall Street. O malole na nga luenga, yanu lolo na tona ta whao ai. Ma whai nga luenga. Ai wheno, e le ni tangata Australia. Le fa longo ana le i Amerika le. E tala noa tangata Australia i le mtafanga le o Bondi. Bondi. Ia, Bondi Beach. Ia. Sau no le i tolio le Amerika ali lo tona, sau no i Australia. Tau ma fai no le lua fe male ono. E fai e fa tau sana ho, fai sana hotel. E te le atu pere. Fiu tau fai le manuia. Io. Fa atu no le ola no fale ainga i nai sini, le lua fe male ono. Ia, fai fale inga ngau. Fai le fale inga ngau ele manuia. Ia, tau ma fai ale hotel el tu pean. Doniela, sos compagnia, il CEO. Ia. Anga tale fa ururu. O le CEO pol fa ururu ngor compagnie le fa vai me fale inga le. E lima tau sanga le sto talking al maua. Asa fa ngaruenga i le te le lola po ia el CEO po se si. Lima tau sanga le tongia. Le stupe. Le stupe. Lei ma se tupe mtua ngau. Ia. Ia, o le mena le tupe. Tu e tau mawhai. Ma whau no le li le isi au wala tō sina ma i tangata au se tālia i le mea tau whale ainga. Alu no ia whaina na sa i li ringa maua. E le tele ni whale ainga Mexico i tutona Australia. A le li le e se Mexico. A mera tua no Mexico ta uta ua tele ala tū tā mawha. Ia. E alu no au mai le tangata kuka mai Mexico a mai lo wha kuka no le whale ainga momu. Taimi la ina ua e me le whale inga wola le whale inga whaatu le whale inga. Le ua se lau walu sfuru whale inga le taimi ne. Lau ta tala atu lewa no i Amerika. Tala atu lewa no i Japani le whale inga lea. O le ngō le company po le ngō le whale inga o le GYG. Ia au te watu le impi le si sa mo o tau mawhai whale inga le. Mea ai Mexico. Ia o le taimi nei la. O tupe maua le al company lea le wo o temi nei. O lato miti le fia turi. Ia ulia atu le lua afe lua lima. Wo o le biliona ta la ana tupe. Temi nei o ma le fitu se lau lata le valu se lau miliona Australia la lato tupe la uma. Le tamau a inga mal fale inga. Aina a mata mai me le tau faola. Ngau. Ai tau mawhai. Ele lau. Turai mata. Ai fuala o le tele o fale inga. O le tele foi na tangata fai ngaruenga. Mo. No inga la e alu i Australia. Ma ai fale inga lo le GYG. Tau e tofo i la to. Mexico? Jole, o me ai Mexico. A peia ai nei. Peia le isi la to fale inga i New Zealand. Sa, wale te te ai. O me New Zealand News. Au te loa peia le ya. E nala. Le taimi la le COVID. O le tau lao lato mea ai te lea e wai e tutama i pusa fwele. Ia. E se fulu lua tā lama sene. Ana whapa ua lau vai anga le iwa tā lama sene. Ma nei fwele nga ngā le whaleika. Tu sa lai a lofa fwele tangata whaatau.
Ni ti o foi la a ola o na fai malo foi tangata. Ah, fonga la o tasi wa o le tele o tau mawhai ma le avoka ton. Tau sanga te nei. E valu tasi ma le 5 miliona avoka na la tau whaatawina atu. Avoka na la tau whaongaina i la tau mea ai. Ia. Valu tasi ma le 5 miliona ta la avoka. Vai la le fai le manuia le o nanga le. Manuia ma le fai a le fai a. Au fai fatoanga avoka. Yo manuia to me le fatoanga chips mo me o pateta. Pateta. Ia o le tau sanga fo ile te nei e luas mo me burritos. You know me burritos fo ngai pe ni panikeke fo ia pe ma tinuti fo. E luas fo 5 miliona burritos mo me na lato fatawina tau sanga te nei. Whoever I know tele ah. Oh, ele tangata le mai healthy o me ai fai. Healthy. Sa so ifo malo loina yo la to me ai. O le tau sanga te nei, e pe ama le fit se la wafe tangata na siasi. I fale ainga le GYG i vai aso ta itasi. Fit tu se la wafe tasi vai aso. Ua e ile sto nga tau mafale na la to fatawina tau sanga te nei. 2 miliona. Ma na fa mau ngal business. Tau te ilo ai le tau le me. Ia le lau, te mila nei matua i whai le tau wanga le au whātau avoka le ngata. Le whātau le avoka supermarket i Australia. Le matua i tau lia i le whare enga le. Nongo winga i whātau anga te tele avoka na ua la tau sapalaia i le whare enga na. Tu sa le ase le sona mo tātou lau whalongongo i pisinisi le lau whaafonga i lau whalongo. Yo le sona mo mua le au le fiu ngofie. Ma va aini ai kia fo le lava ia tu amata ona le ona le pisinisi va aini ai kia fo le te alua va aini ai kia por na fo na si le fia le al tangata na ia na su enga muri ane fia tangata tau samile i me ai ia Mexico ia le lana no ia amata fo ia kuka ma fa tau falenga la lau sit seni Australia tangata le o si sini Australia o le si foi na fale o le si na fale o lo sa fai mo sa fai na fale o lo fa tau mo me o mitiafu sa fai foi na company tele company ese nga wa ile manuia watu lo fale nga manuia tele tanga fai nga luenga manuia ia le malo Australia i tele o tax me la totongi manuia ile tele o isi fai fa to anga i pateta me o avoka tele tu pela o Wala ya. O le sona o le lilia o lona tina o la tama to tolu fana. O la tama so nga tama fo le ba lo se mo me fo la fa sa ina ma le o langa so na fai. Ya o si lo matua na tau sia la uli ia fa fai le maya le wei wan manu. O le mas fu mo tu tau sa ngota ngata. O le tele fo wi le. O le tele fo wa ngata. Ya fi Australia ya wel fa le nga na te sia healthy pe so fu ma lo ina yo la tau mafa. Ya le tala. O le sona le mai. Ia. Pe o tātou o le pa u lalo po le fei o fonga le ua o le manuia se mea. No fo le na. Ia. Aso sta ma fusua. Fai ina ni ato tu runga taia. Mana ia. Gat fo to fusu mai fo. Ina po le sona le mai i o le fei ia po le fai ina po le toi lalo. Ia. O le vaenga o le olanga. Mo. Te mana tua i le teine sa fa tala noa e le fionga afa msanga ma le fionga ialo. Le teine le o le Cook Island, best Cook Island maoli. Na upu e alpo kala mele li se stona, ile na fasa lau tu tato le tio. Na mai steine le la ongal korisi. Na mai, nuele le mai tanga. Tai milande, lo o malanga PhD mai o ile University Victoria. Na ia te. Iwe. Pe o le winga vole lo itau le olanga. Tu so le o le pa u po le to ila lo pop to lo el to ila lo tangata. O le vaenga o le olanga te to tu la i mai. Na tonua. Ia ai vo se o into nga olanga le o maua mana tu fa pele ai. O vaenga o le olanga te tu la i mai ai. Na. Tu so to e te mafai ya, tau te mafai o mame o le olanga fa mo le. Ia ai ba le te le tala ngo si fa le. Mana ia. Ta u mo to tu la i mai pa u to tu lunga to pa u to tu lunga. A wor fingo fie. Ia. Pe a fu vo lo langa le sa o ia ta. Oi, fainga ta le o langa. E mai ai ta fu ai lo fa. Tu sa no leva na wala na tanto wala leva na e fia lo fa. A ta fia o le le uni lo kapil ta fu. Ia. A le aso na leva no to lo fa le e felta lo ngasi.
le na mau no mo vai la mo tanga tele tau fa nei tasia talo ngasi vai atu ia le uni a o le tangata o le e tangata le e la me nei na o le fa li ai tata ia o le leva no to ala o li e lunga talo nga e ia tu o i lunga ia mo le fi na o le fi na la tasta to pese ai você me fa pe e ui le yaso a o le fi te fa malo si no yo a o le fi me le lei ai a fi me fa le lei le ya to se fulu me no te se fulu to tu al si fo le lo o ve pese te maa ia o le pese ia sa unga lua i se whatoanga ia tatou masanga lua i whatoanga e fōringa mai e le fita no se si tatou au pauta noanga ia ni tua teimine o le matua mana ia o le tatou au te tofitu mana ia tatou au te tofitu o le tala fia le au mai e le eima se si o tatou o whaasala le ifo se si o tatou o la vea mana ia ia o le swing o le au te teimine nei ia la le whapea la whatau ang vale nei tama ina o mai mua ia le ai ma se tama o tama ia te vai atu e whapea e te la to swing fenga lo tala e tu sale le uta alo ma au fa leo so tsa onga na uta le tau fa ia au mai au fa leo e tu sale le ya ma la wuli ia ta alo mo me foi na le foi go fia mo ya ngala su ya i solo le ia e le fa le tam fai mai ma le ya la sei ma fi do ya tu tato ma au do tato le na ya ta lo fa ma lo so fo mau ma lange ma ia so fo mo ngia i lo go fa se lo oi la sunga de dia wa ya mesete kia ko oinga
Am tai. O manu mai Miriam. Wai el foi tau ele happy wife, happy life. Te lo na sa o le wa fia nyam mai o manu foi lai. Menga piu. Fia farong kwanga kilo ama ya fafine. Oh, nada de mo. Au fai coisa mai. Que eu falo ya ku foncas. Sa o ku foncas. Ando tau dia, onene mesin cambia, sai que con o coloquer mesin cambia para arianga que a pertinha buanga. Sa o te la mate. O de dia o me toquinha. Ando só falo que é a luta foi vai va. Sa o te la mate. Le wa tu inda vota tu pasa o no masile la uila fa long long. Luego ya ya pues me quiero ya y subo ya por colino al capo regio. Wa agua ya de culpa ya. Sa o te la. Taro fa e nei tina so. Ma fai mai le hanga sinta la. Mai bon minute alo yo le fa yo la tai do la vola ai gali no mutsi. Lele. Lama pako yo uma ku manga uma ya ai sa yo a lo ka wa isa mo eso ya. Que fica que mo wa ku se kamai la lo café kanga me kinga. Esa. Que mo wa ku yo se kamalo sa fa ka ba ai jo de fa yo me. Ya ku wa yo pu vo ma sa ngi se la ngai ya lang sa me fi ya fa kana. Ya ayo mai ni como ya te no do sa mi le algo fatas ya fai foi la que le amo misi ya re fa fo wa ya lui ka la ka le ya se no le o misi ka me ma man ka vale isi ainga casi le lima a ver cavale. Ore come foi nanga le lima. Foi le lima lo que er cavale. Ya ore nanga le lo foi ku ai. Mai mau full time alwe ave ia tanga la va tau tau. Wa tu lo tu full tina tu la wa tu pini. Ma taulia se wa ka la balava. Ulo wa kau ya pa pinge I de mela I de wa ya wa le fulele le puno la lo tango le pine o eta ilua minuti o tau mai se pine se tas tu e tinu mo ya le kai na kurka ko fa nga malo la nga ke au ya oi foi de ngore ko un kau ko fuengi okiri kuken aile Vai kana ikasi wa makana kaule mawara wa o mera wa ilo ko vai a o mera ile o pa ora wa so no o ya non ta ule tu no ule ta ufusto ina vale no pa ko ri kamu vai kamia le atos kama foi le rempo ya fa makala ngi kamban marai kiki pa faile le ngara fia so ben sei mo mai la lempo be rempo o lempo hello lempo ona ko ya inga ese na ya or kako le kako wa makua kwa koro puro kam fainga sunga de difaya ona mer pudenga mai sunga ya no fanga mongi le sanga ku fuerenga faingeia o so ia pe u malole ko lima por kofi ku mo muale ngau ia pe u ka de se famo mo ngai da urise kaninge wa makua ku kusa makamiki o makua ku war kamiki ai pui longa ku longa mafinga wai longa ku longa me sole kam fainga awar ka ku ya de ala wa manga ya ku langa de un foi lu o vai me la ikia o pe ya o sa o lu ka no foi
o au ka ni nei wale lei au umba o le fare kongo are au fai inga o ke longa nga le fai inga re kora fai no anga au foi sa mo lunga de lo por vai foi ni champing ya ai so ya ya ka ko kalo ye mo le kam sanga le fai unga ni vai aso mau pere malo sianga ya no mfanga wo ka ko inga ma avere fuare ku ya awale si tam sanga ni fai unga ni vai aso ka longa ye weekend kwa se lau pasen ko ka fia o ar malaya nga fil kai mi dang fai er ka longa muri lenga o ka longa lua lenga so ai lenga pasal lau mai on malaya la pi ma felo mas welu la lo vetele mai la tamotas ya no o foi ia vai fa kai foi ngai kamba ngai kinga me so le mamalo le ko i Amerika le ma wa ko ya sa i nga ko pe ya fa ya vai ora sa o nga fi sa Amerika le nga fa si sa i lin ko pe ka lo sia o uma ku fa lo ko pe ya ka me ki ke lu mai e ke ulanga akoma ma ngai ngai sai din ke ngai se len ye mo me nga fi fa fi ngai o a sa uni ka ko a o kanak talo sa we tai le tatu a inga me le tatu ngata o wa ele fa pe sa mo au wa pe le sa mo ma mi sa mo na wa ne o ma so tu pe ma fe o dai ta o le ma ngai ya ke le fa mo da song ya ai ka si ai le fa mo ya ko kula mai ko kam fai foi la ko kam fai nga wale sa nga kam lo ka po ya ka ko ko ya ma lo po ya ke ko la nga lu ma lo po ya ke lu ni ya so mor ka ko por karame ya wa por mele ka faro no pe e avere weekend la ko cherry fai men fa ko se nga lu ngol likyo ma ali e voi ka ku a si so sa o ma ka no fier ka ko fingar wen ai no ya ai ma lu la ya me ore ka ko na a wo ke la kala ta chi tai pe la ngala lo vai chi tai pe ai no fa le ngai por lo so lo mare no le no e chi fi na poto fiola e fe o nga ya so ya la nga o kuso ngai fai sa u yo fe ar me o ku fai er ngu me e la la papa o ya ngu fora bala ko ma kalo wa ma ngui o ngu mane mare kumaro ai la ala fa tia mi yama ku sa wa fai er ngu ku fo le sola i lungo ma wa e ona ai le dona a sola i lungo ma ai ke wa ku fare ko ngu mai lungo ma man fui ya como lo de foi le a lo que le sa lungo ngai ma ya mo le iso ka ko fe lo ya so fa tu sila ya alo fa mo mi era fa si vo malo ya le misia tu si tala le ya fa ma tu el tapo kala e ye ile si pule a onga ya ukila ni la le ta wo le ngola wo fa ma vai me la nga lu nga ma fu nga fa ma vai o no fu pule a onga le ma fa fa nga lu nga le tanga ta a inga ye ya me ai tu pu ya vo le lo tanga mo tanga to le a inga fa fa nga lu nga wa fu eti a inga ye o me la tu e to lua ia fa fine boteine o mai i luma fa ali lo la le fia i le onga le i le fa fainga lo nga ina o le tamata le vole lu se mo tu ponta usa e sa faia la o na winga matanga ya la ua le re e ta uta to fa ma state to lo ngana ya le la ua fa ma va el pule le o na ua mo te vai la tu sei io me ai tu pule la ya ya tatu mai foi sa mo me na te ro me tu la cambia del tanga le ufficiale asu ai inga le pule ai inga il ministale ai inga ya le la o ma wel pule o ngale ma wel nga ai ole le sona i va fa piatas
Atato I lodi me le fetau. Ia. Whaneo. O vela tai wal whaneo e teine ia. E le tatau na whainga luenga le lila le aonga. Wa ona winga i sa whaari a mau. Ia. Ai wale aonga I te reitim tamait. Alo na winga wa tu ilunga e teine ia ma whaailoa fo ile lunga. O te le I whaitau a tole news. Ia. Ai le uru tala wha asono mo longa ton. O te le lupo wha whiana wha aui e teine ia le. A whatu wana winga na utala. Lona winga pe ona umumua teine tala no le pule na o la tau. Sa le tauna whainga luenga le lile. Ala no winga le iango I le pule. Ia e leo ia nei te ua ta whatua ni stala wha. I winga wha pe na fu le fia teine whaailoa I lunga. Ia le lau malo lo le pule aonga. Oh, ia. Ta ua ia. Ta toi loa se me le fitau I tusa mal tula whono whailoa. O lo ili komiti whaafoe le aonga. Ia. Tusi ili komiti whaafoe. Whailoa ili me le te sila le aonga. Ilo fitau I lau sila. Moi. Ia le le umata por kalape. Por kalape sui fu malo lo ina le ta pena me se fulu. Se fulu. Io nei na so mun muri o le masina fa tai le tua masina fe puari sa tato ui mai fo I sa tato ta wina fo longa nisi ia e sa family na fo nisi masina fe puari ia o hamena tupu ia fe puari sa fa le ton ia tu tua o la se va ngai le ngalo fe puari ia fe puari tau sa ngale ia me masania o fia isa tu pesa la alu le ngai fe puari le mas tupe na leonga ia na tupe o le na sosoni oi ta sila on vai ngana na umane we sili ia o le tupe ve sa sosoni ai ile ngalo ya ule sa faia le ngalo fu tanga tala sa sosoni e ma e tupe na lu sa le ai na tupe na sau we le sau o le me na sau malo wa ga we jo le ga tu tu Fiwa wa fa fa no tele. Ya fa tele na tulu. Ya ala tato mafuta pe tau le lua la oli. Si fonga de la mua. Mau telefoni no maula ia
na ole ai matafa ua ngalo matua i le poma le au. Awa te whewhele na ua e tau mamao. I api pipea i le amao si o pao pao. Tau no une i ole tama awa i wapura fo i o na mata. E le mata ngofia. Ia e toi whaatalo whaatu fo i le nei vaenga o le tae au, i le mamalo le au whaafonga, ia mai se fo i lātou o lo maua mai, ia le tātou tautua i le nei tae au, ale si o fonga le lau mua, tā lofa lava. Tae au nei, ia le fo wai e le tātou malo, mo le tātou pukalame le soifua malo loina, pe o na ngā lue whaatase tātou au nanga, ia mau au nanga le soifua malo loina, whaapia malei teo Pasifika, ia e toi fia wha amana tōtu fo i o le neipo kalame o lo o langolango ina lava e le soifua maloloina a New Zealand o lo o wha ilo ai mata upu tā ua i tutono o le soifua maloloina ia mo le mamalu fo i o le au whaafonga ia ma i lātou uma lava e mwhaiona ma ua mai la tātou tautua i lātou o lo mwhaiona ala i tonu Wellington e nei ia ai o la wha tālo wha tātou malo nei tae au tālo wha lava Alonga le stemi wha atali e tangata o le ono i tūla e whaatale se whaawa o pisi le emergency department e fua mai le maua ni appointment a tangata i fō mai wa e le taime whaatali ai ma tamaiti o whapena e le na o Pasifika o whapena e tangata uma a le maua ni appointment lato fō mai o mai sa o loi i le whare mai e ma whai ana o le whale le ta o le after hours a le lawe o le tangata le lai o mai sa o e tangata i le whalmai. Nalo? Malo lava, ia. Taltaunu fo i o le tele o tātou tangata. Ia, elena o tutonu lava Wellington e lava ia o atu wai tele fo ina i tangata i tua mai o loo mwhaiona a wina atua wātong fitinga i tono la auto o nanga. O awa enga o loo tau fia wha loa e toi wha apula i tangata. E mai se lava i la tau o leele i o momo atu i whalmai. O atu fia maua se whaalili upu. Ia o atu fia iei nei vaenga i fia maule fisosani nei tangata Pasifika. O whaafena fisota i atu o tau whaafena maua o tau tono le au nanga. Ia, i o le whaftai mo le fasili. Ia, o le mata ofisa e ta o le Pacific Health Unit. Mata o te i le level 2, which is the main level o le whalamai. Ao mai atangata papele e firmana o Yamato Soswani ai mo o I foi le reception desk e na fascina sola I o me e ele mato ofisa. Lele e wala ni vaenga e wani ni vaenga e mafai ona no fo ini tausi mai ai ngai tono falmai. O le vaenga le service le au mauli ta o le whanau care services o lātou e iei I a botu fo le mo le accommodation. O le accommodation, it's a community accommodation po le pe uma e tolu e botu e tele moenga la iei e ma le mukuka ma showering facilities. A o le accommodation mō tangata e o mai fafo Wellington ne. E iei ana e tangata Wellington e whape no fwe po ropo le Hutt Valley. A le I si lato tangaka o le to e lau Samoa.
Ia, ma lo ni tangata. Atai. Malo. Ia, o le vai atu o le tele o knowing on le so san tele le lum whaena mausta sem whaena wha man la mati le tūlanga ia. O le tūlanga ia fo i so ta inga fo i leo tanga se matua i wha la putonga ia po community providers. Em whaena whaise sauna ngai le vaenga wha mole lis? I wale. O le whatata inga o le ngaluenga au e ngata e tono le whalamai. Ai a tala noa ma le ainga ma le medical teams pa pe te tauna i ese support pe au i le pe a te e tu e le whale le tangata mai. Ia na whaila i o le mata refer ma mata tala noa i Pacific Providers. So o Pacific Providers o services wai lele i whafo le whalamai. So the highest number of Pacifica, Wellington or Paul Rua. So or Paul Rua la le provider ole vaka atafanga ole polokalambele na amate Dr. Margaret Southwick malana team or Dana Matama Tosi Mai or registered nurses. E for imale Pacific Navigation Service le tai le sunga Barbara Vadi. E olana team or tene tausi mai nurses or navigators ma le social worker. Remember e for ile tai manino trust. E o e male vaka tau tua so e lima pe ono ia providers I tono ile community fa for falmai. O le Hutt Valley la o la le service ana nai o le Pacific Health Service Hutt Valley na General Manager ia Candace a pelo marana o les e lato service o social worker ma tene tausi mai e la oa le lava services to tele tatangata me sile le services I to ko le so a whape mana o mia le Pacific Provider, na whaila I o mata referral matala noa po o ai tonu e alu e asi la inga, o mele le e ma whaina o e asi il whane. O isi taimi mo me whaile really le maua. So o le me mo mua pa whaisa referral I tua se il whamuna mole o e asi la inga. Po le alme wale Wale o mai in appointments, wale alme o tupu mea whapena. So, o mato Pacific Providers na? Malo, o le tūlanga fo I leo na o tātou ieianga nu tūlanga whapena. E iei se so sani whapena I tātou tangata wai, e se fo I le si o manga whaale. A inga e se si o manga whaale anga nu o lea tangata Pasifika. O le ato inga so ni malango I mau mo I lato. I taimi nei o le tau fia I te tono le whale mai. Okay. So, o le rolo o tele ana o alu lunga le ward. E le whapea e whatali se social referral. Na, o isi taimi e vili me tangata. O aula mua wala vai fo le tala no le mai but o isi taimi e o mai a fa pe o mele referral o te la to ma tala no mal mai e se la mele fa mele fo mai e se ele fa mele mai so le me fo le la so le referral il perspective ala fo mai a la to e se tala le fa mele mai so lo la tala e ma tala no fa fe lo ma tala no o me tau e lua, o le me mua, o a mai latou, I le taimi nei talo le taimi le na admit me le whalmai, o le me lona lua, o te sili o malama I latu tala naunga ma fōmai, ma malama I tonga whiti e tama whai le fōmai mo latou. O me luana e tā ua lava pe o alo matala noa, ma nai tatou tangata. Yeah, malona e tanga whaia o te tala no foi I le aina. O isi taimi mata I loa e le o malama le le aina le mafo anga le mai lato
tangata I tono le whanmai. Ia. Malo. Malo lava lis mo ia vaenga tāua. E taimi pe e atu ngalu nisi a tonu ono le o tātou tangata ia si atu I te upe o whaalawilawe le ngase. O le asau whautuanga po se whaamatalaga whaapea mo tātou tangata ina I o atu le whalamai a la ua sila fia le tūlanga I te tau ona uia ona o le manatu fo isi tangata ngase I te tonu whalamai. Ia, o taimi whapena ia o le malama. Ia. O le malama ia te lea na Willie May na maola ia po maua malamato social worker le sunga a Teresa Peteli. O le tala noa e le whape o atu o te ngia. Ia. Ma te atu sile po le ala to malama e mele, mea e polisi me whalmai ma tūlanga le wela tangata mai. Na wata o tala noa le leila e mai matau ia o tūla fono ia al whalmai o le mafuanga tūla fono. E pui e tangata ma sefe tangata. Ai se me mana na. So we offer for lele a le o e Mateo Fatasi o Mateo Malanes. O lele e tala no lele ainga o tele a taimi o lele malamlama. E mana tō la fo e alo lofa. La e alo lofa e lato tangata le o el whalamai. Ia me, ono sai. A ol whaalawe ngā ruenga fo mai me tēne tausi mai la whai. Ai, tu alma telefoni, ai se me to te mana o ei. Vili mai. E whapena fo le tala whai fo mai. Ai se me mana o ei. Vili mai, o ai a mātou awanoa. E mātou le ward. A whape le o awanoa mātou. A mese lava fo le whamtala upu. Mātou whautua lava le ward. Vili le language line. Pe really New Zealand interpreters. Fo le sausesi e whamatala upu. Pe a whape le awanoa mātou. That's mostly around le malama. They're not thinking right. Fo le na matawola e matala noa. Calm them down. Ta o ye policies are for mai ma whamatala ye, mele tupu la tangata le whanmai. There's nothing, it always works out. Lango lunga lava le malama. You occasionally e mawatanga ta voile le pe fia koa but e ana tata tangata la tunu papena o le mea to ilalo ye ma whamatala le because ola foi e popole la tangata le mai se o le tatalo ame o le mele e maolo telefoni whapena o le mea sai mo mol tatalo whao e whafsanga I pale ainga Ia, ai sa o lele ia o tamatau ina fo ita e pe alwa tul whalmai pe o se potu fo ilea ele e pe toa whātanga senga se e male tangata lo ta ainga le ia o atu nei la tau whai pispisa o mamātou nei a le ta o tona isi ngase ia ta te vai atu lava I falling o na isi tangata ngase pe ele fia pe a pe pispisa o ia e pe o tūlanga mana ia le wetu e mai wha manatu ai mō nei o tātou tangata pe a sia atu I whalama. And that's just, nai tatu tangata e alo lofa fuili le na fuifio atu e fio mai a sila tangata mai. E a pau alme, manatua la foi e tangata e tono potu. I mean, e foi family rooms, I le passageway, foi le whalmai pe a mawhaina. Na awatu se mio te awe lato e talanoama festo. Tau mawhitanga e sesi potu ale me e loa fole la a e se potu whapana because usually e tō whātangata I le potu e tasi. Just to be very respectful pa alwalo fo e na isi tangata lai wai mamai, tangata mamai. O yese tu la fono wa yese taimi atu e whai maile mai se o tele lawa ai mea ai al whalma. Ia, no atu lole la o atu isi mea ai. Ia, ai
o le loa ia i tū la fono fo ia al foma ia le tauna tau sami o sengal me pe lango e se to fa mana tu va pe na yo tatu tangata pe ala o tu me ai mol tangata mai ala we me ai wo molo na tulanga ngase la ia fa tai mol sili ai al me e fangata o ta tangata ma sani tatu me ai ele tau fia sesi fo ele ma fo ai fo se el fata te inga ole silo matua na o alo ai o te latu o te alo ese male lifi e la longa lava le manongi o le i o falai alo te le i o le potu o le umutalo oi sol e ma sa e male fai e fe alefta afale i vertaia o le mela na refer o le mafuanga o alu iei wo la famele tu si ale fo mai pem faina la tu se si e famatala ufu now the reason why sa fal mai lo matua o le obesity au te le tino ia o le ustai mai suka o le ustai fo i tu la fono fainga on the medications o pala au ma vamai fo mai ele o le fatu her heart isn't very good. Ia te lata sa sala mele manong yele. Ia o watu loa ele fa sa me ai paul me you should know ai for. Ia o te fa atu si lo matu o ata o fa te la me wele sa me ai fal mai ai fa mele lo matu mai o tale la va ai la au lisi fa mal mole yeah master to amal me but me said ele fa sa ai for this is why you're here o bullet for my ai to yeah le mas vegetable ele ai lo mato yeah ele for wa te la tula ia ma sian fa now to she's a grandmother. And o places la fa pena ele tala no fa tasi wa mo la fa a fa tu ma tu fa le me ti ngana lo ele tona ai so le tama portina ai fa ya wa le me mana o le matua. So that was really good because no matala no fa tasi la ia ma now health professionals or nutritionists ma dietitians tangata fuio to tala no atu ni awala faina fu ai lo ai thing me ai me fa pena but elese se nutritionist dietitianist pacifica la o alo longa longona e te tauna si wa e masaniata to i tato mea ai. E masaniata to tina maro se tatina o te whautua la se ai fōpua. Ai fōpua tau tipi le suka me whapena. Wa o i si taimi mai le lisi ale tangata le dietitian. Ma le nutritionist. E matua le whitau I lama male. Matatu. Now, o la fa la tonga luenga. Pa ia mai maupana I se Pacifica. A me se la Samoa o auto tele o patients o Samoa, tangata Samoa. Pe anga se si po ile role na. I te tonga I al falmai. Yeah, il falmai. We don't have o or e fa mo lava I mato one nurses po e tala norma dietitian na fa li diula I le ngana sa mo po le ngana ta tonga me pa pena pe sili de baingale Pacific providers fa no la to suile information po le ma so sani tato tamata so Ole mbela na de fatu lo matua from me ole lava I love la. Yeah. But it was good to say yes ana fana. For me to make e finga tata le lo matua.
I said, well, ono sai fo lele ma, ele fa pe oni big changes, just step by step, fa masani ma te fai au tu na lo ma, it's tawana nga lo fa tasi o tone to tono fale, na no fo fa tasi le fale, yeah, fa au nga fo ia lato, ma au inaela to fa na fo lele au le watu ia, you know, whanu ina voe sumbalia, le coke me whapena, or chippies, me whapena, whaunga, vegetables. So it's a good learning for le pe anga lulu e whatasi le ainga. Rather than na o le tangata le salfan mai, me whapena. Malo, e tā ua tele vaenga lea, ona pe o tūlanga lava i o le, ta uia o se vai inga lava i o leo tātou, ia tātou lava tau mawha. Ona le mawhai ona e tau te wailo i tau mawho māsani e tātou. Ia ona tātou nau ale ia ia ngalo lava leo la malolo ina i lesa taimi. Ia e pēla o leo wa o ngā fo i le whaamatala mai o le tūlanga lea. Ona fōlinga mai e awhia umai lava tātou Pasifika tūlanga lea. Ia e pēi whaatai mo le whaamanatu mai i tangata wai le. Ia se alua ele malosi o mai taimi e ia taimi ma e ma avel fal mai a le wai loa tu langa i pe na e sa no fautua mai ai saulele e ai nei vaenga e te fia sa no i po ni fa fi tauli o le wo to fia ngai nei mai taimi o tu na i mai ngase ma sanio na avatu e te fia tala no i ai e au ngā mo isi ngase e vatu e se mai si vaenga i o tala no i ai lis pe a fai o i ai ni mta pa pe of time or facility o mai tele you know tangata Pasifika mate ai o le suka diabetes o le renal o fatunao o le cardiology o le fatu. Those are like the three main me whapena. So, o le diabetes, o nai tangata o mai whapea, you know, lana o te la teimi because wale, e ta o palangi wale compliant ma medications, lona winga, e leo to anga e inu whala au, paile tui, poilele e fsosoani, i le suka, i le mai suka. I o tele a taimi ma te o whaile le tala noa, o tele a taimi o le malama tele. I le mafuanga i whala au, the reason why e te tauna inu whala au, te tauna siaki le suka, tauna whaile tui. I o mera na i taimi o tele lopo o whamatala le fo mai. But, ia mātou ia, e tauna tau i tata, le mafuanga, the reason why, wa inu e whala au ia, o whai ele tui lea, ma wale o whai ele suka, take care of the feet, you know, or limbs, the sad story is that e atangata o mai wa halwa, wa leanga lava le suka, ia e uana tipi, to mai vai, po me for the amputation, e vai atu wale le circulation, le solo le toto. So, o mea la whapena, me se lava tangata e mau i le diabetes. E iei fo i whawhora whalmai, wa e iei le diabetes team i tono whalmai. O whawhora community, e iei ma le Pasifika Diabetes Community Team. Nāla iei le sunga ia whale ula whatia lofa. Yeah. Le community nurse i nā. So she does alufoilele to people's homes. Foilele pea whapea lafo. Ia tele ana lafo le lato vaengale i whalmai. E lafo la tole referral ia ula. Pem whaina le asi ma whamatala i e ni whaasino i whainga o tui ma me whapena. So manatua e tele medical words e le tato me lana e le mala mai nei tato tangata. So we will go up whamatala upu explain for i le ainga
na matala nola ia wa o le mea a whape o te mana a whaise referral i tua. E te tauana i oe mele tangata mai, I need to have consent. Yeah, ele o se me whaingata a whamatala atu iei. O le mea leo te mana ai e uifola waenga le whafol community e support oi masio ai na ia. E sa wale tale i oi i wale lei. Yeah, it's a free service. It's tongi pa, whape refer. So o melana, whai atu earlier, ko lele o haula mo mua walu ile tala noa e pole atonu le mele mana oi nai tangata ma suisoi po malama le lei e lato mai. Male ainga. So o me ana tolu tau o le ira titilo le matolisi e tau mai o le advocacy or language or education or clinical me fo ia e offer mato. Ia ole ale me mo mua fa felo ina tangata manatua. Ele masani au tele masani ala to. Ele fa pela o lo tulo fa sa oina la fo mele tu sel fo ma. It's me polele palang eta all develop a rapport, have a relationship. Ie matala noa, ie o ta failala ie o matau polo mele o tuai. Ele lola le palangi mena o al palangi e alu al taimi. E mana na atu lo pingi lo matau pue se le ai o tona matau le ai. Whelo i le leia i le tangata le whalmai me lato ainga. Which you mean by they don't know me, I don't know them. No le ale mea la tātali mea o facilita o le loa alo i tangata le o le mea la na. Mana ia. Wai pēla o le mātau atu o le tele, o le siwhawhita o tele, ona o ia na ia tātou tangata i tū langa mau o onga ia ona o le inua fuala au. Ia a tonu e le o mailo atu po le alma fuanga le inua i fuala au a pe o le na e tau o le malmla mau isi a i tu inga ngase i le tū langa e o ia le ngase pe a le inua le fuala au. Ia, ma ne fasili, o le mea lana e matu e tala noi. Po le ane me o le styling o whala au, ia, pe ona tā uatu, o le manamlama. Ia, o le sitali e sau me, bota le lavai no whala au. A lota vai atu e le se suinga. Ia, o le mea lana e matu e matala noi iei. A le inu la le whala au lea. Ia, o le consequence lea. That could be the consequence. O le pale inu whala au. Ma lesi me ma whamatale o isi nai tangata. E tele whala au. Mena e sau ele tali o tele lawai inu whala au. But ele o malama le lei I whala au te tasi. Po le ale mafuanga o isi whala au. E inu lesi me ai a fia e lesi ai ngol tino. So, o le mela na tauna e o mātou e su e me flawa na e mātou nurses na whamatala leila ia. E ele o lune talu sanga talu ai, o le si whawhine Samoa. Na o walu iei, whamefo mai penwhena o latu puele le whamatala upu, wa o whaiama sau le whine il whalmai, e mau le bit of, the canessa, si fine. Anyway, I learned for no, it's all MDT. Ela, o for mai, matinta si mai, or specialist, o ile canessa. E o saulo I FMSI lo to si fine. E mai, yang ai lava, o tele fala au. O taule ai o le FMA I lona malamlama o ai el fala au ia lona tino. That's why we'll find ai ma sort of thing. Anyway, matala no for mai o to saule le office o tala no I mato nurses. And then le mela le o le bloke ki mo mona le o mela no mato faya.
O ele o fatu le nurse. Tango titilo le lisi o medications ale fine. Pe volo foi tātou a visual people. Ele le ala i o ni ata. Yeah. Ia, tango lola nurse fai ata o whala au. Ala fafine. Au, na tusila le mafuanga o is it mafuanga? Le whala au. What it does, the reason why lo ave lo fai le fine inu whala au. Ia umalo o tango lo translate ila ngana Samoa ave el mato nurse o ila le esiaki o tango lo fai le copy fa A3 e fa lemonade e lua copy o to anlo le fono sa ila le tama al fine, which was really good e o matalo no okay me ele pharmacist ma le forma ile piece of poster o fai atu lo i se finima se antama o le poster lea because it's also about the dignity of tangata mai wa ne te o apa pe tangata mai e saule manana manatu saule e uti ngale but it's about the dignity o le tangata mai. I said o le poster lea e fa pipi i lo wo i lo potu moi i so e te tilo ye mana i lo ton wale le whala au, what it looks like, wala e le ata, fa fia na inu le aso, pe le ai, le taimi le inu, e whala au ma, le mafo anga o le batu le whala au le ia oi. O le poster la lona lua, o fai atu le tama, I said, tuu i le mokuka i le wall, e te tauana lo uma o tole nofo tonu le fale. Your medications are totina and the reasons why. Yeah, umaloa talanolo male dietitian. And ole me manai o fia o masani le fafine na le talanoa tangata le e nofana le totala. So she was really happy o fia over Ayatul Mele because, again, all the dignity of tangata, don't talk over le tangata mai, So, pe o walu nei po waile tu po ai tangata nei o te latua, o te tautala mua le tangata mai. Whawhelo ai tangata mai, no lili watu loa tala no e ainga. So that was a really good project for us. O le ai whai taimi nei, awal watu o ai whapea, it's the same situation. No saule facility nurses whai mani ata. Give us one. A medication card for lele before whalmai, I said, but lele whai is supposed to, instead of looking for the card, palmena titilo le poster. O whai e tamaiti, I said, ai se suinga po lele i whala au. Ia, sui o tau le poster pe toi wili mea mātou e mātou sai. So, o mea la whapena. Mana ia tele le vaenga le aliswa e au mai a ona pe o le tele o tātou tangata. Ia e o foi e mātou wia, ia a watu le tina alwhalma. Ia e tau sisi lava i le ave o le pepa le na tala mai lana tala vai. Ia ona e ave le fōma, ia meise la pea ave le after hours, fo ile le māsani e le ulana fōma. Ia e tau sisi ia ave ale pepa le ina ia i loa il fōma e wafsil me. Oa whala au al tina e. Oa ia ai wai o le pai, paule mele tau mal o whala au le lona whatu, o whala au le a, ma le a. Ia ai matua ma pe vale lau se itu lovo i ngō whala au ai le tau le ilota. Whainga tātele. Ia e pe o le, a lea wai a mai al whata i te inga mana, ia tele le whai o le ata, po le poster, ia na tu umale e whai ngō fia fo e mālam la mai nei tangata mātua mga sengas. Mā loa. Anyway. So it's so we keep coming up with ideas for ilele pesosoani. Ai tatu e nai tatu tangata o mai le e mai.
Malo. I suppose, you know, since talo mai I think last year le na tala no for ilunga le tio. Yeah, yeah. O le fo wa le wa tala le falama e tamaiti. Yeah. Falama o tamaiti. And it's beautiful. Yes, le mana yo falama le la a mata e mo ya le fa nga pele World Children's Fund to ile building there. Au la wa tala yes le mana yo. That's since the last time we spoke. Yeah. On my phone now, farmai. Mana ia tele atono tele nisi na se wai pe tele nei tatfana foi ave lungai o kilani atono nisi. Tong tinga le la mo mai. Starship Foundation by Lisa Starship ya tato. Yeah. Mana ia tele. Ele pepele il farmai na fana da so January. Ela le condition si pepe. Yeah. Ola no fo pepe I fai na treatment ile falmai. Wa tolu loma sina o loma lontina I okilani le Starship Foundation, the hospital. So mena fa pena so and it's beautiful. For ile family rooms I'm a fan no for latina. And I put tama, you know, they swap by easy to make till fale. So mela fa places like that. So ole mat fenga ngalu fa tasi mala midwife si fa fine. Ele ya. Ole yele I totoris to make till fale fenga lenga tama. Mama Nola yesiona tina for ile so sani to single to make. And so, you know, while I'm a fire, you know, like say, Tele Labale, Lipsosani, Mola midwife, Matala Noa Maleungali, because they're young. They're in their 20s, mid to late 20s. Yeah, and I've you know, trying to improve their family thing. So, Failola referral, il Taiomanino Trust. Wa ila to wainga ta o le family starts. E so ani I matua ma pepe fo le lalo I fo le luota sana. So la ngalo with atasi male Taiomanino. Yeah. O le amato we still catch up with the midwife for le face updates. O fe family midwife o ana filan matalano mala midwife fa mai ola fa so le si ainga le te le lava so ani really so se food package for le so ani isi ai na matalano ala vai so tua me ala le lava la to ma lo si fenga lo te ma lo la ma lo si le lo matua le tina fa fine Lena so me toke lau so e so me la fa pena and sometimes me le au papaele for me peaceful minute asia le tangata fa pena io o pacificana le ai ele lola le mala malamba le au papae o pacifica e fai e tamo fai le mele e nida tangata le le mai pe mea o tupu foi le sa bela fa pena ya paftai la vele tua o le ono sai male to mai not always wa o le I tanga to le mato te ngalo we fa tasi o le so swani na tamata ele fa pe elo male tasi me fai o le me o tala noa o le tala no ia mausi na malama e fasasani na tato tangata laftai malo lava ya te utou le alolo fana I o tātou tangata ma le tautua lo tau whaatinoina. Sina vaenga mulimuli lava lea les ona I o tātou ainga fo ilea lea siasi mai fafu ai o mai te o tau fia I whanmai. E ise vaenga I fifa amanatu mona I o tātou ainga le nono fo inei ia mafsosani na I o tātou tangata ia whaamole ia ole I whaamai el tata noanga. Yeah. We've come across this on a tangata o ainga e asiasi mei Samoa. No mai la ia o
whatever reason, te ewu mamai in whapeo mai le, o le mea mua a whapea le residents, lona winga e tatongi. E tatongi e la tau po lato ainga le alo wa ele fo mai, pe sau ina le pili ale whale mai. E o le mea la na e tātia i le ainga le nga sponsor inga le tangata le sau, and we've seen it. Ko le whapea o mai, matua po nai matua mai Samoa, au mai mai ia end up i le whale mai ia, because le citizen ia o le pilia ia whamatara umame nai i nai ainga. So that's a really hard one. Mātou te talanua i le mātou fisa e me whapena, because we've say cases o facing a lepa, po ele o le tama loa na sau, na mo melon to lua la tama, le tintiti, and then muli mai le tama loa, al tama loa o le wai rapa sa ye, na whapela e sau pe uma le, le au piki, for ele the workers, the pickers that come from the islands. Yeah. So, ai sau tama loa, ele atua sa veso e mai. Ia ai leo se mai le titi, o le ama whakunga. Yeah, when we talk about it here, whape, e talo whai, nei loa e tama loa, sila iei, nei loa e tama loa, o na ia mai. Awu fia o nei I siona ainga. Maua lava no e whenga luenga la RAC. So, na transfer mai la le tamaloa il whanmai le abesao ala ICU. Abesao ala ICU. Ia, maua lola referral mai le social worker pen whenga ngā ratu sesie. O walo ie loto matala no mas tamalo. E tau sao mai le tamalo o na ia e loa e mai. Amu fia o mai ini sila. Ma le se mea, for the RAC, le au piki, le ngaluenga. For life here, maua sinola. Get some money for him and his family. Moi. And so, also lo tala noa male mato social work. But life e really atu le immigration, family immigration. O le asu e alu ese mal whanmai, nana matala o whaitoa, o mai piki ave sa o le malai wa lele tu whafo I Samoa. E le se taimi e toi alu o warapa, pa mai si ona to lua, ma si ona fine, o no. So, o le ngaluenga na tu le social worker, ko le tama whaisi au wala. O le me matolo, e le mwhain no whatamalo lane le citizen. So, pe uma, e na whapatala e o le plaster, le band-aid. E tutongi. So, e whaila le pili al whalmai. E ave na tala nona I male ainga. O me uma na whaonga te malo ma le taimi na alu iai. O me na e tu uma I le pili. Because ele citizen. Ia, alua e isa elo na uso, pe uma Hastings ana I o e me na elo na uso e alu e momoli. I Samoa. Ia, na whailo whapena, ia, whailo le ngā le social worker, ia, ele le lawa whalmai, e tala noa whaile, pe fia se mea, e mawhaina te tonga, depending on the income, le tongi le pili. And I think, I'm pretty sure that one, it was something like, because the left off whangalonga se whangalonga bakery, I think na agree la ia le fine ma le whalmai, tolus hulta la I le vaiaso. Yeah, which was really, because ele lea whalmai e tama whai, I was sona wha tingainga, because they're already kingainga I le pili lea luatu. And so I'm pretty sure ole mena na tala noa ia le whalmai ma le fine.
Ia, se aquele paquete ele finge, mas eu não fai. Ia, pai lo fa pena. O le tamaloa. O le tamaloa na o te ai tua. Na ave sao ai le. Sa ila lo na usta no sao ai malai va lele. On the plane, straight to Samoa. Me wo umana fo mai le i fan mai. Wo uman fa flo ta e la to fo mai I oi Samoa. E sauni le masini fo le fa mama toto le dialysis machine. E tau nu ulo Samoa si ta malo ave sa il fa mai e faila na dialysis. So that was really good, you know, na fo mai fa flo ta e la to la e fo mai le oi Samoa. Yeah. Ole malo nga tele, but you know, whaftaile tua. Mo mai manatu te manata ngata o e so sani I sine hainga. Yeah, me foilele, you know, e sala probably telelo tolu le lima tasona before he can apply foilele to e sami. Yeah, so I think about le loko fitu le tau sanga talon tupu mea na. And matele ana whapea e whale tonu e tō nginga o tupe. Ia, whatever na pakso ta e mai mātou e le ofisa lai lunga ho. But nothing. Lono inga. Lai alua lai paso le lei a tō ninga. Ia po o mafo. O le pili. Iyo. Māloa. Tau mea la whapena. Mālo whaftaili se tā walvanga lena e sauno iei. Ia pe o tūlanga ia o iei na i o tātou ainga pe au mai e nofo tā pena iei tātou fwoi nei pe au mai nei tātou ainga mtau fiei whalmai tāua tele. Ia ona o le taimi Lis o e se telefoni e mawel tau au o nanga I tonu level whalmai o le vaeng o le whonga whale lua fwoi level 2 le iei o tō. Yeah, level 2, which is the main level whalmai e te savale me lo I whaitutoa. O le level nea ta o le level 2. The main level. So e ye ana reception I au tawhale tua ma vale. Ma e mātua o e tau le mātou ofisa o le cultural centre. E bena mai e pasi fo le chapel, le tamai whale sana mo e mātou a le na facili le ofisa. I mean facili le reception po whea mātou. E mwhai ana vili mai a whia mau mātou telefoni vili mai whale mai tele. Ma facili e tūlato I le Pacific Health Unit. Ma o te o mātou e wai le mantua tangata I telefoni, numero telefoni, e si le alu sao I le main telefoni. Ma whai e tu mai nato le Pacific Health Unit, mena mau e mātou. Malo whaftai tele lava ia na malo lau whafonga vaenga na te anga iei pio na sauno iei lis e mawele fsosani mo le au nanga lea ia wā tātou tangata Pasifika I tono le whalmai ia I tono Wellington ia mai si fo I vaenga tono lava le tātou tū malo whaftai tele lava lis mo le polo kalamel nei tae au ia tono fo I ustaimi o luma ia tātou toi tal no fo I e selmane I wha amnato I tātou tangata vaenga tā ua nei e manuia tele lava ngalwenga o whianga iei nā fwoi au nanga. Whaftai lava sabalinga mo le awanoa nei tae au ia whamali atu na tuu e ma te whai whātasi me sunga ia Litia Gibson na laialu au kilani I lana onga o te loa e o se si taimi na ma e whātasi lai o tatu pono kalama, e whaftai lava mo le awanoa. O ta whia lava I le tala no atu, ko le me tutupu I le whalamai man me e maua e sosani o te whamanui atu lava e lo o tō ofisa mo tō ngaruenga. Whamanui lava le tō ofisa ma whapena fwe I we o lo whafonga me le polo kalama a tonu o maua se se manuia ma se tala mātou whia mo tō whaftai lava mo le awanoa I manuia ia whaftai lis manuia lava ngalwenga o whianga iai ia le au whaafonga le tātou po kalamel nā mo le seifo maloloina nei fo I taimal tai au manuia lava le nei aso
ngā luenga o whianga iai whaasoifua ia. Ole te talo sa whai malelo
tama o le Samoa iai masio tina o le papalangi e ai tara i le falawa whapata o te ai foi i le fali fufai awa e lua u fasino manga i le lalolangi pele o lo fatu tua ana iau matua ele mawhai o na ngalo ia te au lo o tau singa le aua mawai lau taleni ua whai nei mawhamana tui a te au o te whangota pe ai le sao ma se i whai so tae au pe au te ono mea I say oh fai vai le liuloa pele o lo fa tua ana iau matua ele mawhai o na ngalo ia te au lo o tau singa le aua mawai lau taleni ua whai nei mawhamana tui a te au pele o lo whatu tua ana iau matua ele mawhai o na ngalo ia te au lo o tau singa le aua mawai lau taleni ua whai nei mawhamana tui a te au pele ala ufatu Le siu fong maria te mata ia tara au male sulu ia male pese u whaingo ina ia pe leo lo fatu ia o tua a o na ion mai o mātua ia e au ngā fwoi mui tātou e tō mana tuai ia i mātua o tātou mātua ia ua whai ilangi le wholaunga ia ai amu ia oe pia whapea nei te whaafonga mai nei taimi o nā lawa e soi fua mai mātua o na ion mātua ia tau si leima wai e whaamanuianga pito silina o na tāua le soi fuanga o le tangata ia o whaamurianga mai mātua. Ia mesi lau fo i mātua o mātua. Toi whaataro whatu nei teimi o le tātou poroklame. O lea ua sawani mani tātou teimi ua 5 minute ua te enei le tu lai sifumalitasi. Ia nā ua whaafonga fo lea tinu le toi whaasalauina poroklame le soifua maloloina. Ia e pei on talanoa toi sawalina. Ia malana malo lea sa talanoa tu vasam tenei. Ia o ngā fo i toi whaamanatu atu nei poroklame na mo le soifua maloloina. Ia wala foi ia tātou umalawa ia o lo mafuta mai whaafonga mai ia i le tātou proklame le tautua ne yaso ia ngā foi ina i le tātou soifua malolo ina ia o le foi wo mai le taimi o le tātou proklame ia o whaafiafianga so i fifiloi ia wala foi le whaafonga male mai tāpua i le tātou atunu ia e le ngāta i tonu ainga i le tāpua inga nei mātua tua asina sina ia o lo whaafonga mai fo i nisi tono o moto tangata mātua ia e mai se fo i tono mo tanga se ngase ia le manatu o le tātou proklame o whaafiafianga so i fifiloi ia ina ia o ngā fo i ia o fo i se mawai fo i se whaasiringa malosi ia pe a whaafonga mai tātou musika e mori atu i le tātou tautua ia mai li se fonga lau mua whaafiafianga o le neitai au
ia e fai foi lea ma mai malu ia e mo ai foi le fia ma mo ai foi lo malosi ia pe ai fa fonga mai le Jamie ia e mo da unga lue ila tu lo fia ngai pe manga lue nga le Jamie ia na ma tu fa malo atu ia a tu foi na tu foi tu te fa malo mai foi le tatu o fai nga lue nga le ia tatu fai fa tau fai fa malo mai o to ia ma to ia fa pe foi on ma to fa malo atu ia te o to ia awa fo i le tofia ngai fi au mga luenga le ala wala nga luenga nei tenga rua nei Jamie a olo e fa nga mai le tautua le si fonga le laumua e te fa fonga mai fa fianga ia mo le atu le fa tele ia le tatou mafuta pe taro le sulu o telefon ma tala mai Samoa ia ona fa o le tatou programe fa fianga musika o le uli se ia pa ia le tu la tasi mai ai lu le tatou tautua i lungo le ala leo le tasi ono te si ma le tasi fa mo ia e tatou mafuta pe i lungo le Facebook mo le YouTube se pa ia le tu lai lua ia ma lo le tawa tai fe au manga luenga mai se foi ia le au no fale le au vaenga foi le lo nafa mai tiute ma nga luenga i tonu ainga ia ma lo lava nga lue ma lo foi le nga sese ia wa na fo ta pena foi le kuka ia mo tonu ai kuka wa foi tau maftanga nai matua e fa mna tu masani lava ia i lafu ala au le taimi inu ai ia mai se foi a fa pe ia se appointment ole nei aso nei matua ia one emisi ole ma nei le tau ia avela o va il fo mai ia wala fo la o so fo ma lo ina ole nei aso ia ma futa mai la e fo afia fianga se filoi ale se fonga le mua Wellington ia se pa ia le tu la se fun ma le lua ia ona watu leo tatu telefon matala mai Samoa
Le si ufonga malie ya e manatu lo to si le fia umale fo I tamari pese o le tinu sunga ya pop samia ya male pese storm never last. Yo se fulo no minute wa te nei le tu la se fulo matasi fa afia fianga ma tato programa fa afia fianga se filoi ya moli atu mai le tato to nei ya moli sa o atu ai lo maota ma lo lawa moli atu fo itono fa le fainga luenga ya e momoli atu fo ya ila to lo itono tavale o lo fa lo mai le tasi o no tesi ma le tasi fa mo ya e fa pe foi o na moli atu ya ilumo le potu malo lo e mai mo mai ai ya lo ki e lau TV le tato Facebook ya mai mo mai ai ya ta pena mai le au kuka ya mo nga se senga o le uli le o fa so so tu tato taimi o te as futas ta lo fo lua
ia ona whairo fo leo le tau maftanga, ia nei mātua, ia awa fo ia le vai ainga o le uli. Ia e mo i tātou o loo mafuta mai pia, ia e toi wha malo ma toi wha ataro whatu, ia o le vaenga fo lea malanga mai ngā luenga wha vai taimi, ia le ngata i Australia, e maise fo i New Zealand nei, ia ma lo la vala ngā lue, ma lo le tau atai, ma lo fo le alolofa ina i ainga i Samoa, ia la fo ina o se eleni, ia ele o iloa mai le vaenga la i Samoa, ia e whaia si whainga tā, ia o ngā luenga wha avai taimi o tau ngā lue ai, ia ai o le tūtāua, ia o lo tau anga le leipea, ma o tau alolofa ina i ainga i Samoa, ia e ala la fo ina o se eleni, lewa yaso, ma lewa yaso, ia e le ngatai mea wha ale lotu o mea wha ale nuu, ia o mahinga umu whapena ai maise fo i o le tau singa o ainga. Me lea, ia whapea nai ma futa mai, ia i tātou tautua nei, i ngā luenga wha waitaimi, ia mo le atu wha malo, ia ale tātou pokalame nei, wha fia fianga su fifiloi, ia i ngā luenga o lo whianga i mautou, ia e pangalea, ia o lo iei fo i anisi fo i o lo mai le wha maoni, le tautonga, ia na malanga mai ia o lai ai te mai Samoa ia po la foi na malanga mai o lai tina Samoa mal fanau ia sa foi fai foi ia mi o le tau na fai ia lo fa le tina la fa tani mai Samoa ma sia fanau ia po si te ma foi le fa tani mai Samoa ma sia fanau ia wa moni mawina fo ia o tele a fa fita u de tupu mai nga luenga fa vai taimi ia ono tūlanga wha pēnā, mo reisi alofa, na tau nuu mea inei, ia alu pēia o le tama 5, voi lele ma le tene 5. Ia ala e fu lele o nei whanau ia onga, e loa me le tupu, ia e loa, ia o le te alu o le ato oi nei atunu. Ia ma whai o winga, ia ae toi wha malo atu, ma lo lava, ia le ngā lulue, ia ma lo voi le wha whonga mai, ia o wha fianga e, wha solo atu pēna nei taimi, ia awala wa fo i lau fa fonga tāpua i malau mai mo tāpua i mai ia i le tautua le si fonga lau mo i Wellington o leo vai atu fo i o leo whairo mai ia pulu o le tālonga i le whai ungo le vai aso nei le vai le i kanata ia o leo la ua whailo mai ia ma o pulu nei e fōlinga mai o le whai uto e pulu tātou ma New Zealand ma Amerika i le pulu o le pulu o le awa iei New Zealand, o Samoa, o Spain, ia ma Amerika. Ia o le pulu fo le sa tātou iei i vasolen te nei, se vangana ai le au lea Chile. Le ana whai melte maalo nua tua fui o Kili. O la tua oafia tu i whaatau le anafia melte maalo. So le na matamata le tālonga tātou ma Kili. Pea koai, me le tālonga tātou ma Kili. Whatu ai Kili. Ia le tunu ulen tālo ma tātou, ia o le tau wha, ia o tātou lofo ina, ia o tātou mātua, atang fia wha sa mo se tunu matua maua le leia le ngole tunu, ia o le ngolan na o le tunu, o fiu tau mate le tunu, po isi tunu, sa ta alo le vason te ne ingo ia kili. Fatu, o ila tu, whamai se le sa puru whatasi ma tātou, o fatu resto ina, o Chile, ia atas to ina mai ia e a fa parangi ia o Chile a fa Samoa ia o Kili ia ele o la vela ia Kili tātou pulu le vason nei fa ingol vason nei ia o le pulu la o la tātou o le pulu o Samoa o New Zealand o Samoa o Spain ia ma Amerika o le pulu B o Argentina o Afrika i Saute o Farani ma Japani o le pulu C o Fiji ia o Peritania o Uruguay ma Kenya ia ma le pulu D ia o Australia o Ayalani Kanata ia ma Kili ne famelto ina le nafi o Kili ia o Chile o le pulu D o Australia Ayalani Kanata ia ma Chile ia o le pulu na o le amata i lasfore nei asto na ia sa e tolu ia so ta minsanga nei Kanata i le faingo le aso nei ia tarsia ia manuia fo ile ta penanga tatu au sunga faia onga mal pulenga ia mese ia mo le malosi tama fa na le tatu tinu ia awa fo ile vai ta minsanga la kapia le lalangi te to fitu o luas fultasi minute o te nei le tu la se fulmo tasi ia fa wa fa fia fia o pese ia fa fo mai pea
Tatu mafuta pe si pa ia le tu la se fuma le lua, ia e toi whatalo whatu, toi whamalo atu le taimi, malo le tawatai, malo le tapuai, whamalo fo i le ngā lue. O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. I know
sala le manoi to sina ai lo to ota mama o ua fa ana uelo uanganga le ala le au sia uneital se ma o fa amatal sapa suilo na suwa fa amemelo ai ole to atele fa amaliuliu makurin sese fa hali mai la to macha ipepe amacha mai ile malu mele sapa sui si o ainga uama euro na fa atino ina komea uala to fire le au peperu pina mutora pati eri fa apetai lo oto mana tu male fai ainga lele ole sapa sui ua numeratasi ile la lola aua e singa uma ila tue a matama ile taita sosi e angi shine ya ku kave u e mangongi ai muli aku ole lia cha e roa longa mafia basinga vai nga kisuia ole fenga nga ole sapa sui e kama mafai ole au foi se la ko fangu o sui tinge ole sapa sui chama ole sapa sui Sapa sui ua numeratasi ile la lola aua e singa uma ila toe a matama ile taita le au peperu pina motora pati deni Sapa sui ua numeratasi ile la lola aua e singa uma ila toe a matama ile taita le au peperu pina motora pati deni Ole sapasui malisunga ya longo ipule tai i le nei vainga o tātou whaafianga se uwhiwhiloi. Ia ina ua toe lua se fuluiwa minuti na tāle o le tu lai se fulmane lua. Ia o tala fau matala mai Samoa pe a tāle tu lai se fulmane lua. Ia ona se e mai lolea o le usia Jerry tapu mana ia. Ia tau te mafuta tu le te o le tu lai se fulmane lua. Alu atua pasi le tasi alu whasa saa o ai o le lua. Ia ilunga o le tātou Facebook ma le YouTube. Le la tu mafuta tu i Malaysia Jerry tapu mana ia. Ia sui e fo le te o le tu lai se fulmane lua pe o matala fo matala mai Samoa.
Ia ai o te ia le tofu mal tangata le pisi proper manusa mo ia so. Ia le la wa fatasi fo I tatu visa ia Malaysia Jerry. Ia wa fo ia le fa unu tatu tu le te full mol le tu la full lua fatal fatu Jerry ma loa so le. Na rosa yo. Le vantata alo so le alo ale sa ilo ngale leia o ale tele na sekia o le tele te milen tata alo se ki le vapu le momon we le ngale asese wa so stanga tai huka e o mia I po e lua ai e tu sa pe o mi po lua ai au tango fo ia se ki o tu al pex e le fata malalo se ki no we vai me fara Nicole le se fara Nico se na ya o ta mara le no sa va tu va tanga tana le matua na ma sani le fingalo jalo ma sani le tamale le fingalo lo step ia o le pasinga o polo ia ai mo ivo ia I le temina mata alo male malta malia na o vai va dilo e te le ma wa le ma so ta inga ia le ma combination ia mala tamalia e mo ia fo le tausi lo mai fo le sistem ia ai al te mi te vala au to ilo le mele ale a so wa te ilo le mafuanga la ona le to e mana o te lua so ta te lua so ta le lua combination ma le sta so le to no te le te mi la fa pe o la si pe ko se vai e tu mai tu Ora te gata se ta se va tostoso. Ta mana ta ona tu fa. Ole si me te o la ta fo le ofua. La ta mo fa soles. Lo mana mala lu tu. Malo se. Ma tau fafo, le fa sa. So lo ngale le tu lang tau lo ia fafo le vai ngale on mana ia Paulo so. Ia. Mana ia Paulo le vai ngale. I fafo te mine mo la to la fa ila tu ngaru. Ia mana tu fo la fa ngane ia so malo lo fa to no ila to fo ngale ia. Ia lo no winga la ata o le mana ila sule la lo no winga e tau ona fa ma ia le ia fo ia ngalu ngai tono ainga. Ia a misi la vanga luenga fulele ia po nga luenga fulele nga ila pe yo ia se mai vanga le au vari fale to tele fu au vari fale ma sa no fa fonga me tato pokalame ia ti o fo ia pe ale umare fale le asone fale tama fo ina e fa la ngolanga fa nga yo tama na la to pe mo ale to fa pe ole la le asone ai la tu le pule sia kininga le fe na i fa mai la sa timu ia matua maltai ala mela tongi for pule pe ale fa to se tau fa maoni ale varingo ma ole ave vari fale ia te lo ka ma ele o sa wa ne o sa fa le tut so to sa ula sala lau talo ia e lo ngala wala sole si sta gata sa fa tau talo o le fa ia tula o le fa tau talo vole o sala lau talo o era o pala vole sole ala walu ai mai sorry e lo no winga e ma ai wa mai ale e lo o sa woni o fa pe o luma ile le super velo luma la wala kolosi foi la e ta va pe o fiu e sa paka o va pe la wa no te pikinga talo wa pe e o marol e o mal tu tele lua ai talo ia una ni le fia sa no winga a tu te lo tu e piki e te la tuma tua para ila ia o sole ta vale ta. Tu sa lei wa pa u ma butalo ta vale mo wala le me on le ngoto. U sa la chef le ia ta lo wala pa u do ngoto no be vo le fu pa pese fu pa fu le to no le. O yo la chef. La chef. Ala fe o ta va. So o sa woni sole. O fiu so se pa ka te pa ka. Lo la te le we fa mata la te mine. Mo ti no ala fa pe le si tau ina le si ni tina. Ta po fe mo so po velu le ta pe. O ma sole. O sa woni sole. E ma wale lea ia whaari funani sole. Ma i mau ka whao. Nga o le hana sau doi, e whaamana ia tangata lea, e toi ali whawhoi tae talo. E o lu ale whaamana ia. Ia ma le mea vo ulele rono winga ile mana, ia o nā le pule maa au. Ia o le sole. O le maa. Tia whau ia tangata pe ato e maa. Ia e whapea maa, e toi ali whawhoi e pakata vale alu
Ma fa pe ni talo na mai sisi me talo la sa lu lan tope. Ai man tuala talo mele we wa lim o no fitala li kilo. So. Ona o aula, a va pe te ma, le ai kia fe ngona mele ma. O le fusi le ulu fai man matiota sa urota. Le fusi le ulu fai man matiota. Sa urota mal talo. La mo le kia le wali o Michael si upolu ma malisi vaenga. Na wa mai na kia. Fusi mata pe a. O tamana na faia. O la wali nga fa na fa te ia mai ha. O le va na ola le. O le va na ola. Malo ma to melta to tinu fa talo fa tu ya Michael si upolu ya Michael. So le ai watu i o le super value tama le tamane. So le mana yo talo li tas. O sawani, ku so talo fu ise tamala iti fu. Tamala fa. Ala wo pe wo i la me ngai wo watu fo ya lu le anga. La wo tipi tipi. Awa so talo le leia. O fiu so la mo ia. O fiu so sa pakani fa apia. Ba aina e matua i le tata yo te. Talo na sfulua. E se ma il tatu tu. Ia o sa vai tu. Leila ke atlo avel tangata. Valeu na avel tangata. Ma no si o te ma mata tu. So ma o lisi o me ti Apollo fa mai listo. Si vre o le melo fa mtala le melo. O tātou uma, le ai masisi o tātou e le fia ai talo le fia ai whai. A o le tau la o le melo wai ai. Wa mako i taunga tā. Ia o inisio ai. To a tau sami a le whai ma le talo le sa. Ia o le taunga tāfo. Wa tātala noa le upu le mā. Ma nei e fo i ai ua maua i tamanatu. O le ale mafua anga. O le ale toa inga vaenga. O le ale le vaenga o fuanga e te mai. O le ale... Wa ni vai ngolo so fuanga e te mai ya tu ia vai ngolo le fa pe o ta valer ainga ma al tu inga ma foi le pe ya ma tu inga me va pe o urtalo ta te mus wa o tele na istanga ya o ya fa jeng volele yo istanga ta e ma pe pa u pa pe eskulimi pa u eskulimi e mari si tu e tango le leo a tiro mai tanga si o tatou sa mo na pa u na o lea mata lea feula si na le feula e to si ya na tu fa mo le van o la cherry le langa a so le fa te te dos por 10 minutos e tale tu la su mo lua ya fa fianga se filoi e lo mata tano pe mo se cherry ta lo fu lua ya se e mo le cherry tato no fo wa fo te wino tato tino se e pa ele tu la lua i la uliana nei. Ta
Le whaafifianga ma le siufonga ma le o le sunga ia tauwhi wha o Sofia, ia ma le pese o whaingoina, ia tua i pēa tā langi e whaitalia la tau, ia ai whai pēa tātou a inga, ia ma tātou whai pēa tātou ngā luenga, ma whai pēa tātou ngā luenga le whale, o pole fuol vaenga na whai o tala. A Jerry, ma ne ia le, ma ne foi ia whautuanga le pese, ma ne foi upo le pese, Fulele tu wai pea tala lalangi wai tate e ano loi fulele tala lalangi matala fai mai a oe. Ia o le fai la o le vai ai o lo mai fa vai ai. Ia o le fulele lele ye sa nga luenga lele sa fi au le fai le fale al mea. O tatal noi. Vanga le o i tala. Awai mantua tala ia mantua asa nisi se me se tala de fe me tala e fe o tala o tamasani o tamatu e ma ile se me oi le ai mastato me nga e mo awale me o le tele me ia o tala o tele foi na o ula fi tanga ta tele me nyen tala ia malosi o Sofia lo nau pe te alu e fa lo le me le te nau ia o pe o listanga tele fa yo tala risati o o tele pone no mono ai no le le lo taboli sati o fa sati o tama tanga tu ma ai alu foi fa yo tala e tu ma tama tanga io ai o te fai e tasi foi alu tanga fa tau na malala o e tanu malala o e Lo ya nga foi mo meu fa fia mo upo pese ia e mai foi fe au mai foi fe au ia fa malo si mai e tato sa a tato a ona fia ma ole ano foi io lolang ia ole an mela atu poi foi vis ma to lo langa ni te lo ile ai ma si sao ia tato o ma tato te fai messe e o foi la tamalo li sat e se lo me te fai no me la ya nga foi me tupu vai le sona wa foi tatu nga ilu mo so ifuanga ma le olanga lo tatu olai ya ai ma nei tele se e pe vai lo sunga e lo te fiu ala wari e fai au tala te au le ia e vai le so o tu nga ida bo ala no au le mo fo le ia ma pena. Ona o tanga te to anga ai la boka se tu ro fa fo me. Ma le si me te vai au. Tu te vai ia e fai tau ala tu si. Ia vai el tu spa ia le. O te fai ala wari o fa pesole. Ia vai la. Ia fa le tanga te tasi fai tau vai so atu ari. O ma tu le o se si vo che e luo le tu spa ia. Io. O me la fa pe te fia fo le mo le fia i lo lang. Ia to anga ai mea ai so fo mano loina ia me ai paleni ia tu atu lo ia i mal to ngai fa tu spa ia au ala ma ia le va ma la po tu spa ia ma ia la po pe fu ia so ia ma lo la fa fa tu ele manatu ia o lo manuia ma so longa manuia ia nga luenga lo fa ngai mal tatu tinu ia ai mai se fo ina i matua ia lo fa fonga mai tonu ainga ia nei matua i tono mota o tangata matua mai la tau ia ngā lue ai le whenele tate mawhauwhau nei tangata ia e ngā luenga ia i tono whale o tangata matua e le whengo fia fwoi la tau ngā luenga a te longa e ta walvaenga le to o te le o whalwhenga luenga tātou e mana o mil tātou o nanga tātou Samoa ona o le whenga luenga le e mara si mea na o tau si matua o tangata Samoa e fia tau si mera matua ia wa o tato wa ile tu le ia tato tele fai tio fo ile le vai ngale tu pa ia tato ia langa la to wa ma sani e matua lo avelo i falta ta matu mo ia on mele fa pena te fa fonga mai fa le tanga matua po o mo tanga senga se ia mo le atu fa malo ia wa e tasi fo ia vai ngai e ma foi ona ma fa na ma tanga na matua ia i fa le tanga matua ma la fa nga wenga ia fia tala noa ai me se pe va pe tala noa i la ngana Samoa wai fo ina tatu matua lo ia fo i no fo ia ai ele mana tu lo mo fo la tu fia ia i tala noa nei tanga whainga luenga ia ma mo le fa malo ia ila tu lo nga luenga fa vai te ia nga luenga ia tata matua ia me se fo ele ngata i fa lo tanga matua ma tanga sengase a o fale fo i le
vai ai fo ia tanga fo ia le ato to le malos le ngata le tino ia le mafofau le fai ngofia fo inga luenga si vai nga le a me sala tam fo ia le fai ma e misi lo le fo ala au ia o sole mai ia le fai ngofia ne tanga ia ai o tanga o mana o ina ia lava le malos le mafofau e tali fo ia tulang fa pe I te ua o sa whaia la tau. O sa ia fo mea tau ita ma vai whapena. Ma na ia te lel vaenga lewa ta ualitas. Na ia se tasi o tamai ta isa whainga ruenga vaenga le, lewa tatano vaenga le. Ma ita ida, so le lei te lei o lana service. Lei o lana service totono ngaruenga. O le mea lau tupulu matua. E ilan tama. E sa walan tama vai. E sa walan tama o le tangata le mana o lo matua e whaia le service a ia. Bato se mea e fai, e mana o alo matu e wala au wale ngole o tina sa boa lea. Ma na ia te. Ia le mea lantupu. Ma liu la sito matu lea. Ana o lantame no fu ingilan. Ai te wasu e fongole meo wili o fale ma mea uma. Tau patanga lo matua fa asa ngile. Le watango aku sa watango alo matua. Ta ule le tangata whainga ruenga lea. O lana ia tama. Na ia te le. Ai tu sala wale mwhai mele le teine la ingilan. Ele ma whaina ko, ele ma whainto e sa le o lawa ia na ia, rona ia a inga i o malon tōru malan whana. O hala whamanu ianga. O hala whamanu ianga, a whila luinga nā leo tatanu vaenga le. Ia, o tangata whainga ruenga te ilo, pena le tōru skutala, le na pei e le tūla, ta ilo pole arpo. A le wala watu ai maua me male wili i, le pole as tu ai ngā te leo nau. Ngai le leile le tausinga ma la inga. Ma le tausinga. Na ia te. Na ia te le sot. Ia. Le te le to inga tūlanga whapena. Ia ele loa, ia manuia, o tangata ia ma wala mai manuia. Ia. Wai le to inga me whune le mahu whau tātou whapea e o tangata e ma. Ai tātou te reiro, e le tangata whapea lai ma. A lai e ai alona ma whau whauna le pau wale o tangata. Tangata o lea. Ia, lono ui. Ai au whai atule ri, tāngo e whai lau awhiti, lau tamatin. Pau wale o tangata le alo whai ma wha maoni tau singa o. Ia lono wingo tangata nai tau nāru leo wili. Alu e lo leo wili sot. Mana ia te le sot. Alo, ia, whamaro atu ia te o tōlo ngā luenga. Ia ua fo ilwa ingo nai mātua, I tōno whale o tangata mātua. Ia mai se fo ia nisi o no whanga ese. Ia o loo, ia I fo ia unanga whapea mō nei tangata welo atu o tōle mālo si o tino. Ia ai whamaro atu. Whera whati vaenga o le lalolangi nei te mafuta mai ai. Ia I lungo le tātou Facebook ma le YouTube. Ia e whaatala whatu, mālo le tāpo I mai. Ia alela a taina atu le pese lea. Ia ona soro le mtātou telefou. Ia se e melole usia Jerry Tapu māneia. Ia tau te mafuta tu le te o sfurulua. Ia ma wha solo tu e mal tātou porklame I le I tū lai lua. Le mafuchanga ia soe lua e soe bala bala ai uina chama ile basa ai peilo a ipea I chalo sanga ramona cha chalo pea ile atua iso semea no masina
se te inele aili matua Male atule na alo ua atu E tau I tanga tatonga mababau Ramona o ele pele Ele papea wa usola ese Sama chela saya ini usilani Tawasi cheche weli choni maukilani Ai pechai Ile chuma ura ura choi se chasi Olele chai mi au chichai uchi no achu Tana oele chai leo no ufachu Ramona Pamaoni Olo alo paseo o ileoti Ramona Pamaoni Olo alo paseo o ileoti Ta lava o telefone ele si fonga le lo mua mai I Wellington. O te wha popo le isi vai aso e tasi e wha wawai pēr pu lenga o taimi o wha la vela wha fo se I de tonu le tunu u ona o a fianga o le wha o Gabriel a mai se lava I tu malo o Hawke's Bay wha pēr ma tai rafiti. Wha ai lo mai le wha ai unga le malo I se whailo inga le pāle mia ia Chris Hipkins ma le autu stala I le aso na nafi ina ua uma le fono le kāpeneta. Ta ua le pālemia o le atau mawhaina malo ina iaso o lumana inei ina ia whaaso solo maalie o na avesea ia nisi vaenga o le tunu u mai pulenga o taimi o whaalwe lawe whaafosei. Whaadia Chris Hipkins o le whaamalosi o Gabriel o se whaalawe lawe whaale nā tūra o pito I matau tia lea ua whenga iai ma New Zealand o tono se vai taimi umi ua mawae. Mai ui ina o lea ua tea ese ai ma le vaenga whaanati nati na iai ai o lo o tele pēr ngā ruenga mo mio no whaia ina ia toi whaafo I le tūlanga le lei ia mea umana whaaleanga ina ai. Ua mai tau ina fōi e sili atu o na tele mea ua whaaleanga ina Gabriel na I lo le tūlanga na iai ma whatianga o New Zealand I le taimi o le whamalosi o Cyclone Bola I le tausanga e awhe iwa se lau walu sifuru ma le walu. Sa wha mawhaina mai e le pālemia o lo tau mawhaina malo I le mea o pito silie o iai ina ia maua le fiso swani mo tangata umana whaina ma ia wave o na toi whaale leia a wala ma e le tise ma isi vaenga umana whaata ma ia I lo longa ma ta whenga ma mawha. E o mai nafi e tusa ma le lua afe iwa se lau le a whaai o a inga o lo o motu sia I pēle e le tise I le ai o neipia. Mai la whainga e lua se lau iwa sfuruono o a onga, whaapea le wha se lau fitu sfurufitu a onga amata na tapuni ina ua whaato a uma le wha malolonga. E o mai na nafi ua toe lua sfurulima I a onga, a e ono sfurulua I a onga amata o lo tapunia pea e le e toe te talaina. Ua tele lau foi ina toe ola I a telefoni wheawe ai I hia vaenga o le tunuu. I le taimi nei o leo o whaamau nia mai e leo leo e to o whaala a whai o tangata e leo ma whai o na maua I aise fiso o ta inga a e to tasi le tangata o loo le I loa pea taru mai le wha. O le to tasi o tangata nei e mai le tu malo tai rafiti a e to toru e mai le tu malo o le Hawke's Bay. O le to tolu o la tau ia e iaini morianga o lo whaasanga iai
au fi ai le to lua o lo mo mia I ni tusi sai talu ai le solia o ai inga matuutuunga na te tala I tua ai le I o mai le wha ai o le tasi e to wha I ai I la tau ia o tele tau sanga e le o toi nofo I lona tuatu si e le tau na nofo ai wha ilo mai e le taitai le leo e mo le tu malo I se sae o Jeanette Park o tamu whai pele o leo e sue I la tau nei e ui ina mauti noa a tonu e leo fia feilo ai la tau ia I leo e sidia I le se lau la whai o leo na fia I suenga nei taru mai o na uma le wha I tau mwhainga wha mautuina le saonga le mua tangata uma na o fia le lisi o e sa le iloa ma whainga tau na maua se fesota inga o lona lima o tangata le walo ia o na ave iai le wha o punga ua le iloa mai o lo whaia ne iai sa I linga o lea tangata o se tau lea maoli e wha se fulu tau sanga le matua e le ito e foia ne lava I lona ainga taru mai le amatanga o le wha. I le taimi nei e toe walu la wha ioni vaenga te tele o le awala tele au tū po le State Highway o lo o tāpunia pea e wha atusa le le lufu tasi sa ia I le vai aso taluai o le taimi I wha atua umai le mamafa o tā whenga malolonga e sidia le fase lau kilomita I le umi o awala au tū na tāpunia ma le mawhai o na wheo hai ai ta male. Whailo mai e le ripalmia o le a whaaso solo o na toe fausia ma toe whaane leia I aua le te tele uma na wha leanga ina. E le ito iai se suinga I le a whae tangata na mari liu I le wha o lo tu mau pea I le se furu maltasi. O le taimi nei e tusa ma le malu se furu le a whae tangata o lo ono nofo pea I no fuanga wha abitoa o lo wha mautu iai o na ua wha leanga ina o lātou whale. Mai o manatu le malo e ono o atu I le whaitau 4 bilio na tā la le tau atoa e toi wha de leiai mea na wha leanga ina. E iei se su ngā tupe wha le vāo malo o wha iloa mai alo ia le li pālemia ia Chris Hipkins lea o le awhi ai ma se I wha abitoa o le tālonga o le loto I le aso se furu walu o mati mo le wha moe moe e fe so soani ai I ngā ruenga e toi wha le leiai mea sa wha leanga ina I le tono New Zealand nei o na ta whenga malolonga mamafa ma fua mai le wha Gabriel. O le nei sa I ngā tupe wha abitoa o le afolinga I le su ngā tupe le na whaia I na ua la mea kala e stete I le mafu e malosi I le tausanga e lua afes fultasi. Le sa mawai se vai ngā tupe e siri atu I le ivas fulma le wha miliona tā la. Na ta ua mai le li pālemia ia Chris Hipkins o le atau mwhai le malo e whaato sina mai ni whaala poto potonga te tele mai e tunu I whaafo e wheso swani I le awhoa I o le tunu ulau tele I tono New Zealand mo le nei wha moe moe. E ia se whaala potonga tu maoti o le a pulea ma wha foina le sua ngā tupele nei o le ngā lulue ai e vea ma wha tonu le wha aurulunga o le mta ngā luenga o loto I whale o James Paul James, wa pe mal tama taina ve terwai ma pule nu ole ai o Napier, Barbara Arnott, ma le fauru lunga fa la botonga Maori o le Ngati Porou, Selwyn Nata, I le fa foina o le asu e ngā tupe fa apitoa. O le sei fa apitoa o le loto mo le fa moe moe, o le a ave ai le su e ngā tupe le nei, le limas fulsene, mai tā la te itasi mai maua mai pepa o le a fa tawina o le loto o le aso se fulu walu o mati. O ofo mai fo I le kompania pulea le Facebook o le afiso swani la tau I le whaalawi loa ina whaalawa I tele o le nei sa I li ngā tupe whaabitoa. O tangata uma e fia whaia ni a la tau fua I mo le wha moe moe e mawhai o na text le upu o le give I le numela lua wha, lima wha I lau telefoni wha ai e whai I ai lau fua ai e lenga te lea o fale tupe uma fo I le tono New Zealand e mawhai na la tau talia so o se fua ai e tau au ina tu I ai. E whai tau fia afe la whai o pase se sa whaina la tau malanga o na o le tuai a toa ma le tau fia o nisi o malanga wa a lalo I le wā o le motu I matu ma le motu I sauta New Zealand I nai vai aso ua tua na e tu nei ma fua lea o na o ni whaale tonu na ali e mai I le pepe po o le ngau afi o ia wa a lalo.
Whailo mai le pule o le mtanga luenga o le Consumer Affairs o John Duffy, e tele ni tangi a toa mani whaasea ua taunu watu ilona ofisa mai tangata whe malanga ai ua matua le fia lava ona o ia whaale tonu i whe malanga inga o waalalo i le wā o motu e lua o le. Tino ta ua Duffy o loo manino i lalo le tula fono le Consumer Guarantees Act o company uma e whaafuaina whe malanga inga i waalalo e da tau o na lātou whaia ia au nanga i te tūlanga tāla whengai i le to mai atoa ai ma tūlanga whaai tete. Ai taruai le tele na ua o le mau malanga na le o pe na afia o na ua bepe ma le anga afio waa o manatu ai le mtanga ruenga le nei wale o whaia le tiu te tau na whaia e kompani ma lātou e pūlea i a kompani waa i le whaatutaia o whe malanga inga. O le tele o mea o tupu maali ni mai sa hawhia te lai pasese na poloka i lungo wafu ia manisi sa momoe solo i lungo no fua i whale whaatari pasese. O tu ina atu e le Consumer Affairs le mata aupule nei i le whaamsnonga e whaasanga i le company waa le Inter Islander ai whapea i fo i le Blue Bridge ia e la ua te whaafuina whainga malanga wa alalo i le vao motu o New Zealand. Na pau ese no fua afi mai lona awala e le mamau male ai o Hamilton na nafi ina ua feto ai ma se taamale i se mga ala i Kolosia i ta vale le awala o le train. O lea no fua afi e ave a Utah mai tele pusa o loa po o containers sa toso ai le taimi na tupu ai lea whaalawe lave. Ta puni ai la i le taimi nei fe malanga ingo no fua afi la uta i le vao au kilani ma Wellingtone ona o lea whaalawe lave. Whailo mai e le kompania le Kiwi Rail e le tau ona o atu i le mea na tupuai le whaalawe lave le nei ia se silingi i le awa uli o le so mo le awe sea mai ai o le nfuafi ai maise o lona uta o pusa o loa ti tele po containers. E leo a whaina i lea whaalawe lave ia le whewa inga o no fuafi la uta i le vao Tauranga ma Hamilton whapea ma Aukilani o lo o wha waupea i le teimi nei. O le a whaataunu ina lava le tusi ngai ngoa tele a New Zealand mo le luafe luas futolu i le aso fitua mati e pei o na fuafua hina. Whailo mai e le pālimia ia Chris Hipkins o le a whaatuai ngā ruenga i le toe siaki ina le leo wha mau maunga mo nuu mai tū mā loia nei longa o nā whaina i le wha se ia mauti noa o saunga le mua na whaia ia ngā ruenga mai o whapea ai o na tui nātu iai ia leisi valu vai aso mo le whaia o ia ngā ruenga e pei o na mo mia i le tusi ngā ingoa. E tusa ma le lua afe lima se lau la wha ai o le au whai ngā ruenga o le a afia i le nei ngā ruenga i nuu mai tū mā no uma nei. E iwa afe tasi le se lau la wha i o mai fau le Covitis fruiva ai whaas fruisi na mali liu o na o le wha mai sa wha mawina i New Zealand nei le vai aso taruai. Wha i lo mai le mta ngā ruenga le soifua mā lonoina o la tau wha mau maunga nei e mo le fitu aso mai le aso ngā fua luas fulu o Februari se ia o mai le aso sāna te nei luas fulu mo le ono o Februari. O tangata na mali liu sa awhi ai se tau mai titi lalo ifo o le se fulu tau sanga ia le matua. Whailo mai le vāsa taluai e le tamaita i minister se fua mālo loina ia Asia Verol ia le avano leo se tui pui pui e wha sanga i le vailusi o le Omicron mo tangata uma ua si lia le tōru fulu tausanga o le soi hua. E le o suia la ngona ma le taawhi o le teitei whono o le komiti whaafoi o le pūlenga o le soi hua māloloina a New Zealand le te whatuora o le li o Rob Campbell e tu sai o ni la fonga na whaasara lau i viso o te inga tele wawawe ma ave ai ma mea ua le fia ai ia nisi o vaenga whaupwhai o malo ia te ia. O ia manatu o le li teitei whono na ia tāwai lum tua le tāle whengai o le whainga whaavae le ua whaailo mai alo ia na pātia le National e tu sai o le mata upu e a fia i le pūlenga o le Swavai po o le Three Waters e pei o na whina ngalo iai le malo. Na whaalia mai e le pātia le nei e le National a whai e tūlai mai la tau i le pūlenga o le malo le tunu i le uma o le pālonta o le ala tau soloia ma tā fia i le whaia i a swinga e pei ona whaatula i mai e le malo i le mata upu e winga i le pūlenga o le sua mai.
O ia manatu malangona o le li te fono o le te whatuora wailonga na whai tio iai whai pule o le National ai mai se le teitai o le partia le actia David Seymour le ana ia whaalia e polo kiki ia wha upunga mai le tau ia Rob Campbell o na whaato ese ia na la funga uwhaia ma wha mawai mai ilona tau whinga. Pei taila na whaalia Rob Campbell e le aise mea o le a whaato ese ai fua o ia mai le suia fo ia na manatu maona langona e tusa o le nei mata upu e le wha mawai fo o ia mai ilona tau whinga. I ta alonga o tulanga mua le au basketball la li e New Zealand le Tall Blacks i le vaenga o au na tau wā mai e tru o Asia mo se awa noa e ofi e tuai le taum de sango ripo le langi i le fo i ta alonga i le masina o Aperila. Na malo le Tall Blacks i le la ta alonga ma le au mai le panona le sa whai e Wellington i ai e se lau mo le ono i le Ivas Futasi o le ta alonga whai ulea mo awa noa i le ipu a le langi. Masina o kuso na whapeo na tau whai wha ni ai a wanoa mo New Zealand ma le aule nei le panona i le ipo le laulangi ai o le taalonga whai ulea sa sue ai le au e tūlanga mua ina ia wha mautu ai lona tūlanga i le wha solonga o au a le laulangi. O le tamnusango le ipo le laulangi i le taalonga nei o le basketball a le tu pawali i le masina o Aperila o lo tari malong whaatasi ai Indonesia, Japani, whapea ma Filipaina. E o le wha iunga le nā telefau. Talafatu e se whao poponga o talafau mai sa momo nei fo ia so fau o se mai al whaafonga. E le 30% o tu malo le o mawhai o na wha amatu atu iai le se lau 5 wafe o le polokete o le tasi le miliona tala. Na toe wha amanino e le fionga le minista o tupe, le fionga mulipola ana Rosa Ale Molio, le e se lava le tupe wha avai o le polokete le nei, mai se leni o le tasi le miliona tala. Tātou paketi mō muanga i tono tātou su tasi miliona. Su tasi miliona nālo i ele se fulu miliona te simailo se la wafi. Olo i aia tātou mo se la wafi e tu malo e limi su tasi. O tupe a mata le na. Tupe whaavai na mo i tu malo e limi su tasi. O le tala fia fia. O mai a o le pa amatu uma i a tātou ta iho se la wafi na. O le se fumu te simale 2 miliona. Na i te tono tātou paketi, tātou ruai paketi. O tā ua le lua se la wafile na. O lea o mauti noa ai le iwa se fumu, iwa pasene. O tu malo. Wa iaia lato ofisa. Ofisa tu te tono tu malo te tas. Ele ngata i lea, ua iai e tangata whainga luenga i toto. Ua whaatu fo i le awhionga le whaipule o i tō malo te tas. A la tō fo i komiti. Pātou tonga ina fo i a ofisa tō tonu ia. O le tāo whainga le o le nuasela wafi. Mai tā ua tele vaenga le. O vaenga ia na sainia le vai aso le mea. Ia, o vaenga na o tasi miliona. Mantua foi ia o lea ua savalia po. Ia po tolu sulu tu malo le pasolo la tau. Le se lau lima sulu wafe ai tu malo ia nga i tonu ai lako administration cost. Ai o lea i whaatino ia tatou i loilonga po. Anisi o tu malo le po whamatu watu le pase lau lusu lima afe. O vaenga i o tatou milioni. O lea ua amata whaamatu utua. Na toe whaamanino le whionga le minista o tupe, o le 5 miliona le tausanga e le o se tupe la ititi, mai le mawhai ei on whaamatu e au noa manitu la fono mani ai inga, le olo unga whanei ma le komiti, po o le matanga ruenga i teita iai le whionga le minista o tinamata maa i tai, a tina e o nuu maanga fso tai, le whionga Leonta Laki Lamos tele, o ia foita iala pe o na whae loe mulipola, e le o mawhai o na ausia e le isi 12% o i tu malo,
Ono ta iala lava ia ele o ato o toa, o na whaatino ele komite toa se fun mal whae au fiai le whaipuli o ia i tu malo, ma le au whinga luenga i to tolu o lato ofiso fonu whaavae, mai tau sanga te itasi el whaasolonga i le lumanai, o ta iala lava ia o le a whaata titie ma whaiai, o na whaamtu watu se miliona tā la i tau sanga te itasi. Ua toi tolu po atu le masina fau ilo na aso tautu fulmatasi leo mati, e toi wha awa wena ilo le mata opo i le tangi al teitai o le HRPP ma le whailau tusi, le fionga atu i le epa ma le ala le pule, mo se wha amalamana maanga al wha amasinonga, i le wha ai unga le parlemene le sa whaia i ai la ua u wha amalolo le tu mawai, mo le lua tausanga ma ave e se ai wha amnianga tau i ai la ua. Na whae loe e le loia lo tu lai mo le tutangi le fionga Dr. Ronnie Harrison, o le asa wharile o le vaiaso le nei, o le atu i nā loa ia tuai vaenga o mo le tangi ma ona teu teunga. Whae lo foia Dr. Harrison, wa te tau o na whaangai ioi le nei mata opo, e na ia maua sei unga, ono e leo iai lava se leo iai tu malo i te tonu upo whaia malo. Ai o tānu sanga foi le loia lo tu lai mo le tu te te, le fionga taula papa Brenda Heather la tu, e toi tu inatu se isi whawai aso mō lana tā penanga, mai e tu inatu whaamtalanga o mawhātau tō, e tā penai talatu tali mai teu teunga, o le tālu sanga a le tu tangi. O le fionga le tumai tai whaamasino, ia ta whai malo le lani tuala Warren, o lo ia whaafoi ina le nema tā opo, ma ua ia talia ina fo i tālu sanga i tue lua, ma o whaata tie lea so totus fumitasi e toi wha wawai le nei mata upo. Wata pena se tu se Malbrestene, o le whaala puptunga lau tu stala Samoa, e tu inatu le official whainga pālota, e visilingi ai se tu langa wha malama lama, o se mafuanga walai o na wha asale au tu stala i te tonu le whaitau ngalo ia muli o le whainga pālota, a le tu malo vai mongo numero tonu le aso tona e na tenei. Na whaalia e le Brestene i a langi kerisome, e le ngato se te mi mo mwale o tupoai se me whape se whainga pālota taru mai o na whaatino, ai ele o se tūlanga fo i le ilano malo whaatem karasi, e tā fia ai ma nā tia, tūlanga whaai unga whape e te tau o na manino, mai lo tino e tangato se atano. Na whaai lo fo e langi, sa fiso tai fo i le fionga le minista o le ofiso pālota, na whaate ia foi, e le tūlanga wa whaatino e lana foi matanga luenga, e ui foi sa fiso ta i atu i le komisino whainga pālota, e le ma whai foi o na maua se tariane, i le autu stala i le aso tō nai. Na whai lo foi le fionga le minista i le Brestene o le aso se le autu stala sa mo le Jaws, o lo ia tālia se whaamtalanga whaamalamalama mal komisino whainga pālota, e se mafuanga na ia whaia i se whai unga whapea. Peitai i le whai unga lava i o le whainga pālota vai mongo numero tolu, wa seini le fionga leo mamalu le maloia tuin maleli whano wa le toso alo vi le lua, e aloa iai le avea lo le fionga i alautimu ia we lese va ai, ma sui whaipule o le tu malo o vai monga numero tolu. Ma le tala whai u, be ona whaalia i telefou e le fionga sui komisino mtanga luenga, le fionga papali Mona Lisa tia i keti, le tūlanga le wadia e mai ele whaaluma ino le atunu, e tupulanga le mi ngao i tu risi o lo asia lo tātu atunu, lātou te mai moina le atunu, sao lātou mau e tala ave, ma le tauta ua i ta alonga e au fiai ma le toa Samoa, au le foi watoi tūla i mai se tasi o whaalavelave, na sa tia ai se tasi o turisi sa vali le taulanga ia pia, i se meli na fea lo tātu atunu o i le vaiason te nei. Pe ona sila fia le masino au kuso le tausangan te nei, na oso fa ia i fo e se pango tā sa tatala i tua, se tasi fo o tina turisi ma nai o nalo e to alua, sa vali le taulanga i le aso sa, ma se i le atu tupe, ma faali i eini whainga tau wha amatau, au le foi watoe ali al mai, le oso fa i o le turisi au i le taulanga, ma whaoa na meto tino.
O whaamtalanga uma o le atu ina mai le so le whailo inga ma le autu stala, e na whaalia papali i, o tupulanga ia ua maa ue leo leo, o se tasi o afio anga i le tala whata ia pia, o se tūlanga le manuia le ua tula i mai pe o na whaalia papali i, e matua i tau vale aisa moa, maono a afiai, le a whea o lo tātua tunu, e ni tangata tā whawhao mai moa mai iai. O tala fowia, manuia ni aso, whaasoifoia.
Ya, le nau whaafonga mali tātou tunu le nei vaenga o le holi ina ua toe lua ne minuta na awhane le tulai suma le lua. E le tau tuanga le unanga le nei le tātou ala le tasi ono te sima le tasi whamo. Ya, le si ufafonga le nau mua i nei Wellingtone. Ya, lima suma le tasi man Kevin Avenue o le penana tui nātou le tau tuanga le unanga le tātou ala leo. Ia i le nei vaenga o le holi. Ya, nan whaafonga mai le tātou tunu ina ia tātou talafou nei vaenga o le holi. Ya, pei o tātou talafou na tuina mai sa moe le sunga ia tāsi Salem Sam. Tāsi sui whaasalalau o le tātou ala leo. Ngā ta fo lea ia o le tātou sui sa i New Zealand nei ia le afionga ia la wano. Ia mo nisi fo i o whaapoponga o tātou talafou nei aso. Ia, ma wasi isi whaapoponga i o tātou talafou le aso ata e ao. Ia, o le taimili nei, nai whaafisianga mo o tōne mānavo o le mānavo ngā ruenga. Le iai o le tātou atuno o, ia i vai ainga o le nei vaenga o le awa uri nisio i lātou. Ia le nā ua toi tau amatalia tūlanga whi au mga ruenga nisio i lātou. Le nā ua awhaaso le nei aso. Ia, o nisi fo i lātou. Ia, o le nā i whaafonga mai tu tono malo o tātou whale. Mo le atole nganga le whaaftai te le lava, ia mo le tariaina fo i le aunanga ma le ana leo i tono le tātou tono maota malawa, ngāta fo i lea ia o te tono whare whainga ruenga, ia o te tonu o taa vale o lau telefoni, ia po whea lama se vaenga o lo e mahua mai le tautua o le aunanga nei le tātou ala leo, ia o le aunanga lava nei le tātou ala leo, na whaavaina le tausanga e tasi, iwa iwa suma le lua, sa ia o mai lava le temini nei, ia o le na ia tātou e le ise meo whaale tonu. E ana tau whaale tonu o na lau wahenga leo, lau wahenga i o li sati ma la tau wahenga, lau wahenga le tau whaale tonu ai. A o tātou ia o le o ke ia tātou o lo solonga le leipel tūlanga le tātou tautua, ia ma le tātou au nanga, ia e pei o na iai, ia le tātou iai fo i nei vai taimi, ia o le swing o le o langa le ua iai, ia a o le mea tāua, ia o se fia ina, ia ma se fia fo i nei, ia o se ata na ia o se ata fo i nei ia o se vaila au taua ia vaila au o ngā ia e pei o na iai ia fuafuanga mfi au mga luenga i le aso ma le aso ia i le nganga le loto maulalo mo le atile nganga le whaatalofa ma ofa alofa atu pa ia maulunga le tātu watunu ia na ia tātu ta mama tina mātutua lo whapena lo whaafonga mai tutono maota malawa tono o fale o tangata mātua, tono fo i o fale whainga ruenga, ia o whela wasi vaenga lo e whaafonga mai ai, ia moli atu le nganga le whaaftai, ia ma le whaamalo, ia moli fo i le nganga le onusai mo le whaaftai, ia ona o lautou ngā ruenga whaatino i le aso ma le aso, ia o lo manuia i fo i ia porkalame whaasolo le tātua la leo, ngata fo i lea, o le loa lo tātou tunu o lo whea ngai fi au mga ruenga ia i le aso ma le aso. Mo le fo i le nganga le whaaftai te lava ia i tātou whea ngai ngā taulangi ia i so o se whaatawhai taulanga lava o lo whaapena o na tala whaautoa i awale tūlanga o le li malana ngā ruenga ia mātou te mole te nganga whaaftai ia male nganga whaamalo i lautou ngā ruenga whai. Ia ngata fo ilea ia o so se taimi lava ia mātou te naumia le so soani e ia i lava lo mātou manatu ia o lo maua pe le so soani lautou ngā ruenga whai ma o se vaila au taua fo ma o se vaila au o ngā ia e whaatupu manatu e whaatupu langona mo i lautou o lo ia ve i lautou mga ruenga te ngai i lautou mga ruenga ia ngata fo ilea ia o le tala ina o le fina ngalo le atua i so se whata whaitaulanga ia i le aso sā ma le aso sā mo le ato i le nganga le whaaftai tele lava i lautou ngā nuenga whai ia e le pa ufuolo tau afu ia whaamanuia tele le alii ia i lautou ngā nuenga whai i le aso ma le aso ia ua se manuia o lo tātou atunu u lau tele ia e le whangaroina foi ia nei a tātou uso mato whaafine
o lo fa pena ona nga lu nga venga fa vai taimi le lo ye ni so ina tau ia pe ona tatu ai taimi o le matangi le na sei mavaya tu nei ia nisio na halo ma lo tatu tunu ia o le nasa fai ila tu nga luenga so soani ia talo sia o manuia o tau ina i le nai tu o lo tau au mau manu no fo hai ia mo le fo ile nga ngor fa tai tele ia tatu e kale sia o uso mai masani ia ile ngana sa mo ia o lo fa pena ona nga le malo fa mo tau ia tau ina ia manuia tele lau mau nei vai taimi o le fai ngata o no tu langa o le ai ni nga luenga pe o no tau malanga mai ai ai afa pe fo yo mau ni nga wenga ia fai mama au Samoa ia ma e fai ia au to te pole ia o le manuia ma to i nei New Zealand le ano lo fa mai ia na ia kalesia ia nga to fo ile to tele na ia tatu ai nga Samoa o lo anga le mai ia nga to fo ile ia o porkala me le tatu malo o lo fa pena on so animo o to awaria le tausia ina o to pe ona fa fe nga ia ile nei atu no ia o lo fa pena ona o to au mau manu no foai ia mo le atu nga nga fa ftai tele lava le sunga ia tasi tutu va nga to fo ile ia o le uso ia tu fo fiso ia mo le porkala milita ia o taiao ia se mai fo ile le uso ia tasi ia le na to fa fe nga ia le na o sau ngi matal tana no o sau man tal tan no mala ta masole e tele le mela tu io tele le mele o te fa longo le tu la ta ma fa no ia no fa ya tu le ia sei uma ta por kala me ia no o al watu la ai fu la mana la watu mau io e te mana o ia la watu mau ia te o me le te fa ya tu ia ia e te tala no le mele le pe o mele e te no mai le aso ni ia o na wingo le e mana o fu e watu mau io ia no fa pela ia sei uma va o fa tu le sei fa tat sei uma na fa le mele e uma lo le tau tu no le tatu tu no o fa sanga tu lo la ia mele na te mana io ia na fia la ia le uso ia o va ia tu o mau alo na fia ma tata o fa pe lo no winga na mana o mia stamale na mana o mia la tamal chef so son la ngotanga e fa ia so tele tanga tel to tele io ai te saulo si e tasi vo ia la tama tala o te tala to fo lo sinta ma ngafa vo ile tonu le mele e te va ai io e ma tu si la tama le ala te sau nei wo fia io e le ngata wo fia wo usau ai fa mai lan tala te longo si vo e sala fa longo nei so fa la motu mai o fa longo ai te sau fa na na usau na ufa longo mai ale tai o pe se me na tu puyo ia le nana ai uile ia ole ale ata ma futa le nei aso ia se umon tatu por kala me nei aso ia ona ta fai tala voile ia mata vai poi di sio lunga i ta ma tu ai fai ata na wali ia li sati malato vanga to ai ta tu ta fai tala ta mai va vi fianga mo tole nei vanga la uli nei fa fi fianga ia wal fianga ia tantu tono e ai se amanga wenga ngata fo ile ni so ila to na o ia la to vai ai ngara nei vanga la uli ni so na tato matua fa ta lo fa ma lo le kuka e ta ile le o to le kuka e ia asumai ia asumai polale na fa le angora nei vanga la uli o man sauni ia tau na asumai io se asumai a pe o le sua fai sau a va pe o le kaleve ana nafi vantu fa fonga mai na tunu sau a va pe o me na totoe mai le aso ngafua o io le aso sa ia wale wana tau na sau io ba wale me ia le lei al fa velaina a le lei al fa velaina pi tama fu le pi to tofi atu vatu fa fonga mai ai pi sau runga le usa fu le o a le lei le fa velanga tamana e pe io tamale to a ona fo i mai runga o nga umu matu fa fonga mai le atu a va pe o le vaengo le tama ftanga sau le supo ia sau supo o le ale to inga supo sau io pa wale me tele fala au tele fala au tono supo ia anu ila man masi masaina o le fiu o le ani wa ia tele me tauna alu to tonu io
ia lua to le marka pisi ia o le tamato ia ma mea uma fa pena ku kama matulanga uma fa pena ia wa uma fo le wa uli la to ia ai au te popole le tulanga o la ulela au tango pio wa ulela au tomo fai e foi le na fo ta ngolo pale atu talinga la usua ia pale atu la tulanga o ta musika le la tango ma molisa o atu o na e tau sami ai le su fa i pole ale pole supro na wa lungo le lau ia manai mea ma alili mai na fi pole asa ia lo na winga ia uma fo ile aso uma fo ile aso luone ia uma fo le nei aso ia ma ole ama tu ile lei fo ia le tulanga le nei aso ma ia sa union le tatu o kuka po le ale tulanga tau saminga ia le to ina ma le lo matu le afia na nei mo le atile nganga fa ma lo nganga fa aftai ia la to uma lava ia ile la to ngaluenga fai ia ile au kuka ia mo le ngase seina ia tau maftanga le to ina ma le lo matua le tai ao uli au ana ngalo ia te oe mana tua tu langa le fala au le to ina e ia inisio fala au le te va ia tu lungo le o le leipol vo le pole fa matala ina o le fala au e inu fala au pe ha umana e tau sam ia e ile si fala au fa pe mai sei longa e umana e tau sami to a inu fala au ia o le tu o le a foi fa manatu mo le tatu la tau o lo ngafa ma le vaenga lea ia tau tuana ma o tau e ai nisio tatu a matua mana ia tatu tina matua ia e tolu le fafana au e inu i le taimi e tasi ia ese ma famtalanga o fuala au na ia e tatau ia ona e matala ma ia e tanga i totoa le lei vaenga na ia ia mawhai pēr na ia tatu matua ia ona flow le leile tūlanga le tausami, ma tūlanga o lātou whala au. Ia, uma foi whala au. Ia, ua pole au. Sa au ni fo le tūlanga le tāpepenanga, ngā nei le afiafi, mo le tūlanga fo i o tau maftanga pe o na māsani. Iai. Ai, awana i ngālo ia te oi. O lai whai ngā ruenga le toi ina. E oi. Lai whai ngā ruenga tēti. Ia. Nā o lau tanga le telefoni. I saia. O a mai. O whele nā te. O e whai ngā ruenga po e. Po o lo te falo ngotu pise la au vuide Isaia o lo te falo ngotu pise la au vuide le sa vidi mai lo te falo ngotu telefon o na sa vidi lo no vinga pise fa sa vidi nga oi pe folinga oi Isaia na la te fa inga wenga pe te le fa inga wenga pe na te lo te fa sa vidi ya ona e fa lo fe si de e tangolo to fo o ile na io ia war fisidia o tato masani ai oila na te ruo tavane oila na te ruo tavane ri sai e me fai ia la tu mal ofisilo na lua e me fai na tu ina tu telefon ia ona fa penalo ia e fa penalo ia ona e fala ia sai ia e manatua le ia e manatua le na matanga le tamaftanga tai mal tamaftanga na e sau na le talia o lo wainga ia na no talia o ono lo va ai atu yo ia lo va ai atu yo fonga alo va ai atu o pe o mawalo o me pe o ele ano mai Nai fa fi sianga nei va ngale holi ia fa ngai furta tu no man tu ta tu te ma furta tu te mine ia pa ia le tu la lua ia on ta tu wa fa mai a fo le ta tu tua ia ai mana tu au ni ngalo ia te oe ia le tatu apple na o le na o to tele la to na o la to fo ngaina ia e mafai ona e fo ngaina mo ila to o le asau ni ngarwenga ia mai la to o la tena uma mo ila to o nai lungo le awala i le taimi le afia ia fa ngali tatu apple na ia mai tango e tu fa tu le tatu wana leo ia ma she atu le tatu wana leo mo wo ma e fa ye te longa le vai la au le ma wo o le tele lo fo le vai la au le mineral pe tu sa ma le vai la au le pe o te fa no pisi penetolo io e pe ia se penetolo le mele sa wi ia na e fa ila ele ai o le fruits o le apple fai o le fruits o le apple le sa wi io nai fa fi sianga mo o tau nei va e ngole woli ia ele tu na tu nei tatu fa fi sianga ia si ia batu mo le tatu fa si silanga nei ni te upa uma ia tau
ia ona tātou whaangasolo i lea ia. Aua tau te poli, se o le te le tātou te se le mea lea ia o tau, lea fo le a mata fo i ona tau, se pe wo te vai le mea fo le pe a tātou mo sa vai, io e. Ta mi fo le ua tu fai le wata tala le fai to ala a tātou o ngai fa fo e ave le tātou tiki fo le la tātou o le va so le. E va i ko pe le le mana e mo le pe pa se o te fa pena. E o tu alo fa o mai, alo fa le. Malo ta te watu malo nga lu e ia hai ta lo fa lava ia o Jeremia tap ma na yere nei le a tatou fa sa ngai moto ia and welcome to our program today ia tatou eva mo to tatou por kala me nei va ngale aso ia ia mafai ai o se vai la au fia mo to ia au se vai la au fu mo ia se ia pa ia le tu le lua. O le whaasisilanga tā ua le nei wha mole whailo atu le mamalu le tātou tunu o lo mana o mia lava lau fisosoani o lo sa ilia nei le tamasa moa e suafa ia fiva pita ia e fitu suma le wha ia tausanga o lona matua ia o le taimi muli na wa ai o ia i pitone o le aso lua se fulu maritolu o te sema i le tausanga ne se imawai atu nei lua afi lo suma le lua lona winga o le aso for Railing. Asa for Railing lo suma le tolu, lo suma le whana stona ai lo suma lima i loa ia lea, le kirisi masi. Lona winga o le tausanga le masina o le tausanga ne se imawai atu nei lea na le iloa le tama ia pita. Wha mole a whai o esi le fia ni wha matalanga e winga i le tama ia whiwa pita. Ia po e si la fia fo se mea o iai o ia fa mole ia longo hane ia le numera lea a leo o le tasi o lima ia pe e mafai fo ia e fai loa iai leo le numera lana faila o le lua tolu o lua tasi tolu base malu fitu valu o lua tolu o lua tasi tolu base balu fitu balu o mane nganga fa ano tele lava fa aftai o sui o le aingo fiva pita mo le tatu ainga o le tatu fa sisilanga le nei tatu o le tatu fa sisilanga le nei le sa o au watu le vai aso na se mamaya tu nei ia o le o lo tu natu lava le taimi nei le tatu ala le o no winga a fa pe o to fa fonga mai o le tu natu lo no winga ele maua mai lava se tali wa tau te mana o mia lava tātou atunuu, wha mole a wha peo e wha fonga mai o loo e sila fia, ia le tūlanga o loo iai, ia le tamai ia whiwa pita, wha mole wha so tai leo fiso leo, ia pete wha so tai fo le a ingo o whiwa pita, ina ia mawhai, ia ono se tau tu mama ioi, se tupu mai a tātou me wha pea, ia. A le iloa ni se tangatolu a inga, ia te va ai e te le tausami, e te le moe, e le mawhaina ave e sea i lo mawhauwhau, e te mawhauwhau solo lo mawhauwhau, po o whea se mea o ioe. A ni te minina, a whapea o le te mawhauwhau wapena, a e wala au atu loma e whapea atu. Ia uso, ia o lea ia te a uwhiwa pita. Se te vai o le taimi a whea te se whamatalanga wapena, e te whaalong sole pi e sero pi o toi alu i la lo, o toi alu la no ma fau tu so lo e o toi sau la no ma fau ia ile me le tello sa putu mai o me e te ma fau ai ono lo fai se o lele lo ainga e fa pena fo ila tato ona ia ia le upe masani ai lo no winga a fa pe te fai se ngalu wenga le leisis e ia ile taimianga le le toi fu sisi ya te oi lo no winga ia le ufa umi to se fa mtalanga ono le nau ta inga de tato wana le ina ia mawhai o na tātou ngā lulue, tātou fisosoani, a whapeo na te sila fia le tangata nei, ia po si tamale nei a whiwa pita, ia e wala au le ofisa o leo o le tasi o lima, ia pe e te whailoe e le whaila o le numera le whaila, ia a whiwa pita i leo o le lua tolu o, lua tasi tolu, ia o le vase le o ngā tutonu, ia ma le valu fitu, valu se fulu. Whalo alo lava, hea, so soani mai le alii, tono nei tātu ainga, le ainga whiwa pita,
ia ina ia maua mai se tali vave ia e pei ona whianga ia i fōi ma le su e ina o le tamare nei taimi. Mo le atu ngā ngā whaafitai tele lawa nei aso nei whaafi sianga mo o tau ia e whai mai ali sa tiru tamai tai whai ia onga. Sale, sati, o le ha ele tamai tai whai ia onga le te pisa hairi sati. O le mele lau sungari i la me te pisa i fōi. Sale, nai whaafisianga mo o tolu nei wahanga leo auli. Ea, awane tātou whaafisianga mo o tau. Mā lolo ngā nulue, mā lolo unsai, mā lolo le loto ainga, mā lolo le loto no uia, mā lolo fole tau atai. Mā lolo fole unsai, si au mga nuenga nei wahanga leo auli. Alo whaatu le tātou au nanga mo o tau, nai whaafisianga mo o tau nei aso, tala le tātou porgalame. Ea, ona tere leo si tātou whaamatalanga. Ile mafutanga mafana huwa faasele mu
Nai va vi fianga nei va ngale huli ai ko kola mai ai. Tatala mai chu chu chu. Ai. Ava bi we fa longa tua u ma tua I umana ta maftanga nei va ngale huli. Ava pe o na mo ila to fo ile le na watu nei le huli le ta maftanga. Ala la pi fa ma tasi wi dia. Pi le fa tanga tala no na tala no fo ile le. La pi tala no fo ile le. Ile tangata ila na wore yon autafa ala sa fa mai fa pe ala fa pe na ma fa ma fa ta ingala o stamo sati mo fa ta inga la sa fa ia ma lo sati ila ndam pa la ni le na ia autafa ala sa fa pe be si fa pe mai la ta male yeah do you want some si fa pe mai no ai ava pe wo eva ai tu ha wa umana tau samira wolele ya sau na tu I fodua totolo totolo ya wa tilo siva ava pe wa le sau to maftanga ni vanga la wa siva ya siva malonga fi o maya malo fuile malo fuile ana wa tu le fuile alu wa tolo ma fa le me ai ala wo le manongi fuile le ia se tali mai tu tanga mai o lea ne o fa te tu o lea le tali o mea uma ia mai paipa ia na e rifola la ia ki fa le tele lunga na ulitiu ia na e si va la ia fa fu ia fa pena fa ingo sia tatu a mio nesu ia au va foi ne iso na va tu foi le tu langa foi le o le ia tu a ma te e ita na e ini so fa pena le sia pe a pe le va tu tau maftang ia ai la pelon sa a pe va tu sa tau maftang le a pe ta pe na ina sang me ilo ia mau a pe ta to le nga ngol fi sia ne aso ia ma
le toi umiso le toi lo toi tolu tula ia a tulanga nei fa fianga ia ma lo la vole sa ia tatu tolo ia nei fa fianga mo auto ia wa fianga i le tatu tunu nei aso ia si au manga wenga o lo ma san ia ava pea o le na ua e fa longo tu wa e le lava ia fai me sau siva ia tatu siva le la siva fo io te siva fo to siva mai fa pa le ne tatu wa pa le ne tatu ia ne te ua to mata mai au te siva ai o te mana ia te o to te siva mai vo io tanga fai se awala ta mai ne te siva ia e ta o mai se awala o la te lo io ne te siva ia ona mana ia le o tatu baftanga le vai ngole woli ia le o tale tu la tasi ia a o le fo ila o umma le tio a lungo le tatu wa famo ia mo le tole nga fa ftai tele mo la to o lungo le tatu Facebook ia le tatu te alua tatu ia se ia pa ia le tula lua ia ona fa mai ina fo le tulanga le tatu o le tatu por kala mele nei vai ngale o le fatalo fatu ai na ia o ave pasi io na ia o ave pasi ia te va fonga mai ia o le uso ia moana moe ia o le uso ia si anava lo ma futa mai ia pe fo le mai alo keni fa so ia lo pena ma futa mai ia o ave taxi to tele na ia o ave taxi na lo ma futa mai le uso ia mika viane nga fo le uso ia entro lo pena ma futa mai ia na ia ia lo fa pena nga rue pe le uso ia sati ia o le uso ia sefa mai na to umalava o lo pena nga rue le fa ngalo ina foi ia le tato nisione tato walong tama fa nau ia ile lato nga luenga lo ia lato businessi pe o fa pauna le sunga ia tali al kuria ia lo pena ma futa me le sunga ia tali le sunga te lo uso ia laki ia va pe ho ila le mano junior lo ma futa mai va ila laki tali va ila tamo junior po sa ol mena fa na o fatu na o fa ia tu ia e ave esel telefoni o telefoni e de se mere ia talo ia ta fa toto nei pese mo o to umalava nga ta fo ile ia o lato umalava lo ia tato pe tato business ia fa inga sa mo lo ia malo lava ia ava pe lo mana mi sta maftanga ia na tato fa inga na ta un tato asia ia mo se tau maftanga nei vai le voli ta fa tole ni pese mo to umalava ia lo pena ona mafuta mai nei vai le voli alo fa tu mo to ia tau na ia manuia telefo fuanga ia mapor kalame o lo totoe au to te pole ia o lo tamo fai pere tatu wala leo tu na tu nei fa sianga mo to ia au ale fia ngai o tatu tudu ia ifi au mangaluenga pe yo masene ino ua lua ni minute ua te ai le tu la tasi ia ile tau tua lavle nei no le tio tasi ono tesi famo ia ilungo la na Facebook ma le YouTube ile nei vaenga ole Fire malula chili tui mana unio le mat ya fire power sitala chili tui mana uchi sa mama au sulu mai loi matau le tangi awa chili tui ya ile ni la lula I find my name you love me today I find my name, you love me today. Apaya uti fatali, uti fia ilopea sautali, uti nufo ai malefifia, si asu ai faatasi. Chili tui mana se yo o se aso ne to esu ia o lo fina ngalo alo fa mai ne ua umalo masalo salo I find my name you love me today I find my name you love me today
mayo utalane ne sopo o se manuvale jele firmana oni me atinga pe afai ai to e uma ilosha ne tu fapo e vangai fa atufa I find my name you love me today I find my name you love me today Apa uso languna Ai uma wa yo seula Pe afai utalika Tatali iso alofa Jili tuimana useyo otaya o alufa maine ilusa umama o awa otalinga o le fili o lota fafao I find my name you love me today I find my name you love me today I find my name you love me today. Ngai fai mai fo ia e te no fai au nei la na mo te sui mai lau tati. La mo te sui mai fo lau tati. Na e mai mai lo to tele ia tamati wa te sui mai lau tati. Ma le simia, o lo vai tu ia o tele a swinga oi. Wa to tele a swinga. Wa ele saule fale wa ele sau e kisi mai. La mo ele sau e kisi mai. Ma e va pe mai mami. Va fe tanya mo fa ingol tamia ai nei aso. I love you mami. Al meno oi. Wa ese meno wo ele wo ese. La mo fa pe ta wa. Ari, sati, la mo fa pe mo tanga ta wo. No wingo mo les fa mo nga. Io no wingo mo les fa mo nga o wa pe o falling mai wo e ele mele wo tupu io. E ele mele wo tupu. No wingo. Wa e fia lesi mele wo ai atu atu. Ia te oeri eneliko. Wa fia wo fa alongo atu ia o tono le potu. No le tar peselea. Ora mele tupu le peselea. E ia inisio e ma fo le peselea. E o te nei no ia Yang ada yang ngole awuli ia pe ona ia ka tala pa ia vinga ia sila ia ol tamale o piula soli se so ia sale Ora mele ia te fa longa tu fa me ana vom talanga you love me today ai atayao ele atayao no winga e te alofa ia nei o no tong no winga wa e lo fo te tong nei wa e alofa ia nei ai atayao ia maria la atayao o le a ese fo ila tangata le io ia male pi ai brothers malana fa fi sanga nei vai ngale woli mo tato fai mai e te alofa io e te alofa mo lo to lua na nei upusa o io e ai te mi fo ile te fa un pe no tano ato ai fo ia ile te mi maftanga sole se pe o le fai ngol pepe io ve mai mami a ole mai o te mina te le ta o ia mami ia e te ta unga ia pan popo ia le la sa ile la si atu fia fa no to maftanga mai ia le la si ia si o le mkuka ia si mai luma ia ave i tu le mkuka ia fai lan tamo ftanga ave lu moenga ia ar meno ia na halu wava tu lo ma fana no ftanga ai ia le tato en liko la le o fiu vala ia fiu vala au le lo po fiu valu nga ia o no le tu langa fole ai wa ia wo tupu wa tupu i fua ia wa tupu fua tinale ai nga tu tamale ai pe wa ese ata fori Nai fa fi fianga nei va ngol oli na waiva ne minuto o te ni tula tasi ia male pi ai brothers malana fa fi fianga no winga e alofa pe ya mami me no fa tia to e alofa ya mami fa ila mama vai me no fa tia to fa ila mama
Au afo ni tala ina tau mama pe a fa pe langa ia ni so ila tau wa ia ila tau. E o lo fa inga winga. E te tala e sela e te fiu e te tala le mama. E te fiu e te tala. Ma ai e tanga te tala. Va e longa te tele. E longa te tele pa e mal va nga na tu le mama lo lima. No winga pe te fa mai ia le sa mama e tasi ale fa pe ai no lo lima. E fa ila mama. Ia. Na ia mo ila tau la fa inga winga fa ia tau mama ia tau lima. Ma tau fa inga winga fia. Ia. Ma fai ma tātou wala au nei tātou nei tinala e tau sia o tātou mātua. Nioi, lai tau sia o mātua to. E alo fai ioi. Nei, du langa nei whaafifianga nei wahenga le uli. Alo whātu mo o tau, ia ili nei wahenga le uli. Ia, nei whaafifianga, ia ili whianga i o tātou o tono o. Ia isi au mga luenga pe o na masang. Iai. Maniki se api. देखा है गोए मोए जानी उस जितना देखो उतना सोचो या उसमें कह दूं Pretty woman, take a look now, pretty woman.
Noi va fi fianga nei vanga le huli a fenga fo le tatu tunu I fi au manga wenga pe na masani ai. E na o sumo le ono le minute o te ele tuna tasi. Ile tau tuma nanga le nei le tatu ala leo. Ma lo le nga lu ma lo le tau ta I mo le fo le nga ngol fa ma lo se nga fo le o le nga ngol fa ma lo ya ila to umalamba. Ya lo pena ona fa ngai fi au manga wenga pe na masani ai ile nei va engo le huli. Ia e pei ona iai an ngata fo ile ia fa talo fo ia pe ni se ta vili ia ngata fo ile finga wi Isila Michael si Polu ia o le naolo mafuta mali ni vai ngale holi malo ngana ruwe malo tsa wa tai ia malo on sa isi au ngana ruwe ngata talo fa lava fa inga tano fa ma vai mai to ala e cheru ile nei vaenga le au auli o lo fa toi mo auto io e hui a le toi wana au maninga ruenga o tela tu fa mavai o tela tu fa inga ruenga ai o la tau o la me ai le auli lunch e matua yo fa ma fa inga tano fa mavai ya io ai hui dia o le a tu want o I ai o le a o wanu fa o malo ruenga o no to sa wai le ona tato e feilo ai ile io o le winga na bezele le ale a to tu na tu le vaenga o le auli ia awale fa fi wa fo le fenga ro tatu tunu ia isi au manga lo wenga bei ona masani yai lo no winga fa inga tano fa ma vai a e vala au fo I le to ile no matua ia pe e vala au I o le fale mami te mine no sa ne taya fa inga tano fa ma vai ia le la sa fa inga wenga e va ile tu pena ilunga na ele la fo yo to ina ma lo matua la yo jamo Malon nga lulue, malon sa il tatu tunu. matu ai.
O le asa o nga mo tātou le nei aso. A whaapea o le tūlanga na o le te iai i te whi au mangaruenga. Nā me wei lewa la awai. Nā me wei lewa la awai i lo matua, mai whai ai mami. O hau le okay ya. Ana mele wei, te lea suinga. No winga fia e wha mawai. Ya, whai ya se i maua. Whai ya se i maua, oi, ioi. Noi fa fi fianga nei vanga le only of fianga for the tattoo to know if au manga luenga pe ona masani ai ia ona i vaenga me fa no so ania toi foi ia ile tau fa mai ai no fi au manga luenga le ia so ngata foi le ia o ila tau ole na ole a mata mana tua ale le tulanga ole amata ino fi au manga luenga e te fiu to eva ile temi fu le to fa le tonu ile ai e se ale le matanga ele le fu no tonu uma ia ai a fa pe le hanga le amatanga ino ole ngaluenga le winga la tala e te aluatu ele o mamale me te ngalue ai e tuai e me e fa tope io e fa tope langa luma e lo u fa le tonu le amatanga no winga e ia le me tupu e la vea ono no winga e ia le me tupu no winga o le fe auta hua mo tātou nei aso. Ia aua te popole iau fi au manga ruenga. Awa pia fu i te wa ai atu lawa iau fi au manga ruenga. Ia e le mawhai ona wha umaina naso le nei. Tai au le si aso. Ia. Awa pia fu ina e alu atu le fale i ngā manga ruenga na lua wha isa le tai au. Ale ale me le whai ai se. Ia. E whai se tala. Le hanga o le tango le telefoni. Ia. Tango le telefoni. Ia. Ale pata. Ia ole vai fa mali atu ia na ulo inga le e sa o le ia le si va inga le ta tu tama so li si a wa so le to te man o mana tu ai lo la io fai lo la io le ngaruenga li sia wali fai lo le ngaruenga le wali ni sa lo le fomin na sau o le fo meni ia fai la tau wala upa fai la tau wala upa ia tu sa la au wali ni ila le si na e si halu e fi manao e si halu le ta ile le ofisa le tonu i ia halu ala ia alu watu ala ia fai tau wala upa ia fai tau wala upa pentito ia tali mai ole nei ia watu le singo ia asalemo ia tali me asalem ole nei ya watu le singo wati ya ole nei ya apena ai wala au watu lo mata ta ilali ole mai ta ele ia fo ele finga wenga le asole ya ai la le si halu le mai ta ile ya na tu watu ole fomen Siani. Wah, ela le sa fai. Siani, fa atalu fa long tole dia. Ele o me asi. Te ile nga fa yer fomen. Ole de. Te ile fa yer fomen. Ole de. No vingo. Ole o te ia te fa mal fomen. Siani. Te fa pere man mamai. Ole ne si. Ole sole. Ava pere o finga no wenga tangata na. Awa fu na man tu o el tangata. Ole afa popo na valu tu la le fale. Sole. Se wona ifa ia wala va pena. Io. Sati ava pere o finga no wenga tangata na. Awete oia fu. Io. Fai sa o la sunga for many. Le absent ele o onga ele foi ngaruenga ele va pe o tang sole e tau tu ia me na ya ta tau sole ya ma lo nga lue
Mālo le ona sa i mole atu ngā ngā whaftai tele nei a tātou whaia onga. Ma le lātou ngā ruenga whai, ia ngāta fo ilea ia o nisi fo i o mātua le lātou ngā ruenga tausi, ia a wāle tausi a ina, ia o nei a tātou ta māmatina ha mātutua, ia a wāle tūlanga fo i o le aso ma le aso, ma lore ngā lue, ma lore on sai, ia nai wha awhisianga mo o tau, ia a wāla wa fo i, ia le whenga i o le tātou tunu ia i fi au mga ruenga pei o na iai a lofa atu mo o tau pei o na iai le nei ma la wauli i tau tuala nei ma le unanga le tātou wala leo tasi o no tesi ma le tasi ta e longo i pule manai whaasi sianga nei vahanga le wauli na ua tau tonu minuti o na afa leo le tulai tasi o te fia mana o ilo fatu a pe te mana o ilo fatu to angai whainga ruenga. A e fia mana o ilo fatu to tongi pili. A e fia mana o ilo fatu sawe tausio mātua.
fia mana o lau fatu mai a ta ilongo I pula le nei vaenga le wahuli no te ane le afo le tasi e ai le tautua o namnanga le tātou ala leo malo le on sai malo lava le ngā lulue se io e se o tātou ia o nai whaafisianga le tuinatu pēr mo o tau le nei vaenga le wahuli ia ma le tūlanga le whenga I o le tātou tunu I au manga le wenga pei o na masani ai ia a o fantasi mea e lua io ia o na sa alo le tala ia fai lo le la unga le sito e ava pe o fa tasi ni mea lea le lo fina ngalo a saun lo fina ngalo le te tu solo ole mele mana ia ole fai ngole batu fo ole tono le e ai da le lato le vai le ala mana na ole situ ole ainga le mana na ole situ ole nu e te tau ona fa sima ai mana na ole si vaenga e te tau ona fa ma fo le tongi le ma ia wa lungana lo wa fiu e fai e mana o ato lima sul pasene e fai le lima sul pasene mana e fai sima ai lima sul pasene mana e fai le ma e wale lo nei wa ya tu le pulu o so o le lo nei la polar me a fai ya wa le wo to fai mai ni ya e lima se fulu I e mana e fai sima lima fulu I mana al ma ya o le fai mai le sima ia e ala ona le mana o le ma ia ona e le mana ia se vai ia ona e mana o fu le tau le a le tali mai fu la vanga ia mana o le ma e le mana o sima la nga ia le tupe ia tu I volo I lunga le sia to ina ala tu I volo lunga malo o le o vai ia tu so le pe wa se te nia wa te wa o te inga to manatu te wa foi le wa le lo to manatu por alme lo tupe le fai mai o tau mai o tau e mana o tau e wharisima a le vai atu fwoi maanga le mana e whairima awa tusi na wale marma awa a whai le si ma whai male ma a o wha tusi me i e lua o ai se whaasanga tau mai sorry le ai wa si so tanga ai ma so tanga a saulem si ma al watu ma tu gatas o ai se fa san tau mai ai e tu ha da si ma ai se fa san tau mai ya sele na ya nga ma tau nei ai ngale wa uli ya ina uwa sorry le tu sorry dole va veso le to mi sta to taimi le to afai tu la le okay ya le to afai tu la tale tu la lua ya on ta to we va ya la mo to tale tu la lua ya na tu na tu le ta to e fo le ya to te fa fonga a le taimi nei tayo a ta to tayo a po le a le tu ai nga me ano te pingi na ta mana o le talo fa ali fu talo talo o le fai o le alaisa watu whafonga mea le tunu. Po le se me te whaia, o le e leni le taio, o le e leni sili na on mana ia, a le taunga tāfu ia. Ioi. O te toi mana tua ia I Samoa, iasoia. E la le e leni nā sau fia iasoia ta o le early dawn, ea pole a I, o le early dawn. Mo le toi mauara le tamana sori. Se peia tamana la te ai ta yo vo lele apatuna vo lele I tutuila le wa hu vo le tutuila le to mau wala tamana a te vo sauni ai le mau wa ta yo le mana ye tongo fi me vo na mo tele no ta fi mana sta yo o le ta wi yo na o la tu sia o la tu sia se fa ta ba tu pango pa ponga mai na tu o la tu fa ta mai sa ta yo tasi la tayo na mana au tela au la te fa tau le tayo e tasi e ngau la tupe e si le fa tau tayo vo I to le sulu lima su on ta la ya I ne ya ma to polo tango foi a vele sule e tayo I to e si le tango a ve tayo e fa vo le wa pe lo se fulu ya io pe lo su ta la e fa pe sole ya wo la tu ni vo le lo nei pola le me la fa al watu le maltangata le ona fa lo o fa ya toilo fa uso o to la me le tu tele lu uso wa to mo fi tele
La me le matu ai tu ai te le lunga o tau, le matu ai tau ngofia. Iyo, o anga fo ia o le latu le lava le tupi. O latu le lava le tupi. A latu tu ai fai le fatu o lo fe me e avu. E tau ngofia. E fai atu le lava fe me tau ngofia fe me tu. Nai vai sianga mo tau. Ia le nei vai ngau le woli. Malo nga nuno e malo sa mga tai so le se le tone le lei so le se po le ale tulanga fe avanga no ngalo yele nei vai ngala wuli e au le tau maftanga le uli le mea tahua au ona ngalo ya te ona tau maftanga le wuli ya ngata po lea e ona ya tanto to mama tina matua ile lato fala au ona ngata po lea va ai le tulanga le vai le to tanga mai vai ai o le vai le fa foina tu na tato por kalame lo no winga e taua tele le vai e mana ia foi le vai somalia e foi tele foi io a wai mana o mia la foi le vai ia i totono tato tino ia a wala foi le tulanga ona i tato tamaftanga e pe ona fia ngai ai malo mo ngana ngana le no tau faia
Whaatalo whare foi, ia ile toa whine ia sina leo, lo pena na mafuta mai foi, ia whape foi tina, ia lo whātu mo o tauranga ta foi lea, ia o leo sa ia lisati ia lisa, lo pena na mafuta mai si au mga nuenga te nivahe ngole woli, ngā ta foi lea ia o pei, po o pei le wasa, ia, sa wha mole wa le maua atu le suafa, ia ma penise ta avili, ia olo pena o mafuta mai pei al vaenga le mai oi nui, ia alofa atu mo o tau, ia awa pe o le nete te pasi le aso nei tutongi lau pasesi, ia tutongi lau pasesi, ia o mana tua, o mana tua ilo, o mana tua ilo le tasi o le si o vola, ia a oso e tono le pasi, na oso e tono le pasi, sau, o le pasi mto tua sau tai, la sau wale pasi. Ai atunga le pasi tu le pasi. Le nei mal dangata. Le nei mal dangata. Ni wala au tu le pasi. Uso. O vente anga ai. Wala au na ta la pi tau fa wil. On ya tu mangeti. Uso. Vente anga ai. Un jangan tu mangeti. Ni halu pasi. Al watu al pasi tai. Al watu al pasi tai marketi lai tai. Lewa il marketi lai tai. Ni ai, dia halu marketi nei uta. Ya halu pasi. Halu pasi ma. Al watu al pasi ole pasi uta. Ya, toi vai atu la pasi. Uso ya ole wa mato tele ala u ti le so pa se le ia ale wa tau mai e to ya no pa sin do tua ya le la to ya mai o ha o fiano o te fiano tem to tu fa mai alu ana alu wa la tu ro pa su wa tem to tu o tau le si ala pas na tau le si ala pas fa tu la pas uso e te le alu lai lalo il pasilea. O te lolo la wo yel me la fa ya mai. Se fa mon moni. Wa mon moni lo suna pasi ya wo fa pe na mo. O ya. Ya alu ala ya. Yo le. Ya no tu wa le pasi so e fa pe le pasi. So le a wo lalo. Mai lalo. Ada bala au tu ale. Bala au tu ale. O le pasi. Felo pases. Mano, eu dai a un siaso. Sorry. E vala au tu la pasi. Felo pases, mai. Ambasi, o dai a un siaso. Na ya sianga mo tau ndai manga la uli. A fe ngai tatu malo nga rue. Io, se o tala hui da so. E che voi Che foi wa pasi foi la tama va pe la tama mai la tama mo I la ne so ia tu fa pe na no to te fiu ha to te fiu ha tiri aloha tu mo to Luciana, wa uma ona o taku atu, le mama le na ua avatu, wa uma lava oe maha, o te musu, I se teine ai o langu mutu, e sili ona wha fo I ita isi o Luciana, wa uma ona o taku atu, le mama
Isa teine ai o langu mutu E sili ona wha Fo I ita isi o kunu Pai Luciana. Awan e te hoso mai lunga na pas. Lau chunga la me pas. O jai au fo iniciação. Luciana Wa uma ona o taku atu Le mama le na ua avatu Wa uma lava oi maha O te musu Isa teine ai o langu mutu E sili ona wha Fo I ita isi o kunu Ona lava lea o oe Ita wha moe moe O lea ua o sau Male fasi mamoe Male pepa vai moa O si o pipi Tate a ai ai E fate le lava oe Luciana Wa uma ona o taku Io e fatelea o e Luciana. Au e te pole o te ranga le o e Luciana te ai tele e fatelea lau tau maftanga. Io e mafuta mai le to ya ana party o le nai o kilani manurewa ia ia le tonunga o lo manuia o tau fa tai lava le aveo tanto wana leo ia e fai fo i ma tūlanga fo i o whaafonga i eilu tātou tunu i eilu nai tū o tātou tunu i a manuia te leo tau ngāti fo i lea sina leo mani mamanu o tātou o whaafonga rene vāianga leo auli i o ele nā e le whapefo i ale a la titili a sunga o lau mea ai na tatala i fuana na me la i la ave se fuana mama i lo rima ai sa ai usta mano ole mene i tātou ari sole e sa o lo ala le sia tam na lu watu ha la tamane va pia la uar watu va i tau maftanga le na lu watu al tangata e la te fele tau e la te fele me ai ala tu ai nei se me ai mai le se me ai tātou ya va pena la yo ya le alam se tan mat le alam se tani na uma moi o ia o le tali la o le tatou tama le tatou ulo ia o te din te la ma no i va fa no go tu o se pero la te tangi mal telefono i fa poso se o tu fa pena mo le vane tu e fa isi sin biana io la tu le sa uta ma tanga la uli e ce le ma fa ia e tango tu io e tungu se la isa io ma ai ta io sole se tamana na o tango tu fa aniani io fa aniani ia ona e tango ro tau ma fa sole e te ma ona ia mai ma wolti fia ai le se me mana ia fu ona ia tatu sole me to tino le tatu ai ngana le mana ia fu fa au ate fa pena au ate ia sa o lo tala la furi ma ta alo la wali nai fa tu tala la furi mai ene intina ta pieta ale fafta ano mai ata to no laina e ta ano to laina no inga ta to ta ano pe to no laina awta ano fa manu awta lenga ia ta ano mai pe to no laina ia e pe ona ile vai ngale o 10 minuto na tale tula lua fa mai ina tulanga tau tua ia nei pe senga ia ona fa mai ele tulanga tau tua nei vai ngale aso ma lolo on sa il tatu to no
singer. Seba tangi wale andelia, oele dia. Isanlei dia. Isa somlei dia. Ana soko wa sayani be ikomi sanlei dia. Ya wana randa toso tare wai. Ya serra neva mandara wa mai. Bundi lobo Ia, malo la non sai, malo tau ma tai lo tatu tu no, malo la fo ile on sai fi au manga luenga pe yo masa nyai, hele nga molunga o lo so lunga le leipe por kalambe manga luenga fa tino, ia manga luenga fo fa wa de nei va ngo le woli. Ia, ai o te lo le fa pa ma il tu langa tau tu de nei va ngo le aso, mo le tu langa nga fa fa te le la lo tatu tu no. Ia ile tulanga fo yo tal sapai o tau tu ma unanga de tatu ala le tono moto malawa ia iso se vaenga la bolo e fa fonga ma le tau tu ma unanga de tatu ala le mo le atu le nganga le fa tai e mo le atu fo ia malu i mo le atu fo le nganga le loto maulalo ia fa ma ngalo fo le tulanga le unanga de ni vaenga le aso la fo se tau fa fonga mai ma tanga i mai fo se tau fai atu ia o le nganga maulunga ia auto mau le fia ia le au fia fo ia le nganga maulunga le na ia pe on fai mai tala listo ina ele hainse me ngata mai lo fia pe au wa ai atu ia o sa vale lo fa na la mi tonu ma o lo fia fo ia fa pe na fo se la ngona ia ta ia o te mana o ina ia tato fia o te le fa pe la fa tu a me o to le ai ai o te whapea tu ia o tau, ia o ni uso ni tua whawhine, ia o ni wō li tūlanga i lunga o tātou penga te whailangi mo tūlanga o tātou ngaruenga. Ia au tō maua le fia, ia o maua fo le fia, ia o ma fo le nei aso. Mo le atu le nganga o le whaamalo, ma le nganga o le whaaftai lau tō ngaruenga whaatino, ia ma lau tō au nanga i tono ngaruenga. Ia o ar tau sia ino o tātou ainga, ia ngāta fo i lea, ia o ngaruenga whitana i tātou mātua, ia i la tau o lo tau sia ina na ia tātou ta mamata ma tina mātua i lau tau ngaruenga whaatino, ia o lau tau foi pito la au whaatai mo na ngaruenga li lei, na ia tātou tina, ia mata maa foi o lau whaatino lo tūlanga le piki ina o na ia tātou wala mo whanau, ia ma ai le taimo ta maiti lea la alata le taime piki ina ai, ia whaatai foi mo na ngaruenga, mo i la tau so ngaruenga lava, ia o lo tau ngarue ma o tau whaatino ina le nei taimi, ia mo i la tau foi peo na ia tātou wompa anga ma na ia tātou wō lo whaafonga mai i Hastings ma Napier o lo whaapena ona ne ina la tau ngaruenga le taimi le nei, ia ono sai tātou whaatalitali pea, ia le lope te ua whiki wa watu se manuia mo o tau, ia po le ase tala le awatu, ia le whainga māloma i la tau o lo iei pulenga o navaenga, ia ai mālo lava mo ngaruenga le lei o lo tau whaatino, ia fa mangalo mal tūlanga le tau tua le nei vaenga o le woli tātou whilo ai pea, ia ai alofa tele lava mo o tau, manuia lava whai unga o ngaruenga le nei aso, ia ma aise isi ne te iwa na vea, ia a wha pea ho le te ilunga le awala, ia wa ai ne te iwa e la vea. Alofa atu mo o tau, ia i le nei vaenga o le woli, ia o manuia tele nei vaenga o le aso mafuafuanga, alofa atu mo o tau, fa to fa soifua ia. Ya, ole ata mawai le pesa le nei mai le nei vaenga o le wauli mai le Pacific Love, make it real. Fai ane mea, iyo, fai mo ia, iyo, al whaingaruenga mo ia, iyo, tu anga e whaingaruenga, iyo, maua se leni, so soani mo na i tātou ainga, whato wha soifua ia.